Veio setino e para pala Yang ale fili faso esa Tama failava e fale angaina Yo langa nei malepetia ina Vai vai ai lo utino Tawa veina le sua fauke riso Au au penga fa amaro si amu Olonai unga o le fa avavau Se ole amanga ua fetalai mai So I'm now a bye bye. Now pelo mai turai mai. Oh Yesu lewa fio mai. Sua malia telele tamafa Malo lavale le fa mao Olowi unga lava o se ori Do so e tu lai mai O Yesu
O te ufolofa ma whaatalofa atu tātou tunu ule nei tai au fau wha ma lord fulau manuia ia le neu tātou taunu umai lea so mua o le masino me tausanga i rua awhi luas fulmoleono o le tautua amata le nei e siu fonga le no mua tālofa lava. Ia yalo mai loa o le tātou sānu ngā loto le nei tai au le ataita ia le sunga i le whaifi auto ina whaatonu Reverend Elder Vaenga Auliko mai le ekalesia whapotonga ke usiano Sāmoa Apahat. Ia o le whaiwhauto ina whaatonu o le mtanga luenga lau mua o Aotearoa o le pūlenga Wellington i saute. Ia usi mai loa le whaafonga. Sāmoa, ma lole utu, ma lole ma le fo man ui mai le nei tai au, a wai a toi fi au le niwa yaso. Ai o mai, o le a tātou tāpua i atu i le atua. Aua fo i tau te mātatau i e fasioti le tino. Ai la tau te le mawhai ona fasioti le anganga. Ai le leo no tau mātatau i le wa mawhai ona whano i ate ia. Le anganga a toa ma le tino. Sei tātou te tāno. Le te malo whae wa e toi whangua mātou wola le nitai au fau. Wal whatau nui no mātou whi au whai o le neiva yaso. O le afuanga leo le mātou tō tuli o mātou tuli wai wha le anganga le nitai au. Ma o fwoi nā toa le mātou tau langa le whaafitai le vi inga ma le whaamanu. Ia maaliela ila wa fiora mātou tau langa sitia. Masanga tū mau pele vi inga ma wha manu ila wa fio. Le tuaina mātou tau mai alo whai wa mātou la ngona lava le loto whangai tia ma le nganga vi ai ila wa fio. Ona lo pule whaso e fō mātou lia manuia le uluwai aso le nei māsina fōu. Au whi ngai lau wha nau ma le ngā malanga le nei tau sanga. Aftai ta mai lau tau si ngā lofa. O manui ele ma malu se mātou watu nui le ni tai au. Ui lava le tele o whenga tā ma whi tāo le ni ola. Ai me se foi le ni vai tau malu nu, ma le a fio le lalo langi. I le bevesi ma le whetau wa i o malu. Ai tel ton ta mau au alofa ma lo mana lave. O mātou ma waila file e mu i le ni aso fau. Aftai mo le au nanga lo whaia pere ni ofisa whaasal lang. Ai mesele na yama no fa auro mātou te sota i atu waila wa fio i le amatango astaitas. E ale mātou tāpo ingo le tae au. Aftai mo au fiong pa ia, ai mesele wa nganga pa ia, na mātou so sani sili. Ale whaftai sili nei tae au. Ono le whaoletanga na sao nia lo wale pelo Jesu Keriso. I lona maliu, ma lona toi soifo mana malo, mai le oti, ma le tunga mau. Ai mātou te tālo mano wha mangalonga, o mātou se sema, o mātou wang sala le li i. Nei lama se me lilo lo sila whangati. Lei sa mātou wanga wa sao, lei foi sa mātou wa mi wa tonu i luma na wa fio. Pa mangalo mātou vaivainga, pa mangalo mātou whane tonu, pa mangalo mātou wanga sala. I whafou mātou loto ma mātou wanganga. E ala i lo toto pa ia. Na whamalingi ina, a wale whamangalo ino anga sala lanlangi. Ai ta mā, alo whangira mātou i whonga le ni tai au, ma le lingi mai o whamanyanga i lunga i atei mātou uma. Le ni aso ma le sauni atu lo watunu, tā pe atu wai, lau whanau i whiau ma ngā luenga, tau whau i ua le ni vai aso, le tangata malana, i e whapa ia, ma e whatau nuina me uma, e loa rofa tu noa. Tai o e tama, i e wholau langi maa ai lau whanau. Pui e au lofa nei whanau. Leo atu mal toi fo i mai a onga. Mal tui e lau o fio nei a mātou ma tua tausi. Maola lātou mālosi whāwhawina, le loto fia. Mai whamana ina le lātou nofta talo. Au tāpo i o mātou whaiva. So swani ngāringa whita. Ana ia li mata mai tai fo mai. A wale whātoto lia nei tangata ma mai tono whale mai. Ai mese lātou o loo tua ia inga. Whamalo lo ino lātou tinga uma. O lātou uma lo tangi atu mo so swani la o whira ni tai au.
ia apa atu ao lofa. Lawe ina I lātou, ma ia moa I lātou lau file mu. Whamanuia le nei ofisa whasala lau ma le au whinga luenga. Le lātou ngā luenga whapitoa, a wale tautua ina. O si o mātou watanu whapa ia ina I lātou. Whamaise, whamawhana, e le mana loa nganga, loto whawau le nei tai au. Ai meise nei te ngata pupo ngā tia. A apa atu au lofa, ma whaola ia te lātou. Manu te leina le pa io lau whinga nuenga te tofi, no lātou te tōlua. Au nofo whale manuai le whalsā ma le whalsā. A wālau whi au ma le tala nei. Ko manuia si o mātou watu nui Sāmoa. Le mālo, tai tai o e kānesia, ai meise o le tangata anu. Tātou ma oe ta mai le nei aso. A mata ma I uai mea uma, I le manuia. Ai ia mawalungai I lovi inga. O mātou titalo ia, pātasi ma titalo lilo, o le loloto le tangata lawa ia. Whai ei pēlo whina ngalo, au lava so mātou whātau wānau. Iesu wala tu wai le mātou titalo. Amen. Ole feita wina le tuspa ia. Whawa wina le tātou fei ta wina le tusi le evangalia māteio. Māteio alona matāpu se fulu. Ole au feita wina ia le fei pe lua se fulu ma le ono. Whangata mai le fei pe tolu se fulu ma le tasi. O a whiongpa ia nei le tātou ali. Ole nei, aua tau te mātitau iai lātou. A wai le se mea lo fiufti ai e le whaalia. Le foi se mea lilo e le whailo aina. O lau e whai atu ia te utau I le poliuni, tau te tau atu lea I le malama. O le mea foi wala ngona I au tau talinga, I au tau tala I atu I lunga o whale. Aua foi tau te mātitau I e whasioti le tino, ai lātou te lea mawhaiona whasioti le anganga. Ai le leo no tau mātitau lea o mawhaiona whano ia te ia le anganga a tō ma le tino I kena. E le whatau lia e ni manu iti se lua I le asari. Le I foiso la ue pa ui le ele au noa ma la au tau tamā. Au tau la ulu lava wa whaitau lia uma ia. O lea aua tau te mātitau wai. E sili au tau I manu iti e tele. Whamanuia maile tātou whalongolongo. I le whaitau wina ana whiong pa ia tū mau pe ia te ia lona lava vi inga. Amen. O le launga le swafa malu le atua to mā, le atua le alo, le atua le nganga sa. Mauna matua mai le tusi sa whaitau wina mātai o laun tāpu e se fulu. O upu mai le whaupe luas fulu ma le walu, ma le tolu fulu ma le tasi. Aua foi tau te mātitau I e whasioti le tino, ai la tau te lea mawhaiona whasioti le anganga. Ai le leono tau mātitau I lea mawhaiona whano ia te ia le anganga a tō ma le tino I kena. Le whatau lia eni manuiti se lua I le asari. Le foi so la ue pa u le ele au nomano tau tamā. Au tau la ulu lava wa whaitau lia o maia. O lea aua tau te mātitau ai. E sili au tau I manuiti e tele. O le au tu o le nei aso e tu sai mal whasinonga e tu si whaitau waso le e whakasa. Aua tau te mātitau. O te ia te au tau. Do not be afraid, I am with you. O le whewhe. O le langona māsani tātou I loa ma wa o ma lava iai. E nā te tū tātou I le mau tonu, ma le atua tu vane. E tele mea tātou te whewhewe ai, o le pongi sā, o le oti, o mai. O isi e whewhewe ia a ponga leve, o ngata, ma isi mea ola. E ola mai le anu e le vā lele, ma isi mea maua lunga. Ma le ano mea whewhewe ai tangata. O le whasa wā ina lama le whasiotio te ngati uteia. E pulengo le maa lo Roma. Sa vea ma mea na whewhe to tere o tangata, ai meise le au so. A upo Iesu le au tu, i el tātou tu swaitau le neias. Wa mai el wha mawhan whananga.
ma le whaloto tele. E le ngata le au so. Me se foi tātou le ni tai au. Aua tau te mātata. O te ia te o tau. O le upu wha mawhan whana. Au se whala i au o le matai lana au whi ngā ruenga. Au sa uni atu e wha wau le ngā ruenga tā lai. Io e pēna tātou whai tau e le moli mau a mātaio i le aso a nafi. Whamatala Iesu le tele o lui tau o le ngā ruenga. Tele mea o na wha fefe, ma wha vai e a nganga o le au so. Au leo sau no manino leli, e wha no fafile e mua ilan wha nau. Mo whali li wai Iesu le maa fau fau mai le lalo langi wa ia. I le lalo langi wha wavau. Au wa o le tino, e pala, e ngata. E iei le teimi to e fo i lava le tino e pala pala, ma to e liu efu wai. Au lea nganga, e wha wavau. O na whai mai leo Iesu, a iau tau mātatau i leo o mawhai, o na whano ia te iele a nganga a toa ma le tino. Mana tua upu le poto. O le matau i le lii, o le amatanga leo le poto. O lono winga, e leo le matau e fefe ai, le ai. Al matau i e whasao i le loto. Vai a ape a amo. Ino whatonu ina e le atua, e ofo inatu no nā tali pele to tasi o isa ako. E mo isa la ngona lona fefe, whale tangata. Ai sa le pu le fefe lona loto le ai. Na whaasili i lona loto, le matau ma le usi ustai lona tua, nailo le to i lalo i le fefe. E pei foi la le tali ia iopu. Ave sea me oma, whanau ta mawainga so i fu malo loina, ai whamai ale tali ia iopu. Na fuai mai e le li, wa ese foi le li, e whamanu wina le swafa le li. Io e lei pule le fefe i lona loto. A wana sila fia le lei mai loa i op. E sili atu le atua. Na i loa ana mea uma. O na whai wai lean wha mawhan whana leo wha mawhan whananga le ali i upu nei. A wā o te ia te utau. O se taksi nei fi au tā ua le tala lei. Po awhi tāma whainga tāwhita ia i maltangata. Au le wha vai vai. Loto tele, ma whātua tua i le atua, a wai le tuuna lava i tātou e le tātou li whaona. E pēna moli mau ai oane, e maua fo iau tau e le pūpua ngā e le lalo langi. A iau tau loto tele, wa o man maa lo i le lalo langi. A ia upu le whaisalamo. I ui no sa vali le ato le oti, o te le fefe lama i se mea tasi. A wā oe tati whātasi maa. Au le mawaenga le ali mana so, whaauta foi. O te ia te autou ia so umalawa. E o lava i le ngata ango le lalo langi. I oi Sāmoa e. O lono winga, e leo le ave seo pua ngā. Le fololanga le ali i mo i tātou le ai. Au le iai o le atua, i te tonu a pua ngā, o le tala le leina mo i tātou. O ia lava i whai malo si anga. Tātou te ngā whatia ai, mono sa i aiti ngā uma ole ola. Mana tuana i tama iutai o sata raka me sako ma apetiniko. Sa la foina le afi, aina le sunuina. A wāsa i aile atua whātasi mai la tau, i te tono le afi. E whapena foi paulo masila i te tono le whale pui pui. Sa la pepese ma vivi ile atua le pō. A wāe ui le ti ngāle no whanga. Ai sa la mauti no lava, e le tu ua i la ua e le atua. I oe, upu le atu no e afu le tangata i le ala, ai malu i le whane. O lono winga, e ui le whenga tā le ala, au le atua o le tātou manu. Sāmoa ai, aua la le pu lea le fefe lau loto. Aua le tui nātu lau wola, i limo le mautonu. Ai e wha vailo wona i le atua. Pe ai e sa vali le pongi sa i e manatua. Te lua sa vali whaatasi ma le atua. Pe ai e whea ngai ma toftofonga e iai le atua. Pe ai e langona le tū la fuai e iai le atua. O le mea moni,
O tele tau mia la ngona ma manato tangata ono le fefe male pala ai. Ia tātou mawala le loto tele. E sāma vali ai lunga le sami o fefe. A wae uli lava le sami. Ai le eise i a fe ai o iai. I whapena foi ona loto tele. E fina wai matangi ma losi o le ola tau mia. Ono Yesu. Amen. O le tātou pese atu le atu le pese o saunia. Aile I fai winal tātou sāninga lotu nei taia. E fia verne ia wanoa moli atu ai, a lau whaafitai le malu al tātou watunu. Mole au wai mai tātou tāpoi ngā mata I taia umore neiva yaso. A o ase upu po si ngā nana wale tau tamali lau tau whaafoanga Sāmoa, ia whamangalo mai la o tau au auna. Ai momoli atu fōi whaafitai le fionga li pule, ma le pulenga whaapea le au whenga rengo le siufonga le lau mua. Ia, mo le nei awano tāua. Teita I au tātou tāpoi ngā mata le nei fo iwa yaso. Whaafitai atu le sunga I atu fue, ma le sunga I amari, ia, mo le lango mai a tātou whenga lotu. Ia, le ngālo fo le tāpoi ngā le mātou mtanga alwenga ma le pulenga, I sunga I toi ina ma whaletua, le pa ia I whaafengainga mo lātou whaletua, ia matangata lotu uma I tono le mātou mtanga alwenga ma le pulenga. Ia whaapea fo I sia mātou e kāle sia I apahat. Whaafitai fo le nofta talo nei au mātua, ia tia ma savalingo le tala lei, ia ma le tina ia pepe luse, ia ai meise si au toa lua ia keiti ma le whanau, ia vi ia le atua. Whaafitai ma ia manuia le nei aso. I le lofa le li. Le tātou titano. Ia tu mau pelunga ia te mātou le li ie. Malunga lau whanau whātua tua le lalo langi. Le file muma le lofa lau fio le atua tamā. Le loftu no Yesu Keriso le mātou li whaon. Māfu te ina pei mātou e lau lava nganga pa ia.
Nei mas uma se yo i le whaamavau lava. Amene. O le na ua whaafonga le tātou atunu o le tātou sānu ngalotu o le nei tai au, o le ngata i leo le nei vai aso atoa, ia na whianga iai malana au na le sunga le whewhi auto ina whaatonu, Reverend Elder Vaenga Auliko, mai le ekalesia whaapototonga ke usiano Sāmoa Apahat. Ia o le to ina whaatonu, o le mtanga luenga lau mua o Aotearoa, o le pūlenga Wellington. I saute, ia e whailo leo e momole tuele ngā whaaftai tele lava, ia ma whaamalo o tusa ma tātou sānu ngalo tūna nei vai aso, te tonu lava uo i ai o whina ngalo le tātou tunu le tā ua o le fionga pa ia le tua e pio na tōlo ulawina. Ia e whaamalo si au ma tā pena ai, ia le tātou tunu ia o le savalinga o hasta i tasi nei vai aso. Le tatalo i anga le leile tua ma whaamanu i atu, hoa i pena mau tele, anga le leile whare tua ma no whalo, tēnā ne foli tā po inga le kālesia misi le ai ngali i, ia marui le wha i unga le vai aso ma le amatanga le nei masina fau, whaaftai tele. O le veinga le tua mai le whakasa ket semana i porirua, i nā vivi i tātou ni i le pese lua le whakasa i ana whangasolo leo le tātou porkalame le ata le tai au, tā alofa lava. Live
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O te whātalo whātu Sāmoa i lau whaafongafonga anga le nei fo i taimi. Ia, o le societe nei a piula tuai, o tama o le PK mai vavau, o le latou whaafiefianga le nei o pese mai anamua, sa o ina e tua a ua tua na iat, o enga latou whaavainga le nei societe. Mai le tasiva, ono tasi. O le nei wa atoa le iupeli, siliva i le nei tausanga, mātou te pese atuai. Malo mātou fia whaatawa ina fo i Sāmoa lo mālo tuto atasi. Malona iupeli e peona tātou whaamana tuina i le nei tausanga. O le taitai o le mātou a whai pese por sasaiete a piura tuai li nei vai taimi, o le pelestene o le sunga ia e noka tuilibu. Whatasi ai ma le pelestene o le kālesia o le sunga ia le nemilo. Ia whaafonga maia i pesenga tuai, a tama tuai o le kolisi piula. Piu! Sa! Wow, mana! Wow, mana tua tala mai ana mua. O le tai au nai a mali toa, mali tai au nai sawa. Ko le u mautua niangi, male asa nai tumua. A lota asu mea kia wasi nema taua. Wow, mana tua tala mai ana mua. O le tai au nai a mali toa, mali tai au nai sawa. Ko le u mautua niangi, male asa nai tumua. A lota asu mea kia wasi nema taua. O le ngawa pepe, o le unai, ai totole, ai totole. Sila nei sale baoe e tamamale ulupo. Tai la whapeta no ane tena whakomo. Ue tiki upui malai te upui manu. Ala ua fua sula wa te umasao. Te mutini ala tai pati tau tole whepa. Leu tala watini. Leu tala watini tini o. Titi upui malai te upui manu. Ala ua fua sula wa te umasao. Te mutini ala tai pati tau tole whepa. Leu tala watini tini o. Salai ta fia, se tato pati o lelo tele matau. Walo, o fu, whakatai wa fia potu patai whangaila o. Salai ta fia, se tato pati o lelo tele matau. Walo, o fu, whakatai wa fia potu patai whangaila o. Wa se whangu wana pe. Wa se whangu wana tala. Wa se mai malu i tino le mea. Sasalila whawhetai ma whamala. I lau pule tonu ma lau pule tonu. Wa manai a le asa.
Asa o le taia, siufofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso foaile. Ata o le taia. O le tata porkalame le ata le taia o le nei wa amatalia le nei taia o fou le fou a mangalu tolu atu ma le sungole le afsosani a sidi la ei. Ia wala tata porkalame le nei a safarele le aso mua le masino me ia malo so fo malo fo la talofa sidi la ei malo fa malos. Ia tau fai fatalo fa la le taia o malo fo le so fo mlu le so malo lusu. Malo la malos. Ia o sa o upo peselto le la mua piula lente nei o tafsir fa la automata ya mo ila ya le o tafe lo i le fia mal matango fia le li nei tao ya malo la vale tawata malo ya ele e fa tira nga fa tai le tu lo folauta to nei tu lo langi i le file mu le ini vivesi o tato fenga yai pe afu ise tu lo lang tu langa le tau so longa le me o ma le ngate le tato va fa Sāmoa i nei foi le ekalesia tatou ainga le ia ma se me foi le pona tia ai tatou i nei le ai tai le wa fa moni ale so no taia wai mantua le tatou te mo file mu le po tatou wala fa i mal file mu taia ave fa tai le tu a tatou va ai sipito i tu le lalo langi o ye fetau inga ele mo le tangata mai le mo la le popole o la to loto mama fo la to sanga le mu ya e pe o le winga na o le foltar no fenita o le matango fio le nei tu o ke lo pero au mai le tu tatou te o la ma soifu ai tatou tu ai pe o le ta o fo il tatou va felo i tono e kalesia ma io tatou nu lava na i moila e pe ia tatou Israel fo i po fe lava le me tatou tim o mama o i mano fo i su el fa mala le lava tatou tio mai mal tatou fasino mangal ne tatou a Sāmoa e selma na io tatou sanunga no tu itaia uma na au na le tua fa no na tu teimi e fola tala le fa mal si au mo le tu pe foi la nei taia su mo le tu fa ton ma tango fie e moni le sa no mana ia tango fie fasil na vai ngata o tatou foi pitola au se tatou fa salalo tatou te amata me lava il vi inga mal fa sai le tu ia a ole mata fa yo ile ma fai valo fia au yo au finga do fie le tu la foi la to te tape na pena le au ma le po wa le up for ia pe a umama ia le upu foi le fala i au taia ia no fia le mta pe fia tatou tu fia ngar au ma si vai nga mal tu spa ia fa foi le wa ia al teme o sofia le fili mal ti apolo al fa le upu le no fa no taia moni ia fa penare so fuanga ma le langa tatou ia ia a vi le ri le yas fo ia moni ia sa no tatou fa fe lo i mo tu no ia fa tu fo le nei taia ile o le fo mal maros fo fa fo wino tatou mo fo i mem tau tu sai fa fo mai o tatou tu ya pe on fita tu nga ye le fa lo pa ye to ina fa tonu ya ole sunga le pule mala fenga luanga si fonga la mo ele aso mo le nei o me lua fe lua su male ono e fata lo fatu ai pa i ol tatu o tunu fata lo fai feo yo tala le yo fa ma tale malu so fata fai taulanga ma to faltua ya me se fo yo ta fai fi la langi mo fa salonga ya ma to te fata lo fatu nei tao ma lo le tawatai fata lo fo i tamam tina ma tua i la to fo yo sina tatu tunu o te uru tatu tunu o lo tapo i talo mai mota malawa ya malei fu mai nei tae ma tango fie fata lo fatu ya le lo tatu tunu o fe lava wa nga i ai fe au manga ruenga masani fai nga ruenga to tuino o tatu tunu o ya le nga ruenga le malo ya nga ruenga fo i company ya nga ruenga tangata lava ia wale atina ino ainga mfanau ya malo tawata i ma to te fata lo fatu ia tatou paanga o maua mai lunga social media ia fe lava le tunu po le nai te malolo po le au so i fe au mga ruenga fatalo fatu si fonga lombo ni tai au malo afua ai lawa maua talofa lava ia nei tatou paanga maua lunga le tatou leina lo fatalofa mai pali i mesio tu a fa persunga lo nise le yata peniata fa fawina po fitu ai sunga usfono malo fa taite sia e se tango mo lo fatu ni tai au ia fatu ya epimena ia manuia tele tai au na tatou se e tu fa fianga le o tau duas fumar tolu me rutu na tano le valu tatou telefou le tatou no le valu
volo volo mai o mano le vovea e fia fala Sula solea e eti e nei la upasika ai o suena ai la ukaiva e la te asoa o la te ula lilo la mama sue tu pela utauli ole ala foi le mana mea hela o la sui pua Tuai moana tuai moana tuai moana tuai moana tatu hata ea ea vai vai a sau Betuai moana betuai manu sau ia pele sau masina i kuai manu sei nuane amoi ita maolenu Bolo bolo paio mano le vavea te pia fala Sula solea Ia eti e nei la upasika ai o sue ena ai I la upaima E la te asoa o la te ula hilo Lau mama sue tu pela utauli Ole ala whai le mana mea hela ua Wasu I pua Tua I moana Tua I moana Tua I moana Tua I moana tatu mata Ea ea Mai mai a sau Tua I moana Tua I manu Sau ia lau pele Sau masina I kuai malu Sei luanea Ita maulenu E o se mele whaafonga le tātou tala le tau pia na whai lo mai le ofisa le vai tau le soe matualangi le lei lava le tau o tu lava le aso lua o le vai aso fōu le isi a wha le velave matualangi le lei lava le tau kapiti manua tu whanganui ia o Taranaki, Wairarapa, Hawke's Bay, Taupo, Marlborough matualangi le lei le tau le soe o atu i le asongafua sanga iane ai o le tai fuafuanga umana tunu langi le lei le tau tai le le tau ia fa solo mai au kilani langi le le tau da solo nei o le motu I saute le ai se au fa la velave matua langi le tau io o le manuru le o fa mawina le motu I saute a mata mai le luanga I lunga I le fitu e a mafana se furu mo le lima nga I lunga se furu mo le valu o le terenga le tunu nei aso matua langi le lava le tau I le tatu o tunu anto le ai mase au e tasi e fa la velave langi le tau ia was foi fa pene se ti ai avta vale te le lolo I le aisa lanuriuli me se lava la wala le te road le anga I runga au gilani ia matala I tatou le vale na ia ole baba ai ia pia le nei aso matele na o le us fruiva le fu le vela lu fu lima le mafana fana ole anga toi fu le lai le so Wellington nei le afa le lima na nei le fiafi e o so le la tai au le fitu minute te le fitu le tai au fuore malulu I Wellington e mona nu tua ois furutasi anga ilunga sfumar tolu e ma fanfana sfumar fitu anga ilunga luas fulumar tasi o le tala o le tai mola toi fang ota Wellington e pe le tai le afo le se furu le tai o nei sua le tai toi valu minute le lima le fiafi toi pe le tai le te o le se furutasi na nei le po o polirua nya a po la toi fang ota ya le o tele fali nei polirua pe ale manuel faiva ia e o le sfuroro minute te ele iwa I le tai o nei sua le tai pe le tai
te o le tolu le fiafi to sua le tai to lua sfulu lua minute i se fulu i le pōna nei ia manuia tele fuafuanga le tai au le ngata i leo na i whanau ia onga swing o le tupe mo la to e lafo se leni tasi tala New Zealand mo la tupe Australia valu sfulu sene tupe Amerika e 5 valu sene o le tala fiti le o tala lua sfulu fa sene ia o le tupe Papua New Guinea le o lua tala faiva pe a tasi tala New Zealand tala Sāmoa le o tala 5 sfulu ma le lua sene i le so tala 5 lua sene i le aso nei pa anga tonga tasi tesi ma le lua iva le pa anga tonga i le aso nei tasi tala New Zealand mau la tupe Sāmoa e tala 5 sfulu ma le lua sene ia malo la malanga le lei nei tatu ai ngai Sāmoa la no family anga soifua ia o le whamanianga le nei o aso soifua i la tau foi wa atoa i le aso mō le nei o me lua afe lua sifuma le ono o tau aso soifua ia malor fōlau ia a o le whamanianga ia manuia tele lava o tau aso soifua mawani o tau me alofa mau foi tau mafutanga matango fie le fia na nei ia e fai me alofa tuai al tamapo tinama le whanau a o le tatou tusi fai tau nei whala i awe foi o tau ia wafi au mga luenga le nei aso. Mau maile Isaia 5:3 a lono foi upo 5. A ua manua o ia ona o a tātou sodi tūlafono, ua momomo o ia ona o a tātou wa mio leanga. O lea o inga e file mu ai tātou sa iona lunga lea, o na wha lava foi ua malo lo ai i tātou. Ia, o le tātou tusi faitau, le nā, ia awane ingalo le wha o le tangan saunia tātou li o Yesu, ia le fatoa mai atun tātou whamana tuino tātou iei vai tau le ngangpa ia tau tolu ina lo tau whafo ma leu whale. Ia manu ia tele o tau asoifua o ne ngalo tātou imeli, les aso whanau at samoacapitalradio.co.nz, ia walawa whamanianga e lafo mai, ia al pesen nei tai nā tumoto. Hola,
sanga Mitanga lea ola uanganga Kafo ye tulau viinga Maola utatalo Faunga ia fiau Unaolo ualo faunga Ulia la uasifanau Malo vaftai whātarawhātu le tātou atinu o tala mena tupu le tala whāsolopito lo langi tausanga ua mawai. O le aso le nei le aso mua me le tausanga tasi iwa whaalima ia na whaalawilo ai e siamani ua maliu le tangata le nei ia o Adolf Hitler o ia o le taitai o le nasi. Ia na matua fia tangata siamani ina ua maua le tala ia ua maliu le tangata le nei o Adolf Hitler. Ia na pule lava ia ilona soifua se itulol whaafonga le tātou atinu. O le tausanga tasi iwa ono iwa o le tangata pese ia po le King of Rock and Roll o Elvis Presley ia malana mana mea le tamaita ia o Priscilla Ann o le aso le nei ia na whai poi la ua i le hotel ina i Las Vegas. O le tausanga tasi iwa tolu se fulu ia na whai ngoa i loa le paneta le nei ia o Pluto. O le tausanga la tasi iwa tolu tasi e ise fale tele lava ina i Amerika e ta ua o le Empire State Building. O le so ia na tatala lo iai ia ua fu ilwhaunga ina mai moa tangata. O le tausanga e tasi iwa fitu iwa o le li pese leo Elton John. O ia o le tangata pese o le tuainga pese leo le pop music ia na whaafia i Israelu. I le aso le aso mua me le tausanga tasi iwa fitu iwa. Tausanga tasi iwa. Ia na maua le tino maliu tangata e maunga lea mai Peretania o George Mallory. Ia na maua le maunga Everesi. Ia e tusa ma le fitu se fulu ma le 5 tausanga o le iloa le tangata e maunga le nei. E na whaapea le sa amtalanga. Ia na le iloa tangata ni tausanga tasi iwa lua wha. E whatu a moalo na tino maliu i le tausanga tasi iwa i lunga le maunga Everesi. Fitu su 5 tausanga ia o le iloa le tangata le nei. O maltausanga i lua afe ma le wha o le atunu o Cyprus, o Czech Republic, o Estonia, o Hungary, o Latvia, o Lithuania, o Malta, o Polani, Slovakia, o Slovenia. Ia o le aso le nei, ia na avea i lātou, ia mātunu o le Unia Europa. Ia maltausanga i lua afe se full maltasi o le aso mua me, ia na whaasara lau ai loa e Barack Obama le presidente o Amerika i nawa i taimi i lunga o la televisia la langi atoa ua maua tangata le nei o Osama bin Laden ma ua maliu fasia ia e ala i leos whainga ia ale vainga au whaapitoa ia ale malo Amerika i le atunu o Pakistan o le sola ia na whaalau i loa i loa whaasara lau e presidente Obama ia ua maua tangata le nei o Osama bin Laden. Ia o nisi nao tala mena tupu li tala whaasol pito la langi. Malo whaftai o le whawhomel tau tua si whonga le mua i le nei vaenga o le tai au. I le tatou o i e whawhilo i mai e toi whatalo whatia tautou umalama ia o le sunga ia whawhawina peni e lo whtele atu i le i whaalili ia whapea ia sunga ia avau e noka ia o mafo e whaftai lava ia al fionga futialo, whale a onga,
ia li o ainga le mafuta mai Alaska o ina fuvai malo lava ia malo le so ifo mnuia ia luiva afo tatu por kala mele atalu tai ole uto fitu minuti ole tai ole tula valu ole tina ole tama tai na ya Elaine fa lili nai e tapu ai mai mata mai wanga nui oi ya ele pitonu le tanto le lava ia i la to lo fa ngai na mai tatu tautua ya i vai la ese la ya nei tai o ese le mana ma fa no rongo foi tal fa sol pito tata male ya oi titi mana ia le titi ata mai tai mana ia tai au o vai atu le mana ia le oso mai le lai le foi tai au ya mana ia fa ma fanga o la tala tau tai au e langi le ya to le sia o fa ai mon ole tu langa le o ye a fa pela e munga la ya fa pela ya e tau te lo me tu e munga la umi fa pela o le fa source wa vai e longo me nei pulenga nu to e fiaso ye to so vai no ngai longo me el malo to e fiaso ye to e pensini mal ki matiso ya longo me pulenga nu to e fiaso ye to umar so vai ya no matutu ele o ta vale matutu ta to pai pe ava pe e munga lai pe va pe mania o le pila mania le pe fa so lai ya le stolu aso tim e pe fa penale le alungo le ta ya le menale tate famna to ele tunu ya tum peta to lot faftai pe timu faftai pe la faftai o longo telemonia ele sisi ta to ele su me se wa vai se me uma lo vai ya e faftai ele li lan faso pe le mafuanga timu mo wa vai fa putu la ya fi ta to ele se me na ta to sa ia ile I meo le fofoanga o nama. Man tua lai e lupo lele na umana fai o le fofoanga fai mal tangata tu uloa e ola sa uloto mo ola fia. Lona winga la. O le ala valato inga la sanga o le soifuanga tato te o le mea taua e tato uloa fofua whaasenga e me tato fia. Pana umana fai o langi mal fofoanga matanga o fie me uma. Fai lo mal tangata e fale anga me le Tulo mal tonu mal tangata le la fale tonu fa le la wo mai tangata wo fawisi me tau fu atua ngai ia le la o tato vevese ne vai tau ma pe ia e tau te pispisa o fu al teknolosi le ye al teknolosi le na fa wela la ki le va pe sa ia le am tak ma ni na o le o mai le tato teknolosi le wo ia wa o ele está tanga o va feo lima le fainga tecnologia le mu ai pe o tu la gana ya le tato ye deve tato vai tu sa ya o tu ai tato ai va vele alo le al se fonga le we ne ya mon ya ai malo tato tu le o va ia tu au sa mo mo ale na passi mal pamulo tu lo fai numela ya la fai numela lo va ya lo va ia tu le iva tasi na le iva tasi mal tisole no va ai fa moti ya lo va ia tu le iva tasi ya o le iva tasi lo se mai la lo tol tala ya lo su tolu set su tol sen lo tala tol tala su tol ai me mal tisol tol tala lo va lo fiolo ya lo fiolo al pamole le lole pau e lo tala iva su mo tup sen le paulo te lo paulo le pamole lo tala iva su mo tup sen ai pamu mo le tasi al iva lima na tolu tala ele atosto tala su sen ya ma na yo va ngana le pamul na te sa no mai o le mana ia avea la to e fai mata ia la ta mai la lo sa o pensi o fa pe esen me fai me la to pensi esen me pensi le va tu sa leia ya o le fisili la na ta to ma fo va pe ai se va tulingo profit ta mai ai mana ia anga ia ta to e pe afia mo so sani pe afai uti le la va se le tu tono kat ai anga il pambula eu fa malu lo tu ele una lisa o pamula so na la so fa ya te lisa de pam ela ta tu fa fianga al tele tu programa le tu le ta pena mai telefone vai no telefone ta tu nei si fon le mo fa fianga mai le o pese le fetulima tolu minuto lo tu ta le valu si fon le mo Lava, lava, till
toi o whalofa tu fo i telefon mai Sāmoa no tātua tunu ile nei fo iaso ilo na whao poponga. Ai lo mai inisio meo lo o tutupu ilo tātua tunu ile nei whai unga le vai iaso. Wai lau whanua lea tunu le tamai ta i Vietnam o lo ia tau awei na le pale o le tau salo le kelope. Whata se me le whaatonu le lau awa lea fo i tau vanga i le lonlangi mai a Amerika. E beo na au mai e le company telefoni o le langlang au tu le Vodafone Sāmoa i le whaamoe ina ia mawalunga ai le isi tūlanga si i tia i tau vanga a tama i ta i Sāmoa i sa i dia i solatu sui o le alona tolu i ei sui tama i ta i mai Sāmoa e lunga o lea whola o tau vanga whaavau maloa lau langi. Na maua lea vanoa le tama i ta i tau sala i anu wan e nā te wha ulai nai pine o nisi o alo lea tunu una mau pine i ta alonga si o mea mamawhai lea soa na nawhi. Mai o ia foi lea o le a whaapaleina le tamai tai o le a manu malo le tauwanga nei i le whaai ungo le vai yaso. I se pepo whaamtalanga me le company telefoni a le Vodafone Sāmoa o le aungo le nei whaamoe ina i mawhai na wheso o tai Sāmoa mātunu te tele o le laulangi i tuai ngā tauwanga whaavao malo whaape nei. Le fo ina lawi loa ma tau ta ua i Sāmoa i le uwai tamai tai tau sala mai lo tātua tunu ia he lani per kurupu. Lea na ia maua le tūlanga lua. So o iai ma le tamai tai a Nicolene June a koe, e ui e le i whaamanu iai na fo ila na tau mawhainga. Ai o lo i tu tonu lava Sāmoa i le se furu pito i lunga. E manatu le pūlenga le Vodafone Sāmoa, o se fola mua tau sala alo tātua tinu, e whaalawi loa ea na tū maanga i whanua, maanga tau siri wha Sāmoa moni, e au fia le wha keri siano, o le lofa, tali malo mawinga whātamali i. Wa whalawi loa e le sui o le komiti o tāpenanga o le sesi ngā fu o le neitau sanga, le sunga ia ai i whana ea natu tau le ano. E le itali mai Amerika Sāmoa i wala au lia sa tui natu i ai, mo niso a fio anga i Amerika Sāmoa wa tui natu i ai le havanoa, e whaafia fiai molo tātou tuto tasi. Ia o le na avele tātou wha tu si wala ulia i tui lai tūranga whawhiwhianga. Ia o lere i maua mai se tari i mautū, ia pe mwhai ono o mai au whawhiwhianga tu tuila. Ai o nisi o whawhiwhianga o lautongia le komiti mō Sāmoa lava la tauia, mai le motu tele sa la whaifa pena foi upolu. E whasiwa, whapesi. Ia o le whawhiwhianga, o le tununowinga, e valu ia au whawhiwhianga, e whala mai sa vai, ia whafo i tūmua nei, ia e lua pese sa vai, lua na tau siva, lua pese au polu, lua na tau siva. O whawhiwhianga i sa vai o le siva, ia o lo malautongi ai palau i tolu, ia lewa tāpena ina e le whioanga i vailoa, vailoa i palauli, ia e whioanga le whionga i whaipule, ia i oropo, ia o i lantou leo, sa unia le siva, ia whapeana whaasale le anga lima. Ia o lea whaasale le anga lima la, tāpena le tūmāroa atoa, ia lano masanga mapupua, ia o i lantou ia o tāpena le, ia le siva lea maururu, o le pese i savai, ia tāpena ina e vaisingano lua, ia ina i papa i santaua, ia ma le tūmāroa le whionga i le taitai o le tātou māroa le whionga i li pānamia, ngai fo mauma tolu, ia i tau runga i pese o tuto tas. O ainga i le tai, ia pese i nei polu, ia mawhane a le tasi. Ainga i le tai, ia mawhane a le tasi, a siva, ia o le vai maunga tasi, ia ma le sānganga tolu. E ono aso wa whaatulanga ina le Pol Kalame a le komiti, wa vai i ei mea taitasi o le Pol Kalame, o le whaamnatuina o le ono se fuma le whātau sanga o lo tātou tuto tasi, i le nei fwoi tau sanga. E le to e tau whisiringi e lololangi mātunu o le Pasifika whapena fo i lo tātua tunu i Sāmoa, le tasu se a fianga o le lololangi mai le i titi fo i ia ha fianga i atunu uma e maisela vea tunu la iti o le Pasifika. O se tasu ia a fianga e pe o na iai le si i pe alo tau o le suau le fo i pe o na whamawina il masina le nei mo Sāmoa, o whatulanga mai le si tanga o le tau o le lito o le pensini, i le ono se fun ma le ono tesi ma le toru sene mai le masina ua mawae, sa lua tā la valu se fun 5 sene le lita, au le ua toru tā la 5 se fun ma le tasi sene le lita. O le kiso ua si itia i le tā la fast food tasi tesi ma le toru sene i le lita,
mai le tolu tā la iwa sene sa iai i le masina ua mavae, i le whātā la 50 sene le lita, i le masina le nei o me. Ma ua whaamanatu mai pe lawe se pepo whaamtalanga, e le mtanga ruenga o le tupe, toi o le masina fau le ato i e le tolu masina, pe foi ona whaeloa mai le taitai o lo tātua tenuu, ma le fionga i le minista o tupe le sui pāre mia fo i whaatanunanga malau tu stala, o lo lava i le tātua sa palai i le teimile nei, o lo ieli wha moe moe e iai le isi vaasua ue taunu mai tu tono le masina le nei, ai o le anga ia tu le lumanai e leo mauti no le tūlanga o le ao o iai, mai e wha pena fo i le haafianga isi atunu o le langi. Ua toe tolu po le whaamasinonga le tōlau lau ino le whaasalanga, o i lātou e tō tolu e au fie le sunga Sāmoa Lusua si vai kepi Malise Marie Schmidt, lena whaatūlanga le whaamasinonga e lau ina le vaiaso nei le unga, o na ua tālu sanga le tamaita e a Lise Marie Schmidt, e se whaai unga e whaasa o loto e au noma ni whaasalanga. Ma ua ilo nei e le whaamasinonga ia tālu sanga, au i lātou nei na whaamao nia le whaamasinonga whaasalanga, e se mai le tō tolu e tō ono iai lātou le ua sol fua uma ia mōdianga e whaasanga ia i lātou, e au fiei le taitai o le atunu o, whepule ai whai matasua, ma le sunga ia li o whatau malama, le ua toe vala o wina le mtanga ruenga o leo e toe ngalue, e se tasi o vaenga tā ua. Ma o ia mōdianga uma sa mōdi ai i lātou, e whesota i uma, i le maliwa i o se aloa o ngā li universiteo o Sāmoa, i le tausanga i lua whelua se fulu maltasi. O talafauia, whamnuia tele le tua le whaai ungo le neiva yaso si o tātua tino o whasoifoia. Talo falawa o talafou mai le si uofongo le lau mua i Wellington e mo le nei tae ao, aso mua me lua whelua ono. E 5 aso ua whaasai o na urufale Mikey Sherman o le TVNZ i le palemene, pe ona whaatonuina i le fofonga whetalai. Na tā ua le ofisa o le fofonga whetalai e whaapea, na tau mawhai Sherman e whaiani whaatala noanga e le tu sai maala o le tu la fono. Na whaalia Sherman e le i aisona nau ta inga e so lia tu unga o tu la fono tau i whaasala launga, ai o le ai au si ta ia le sa le tu mau ua tu uina atu. Ua whaasilasila e le pulenu o ne le sone Nick Smith, le toi whaupopo o isi whainga malanga ale e New Zealand ave ese. E lua se fuluono whainga malanga o ave ese ai whe malanga inga i le vao ne le sone ma au kilani. Tolu se fululua i Wellingtone, ma le se 5 o whainga malanga a nga i kala estete. O le a mata o na a fia whainga malanga mai le aso lua se fuluiva o Iuni, i le aso lua se fuluono o Iulai. E lua se lau ono se fuluono whainga malanga o ave ese ale e New Zealand, talo na a mata le tau i Iran, ha a fia ino foa e tusa mal se fululua afe i malanga wa alele. Ua pasia ilo na whaitaunga mua le tula fono tau whaauwhi o le whaataungo fia o tupe lafo whaamomoli atu nu i fafo. Mana langolango ina e vaenga whaupu whai uma vanga na ile national. E tele atu tupe e tutongi e tangata New Zealand pe a lafo ni tupe i fafo. Na ilo tangata i Ausitalia, Beretania tele, ma le United States. Ai tele fo i tupe e tutongi i fale tupe. Ai le o iloa vaenga e tele o loona na ile whainga o ia tau. O le pilina whaatuina e Arena Williams o le Labour, e alanga te tau ai ona whaailoa manino tau o loo tutongi mo le la fonga o tupe whaamomoli, ma e te tau fo i whale tupe o na whaiani polisi tala whea ngai. Na whaaliele vaenga whaupu whai ale national, e le ai se mafua a ngai whai ai fua se pili, ua tu inatu le pili i le komiti whaapale mene. Ua wala au le societe o le kanisa i le malo, ina ia whaia fuafa ata mo le wha au tangata a olumana i le palota na saunoa Jane Jewel o se tamaitai na sao mai le kanisa ina ua vave ona maua tūlanga wha le tonu i lana simia test i wha apea e matua langona lavalo na fia mai na te whaitau ina fo ilo na laki i le mawhai ona fufo mawhai tonga fitinga ilo na kanisa ina ua vave ona maua i wha ata na tu ina atu se talo sanga ale societe i le palemene e talo sanga ina i le whaia fuo siaki lalo se porokalame
e lua se fulutasi miliona tala i le tausanga le whaatupenga, ma mawhai ai ona whai atu pui o le HPV mo le iwa 10% o tangata i New Zealand, pe ao o atu i le lua afe tolu se fulu, e pe a ma le se laufitu 5 tangata New Zealand e wha amaonia i le kānesa i tausanga taitasi, to a 5 e malili wai. Saunoa Gerald, e ono maasina na whai ai ona tonga fitinga i tutono New Zealand, a o le taimi leo lo o whaatalipea isi tangata i Beretania tele, mo nisi whailoa inga mafo mai. O le taimi nei na o le 5% o tangata New Zealand, ua whai atu pui o le HPV, na whaani manatu sui whai pule mai i vaenga wha upu whai ese, e la tau te langolango ina malosi lea talosanga, ma tau mawhai e whaiti tia le numero tangata e maua le kānesa. Ua whaalia i whaamaunga lata mai, le tele o pisinisi makamupani na tapunia i le masina o mati le tausanga nei, pe a whaatusa ia mati i isi tausanga o tuanai. I li poti lata mai a le Centrex na whaalia ai, e tolu afe lua se fulu tolu pisinisi tapunia i le tausanga e o mai a mati. I totono le masina e tasi e lua se lau valuono kamupani na tapunia, ma le tolu se lau ma le valu o kamupani na le mawhai o na totongi a latou ai tālafu. E tusa mali se lau poppies na to esea mai le whanua tanui o nioli au kilani ini na yaso talo na umale wha mamaluina o le Anzac Day. Ua whaali wha anoanoanga o le Royal Navy a New Zealand ma a inga o ilato na mali liu i le taua o no tangata na ave esea poppies mai le whanua tanu o le ama whai ona toi tuina i le Navy a New Zealand poppies i le whanua tanu bei ona lipotia. O lo whaia e ngā leo, pena whapewheo na o oni maasima i totono se whangususu a se pepe i le whale mai Dunedin, na whaia e ngā i le susu sa i totono le whangu, ina ua lipotia ia se te mo le tausanga taluai, lipotia leo, e le te le se susu na inuina i le pepe, o na ua musu i le o ona, o lo whaau au e ngā leo i lea mata upu, ma i le ima whaiona tali leo i fesili a le le tio New Zealand, o na o lo o tausa i lia tali mai le soifua maloloina ma le whale mai. E la taile lua se lau afe tangata na taitai se seina e le whale kolini a le City Fitness e tusai maso e ngā ale Commerce Commission e se fulu ono molianga ua molia i le whale kolini i le muli ta ea o tu la fono i lalo o le Fair Trading Act po o le tu la fono o fe whaatawa inga tala whea ngai. Na whaalia e le komisi e le sao tau na whaalawi loa i memberships a le City Fitness le ana taitai se seina ai le toa tele. E le e au fia e le whaalawi loa se transaction fee e 3%. Na whaawau na whaalawi loa e le wharekolenia tau e ui ina longoina o lo o whaia e le komisi ni suenga e winga i lea mata upu. Sau noa le loa iana tula ai mole City Fitness e whaapea e le o yaini whaamaoninga o nia afianga o tangata i lea mata upu. Ma o se whe au tāua lea na momoli mai e le komisi i pisinisi e whautua i nā ai le vave o na whai o suenga a le komisi pe ai loa ni whaalawi loa e taitai se i nā ai tangata whaatau. Na whaalia le pulenga nua Wellingtone e tusa ma le whase fulufale ua le mawhai o na toino foia o na o le te tele o lolonga mamatangi le ana whaatia i le ai i le vaiaso taluai. Na sau no le so upu le pulenga nuu Richard McLean e tolu fale e lata i le pito nuu o Vogelmorn ua tuina tu iaini whaalinga o le tūlanga lamatia mai le ono solo le ele. O le taimi nei o lo ofeso soani le Wellington City Mission pei ona ngā lulu e whaatasi ai male pulenga nuu inisi o ainga i e whase fulu ini whale e nonofo ai mo se taimi le tū mau i whale tali malo o no le matangi. O le City Mission fo i leo lo avea mawhiso o ta inga mo tangata o lo o mo'mia ina se feso soani i talo sanga mo vai ngā tupe o le Emergency Relief Funds. E la taile 2 miliona tālani la fonga o le GST ma le PYE Monica Mupani se lua na le itutongi ina e se tina Sāmoa masana tamateine le ana la iona molia i le tula fono. E wha molianga o le tamaita ai ai 2 molianga o lona tina. E ta se fulu 2 maasina e nofo whaafale pui ai i ola a inga ma le wha se fulu i le 5 se fulu i tu lao ngā luenga fesosoani. Pei ona tō laulawina i ola whaasalanga i le whaamasinonga whaitu maa loi waitakere i le aso lua. Na te ena e le whaamasino le whina ua le tina e whaapea o ia e le malamalama i la fonga. O na sa te le whaamanatu malapata inga mai le ofisa o la fonga, ma sa le whaamuamua e le tamaita i le whaatumunga o la fonga ale kamupani, pei ona lipotia ai e le tio New Zealand.
Ua lokaina se tauleʻalea kalaestete ona ua tāʻua e whaalua se fulutolu ona sola ese mai ma pamu penisini ai le tutongiina le utunga o lana taavale e tusa ma le whaafe 5 se lau tāla le taua whae o penisini ia na le i tutongiina o le asotolo mati na ulua elongo ina i leo i le ngai oinga a lea tauleʻalea ma whaasorosolo ai ina mawali i poti o ia lava mionga i kalai estete e tolu fitu tausanga o le tauleʻalea ua loka i leo mana tula i luma le whaamasinonga whaitu maa lo kalai estete i le aso ana nafi e tali i molianga e wha se fulutolu e whaatatau i le whaalua se fulutolu ona sola. Ua whaalise atunga lunga o leo i le toʻatele o tangata maliliu i whaalawelave lunga le ala tele i se taimi pūpū na lipotia tangata e toa se fuluiva na maliliu i whaalawelave whaafua se i lunga le ala tele i totonu o aso se fulu mai i lea foi numera o le se fulu ono o whaalawelave na tula i mai lunga o motorways e lua whaalawelave te tele tau taavale mai le aso lua se fulu a perila na maliliu ai tangata e toa ono ele i whaamawina fusipau. Tala fōwia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Malo whaftai, ana whaasono whianga i mtala ni usira nei o tase salam len tabe nei na tanto utala mai Sāmoa. Maula vano toi whaafonga iei i le iwa i le tae o nei. Yo loi whaafonga mai tautua al si ufonga le lau mua. Tātou porokalame o le ata o le tae ao. Ia, le ai iei level swing o whainga malanga a company wale le New Zealand. Ia, mo la tau e whainga le New Zealand siaki pia tau i meli, ia po le text, po le ala uala nai longo tau iau tau i le swinga le o iai. E masani i tau sanga uma. E peto e tasi lo le vai aso o i se as whapitoa, pela le sautina. O so mai lo whapitoa le New Zealand po Sāmoa, po whiala. E sau pa yo pases, taimi nei. Ai si akia pase se le New Zealand. Watu lai Wellington e le one way Sāmoa. Te le al pase na i afe lua se lau lean. Ia, o nutu ai maftia o tātou mele ui nei pase. Ua te le lava le afianga o company valele o no tūlanga i tau le pensini le o iai. Ia, ua e pe sa o e lau sononga. Ua e o le temine o le fo ua fai pa u mo le oanga i Pasifika. Me se lava Sāmoa. Ia leo matua lea ia ua tile na o lunga ia pases ia le fo tele le afianga fo o sia fo i vaenga o tatou atunu nei ia pe ona mo mai tala fo ana ia le o tele ia vaenga o valele ma fe malanga inga mai ni soni o kilan ia o mai fo i Wellington ia e ma fu ala vono swa ia na ma lo se tama le swa u le on controlling atua ia tau se fo o tona no fo i nai i ne soni ia manatua ia siaki tau i meli po a wala na to te mau ai ia swinga ia o valele mai au tau e anga i ese mai mau tau mai i company le New Zealand ia le vaenga le na ta wani tatu telefo o i le tau le o te ofo so le tele o le timing o i le tangata nei pensini e fa lua se fulu ma le tolu si tu sia ke tu fa luas furu tolu na o ia tangata e pensini o le tau o pensini o ia tangata le pe tu fa tasi pe ma fa feli ma se lau ia le lau mo le mta fi le lo lai kala estete io tot fitu tu sanga o tangata o te ofo la so lo ia fa luas furu tolu o tu to te le ala le afio ta pensini o tangata le mo mi o me le utu ni tane ia no pe ese time Io vai fa luas futol lo no vinga na falling me ofisi umi ofisi umi o fai pe lenga lu ngai le mawa o te fole mo al taimile tasi ro to ro mo we cameras ia man tu fo o telefo o tato a pamu ia se va na fo le mobili le la va wa te tongi mo fa to out to tongi mo tala el pam se va na la pamu le el pipi ia ma pamu le set o la tona mo utu fo to ai to lo no vinga e folinga mai wa ye lava le to mai o nei tanga tai tulanga to mai le anga le te mi utu ta vale ia po te mi pisio tele o la to la fe pisia ia utu ta vale te ia walu ese mali atu
ia ai lo ala foi ei camera so me na la o camera se tawana sila fia le mai lo ala o sao tua se tolu foi maua ai lo fa lusu ole mele tolu foi i lo tai mana tu na tai lo winga o te tau mai pamuni usila so winga le loka uma loa ai o te mo to ama yutu e o pene so ringo le fainga na tolu foi o te loa fai fa malo si pel va nga le ole tulanga la valna yo ye le ngata le foi le il tau foi yo mai pa mo sangole mu ya sangole mu foi le finga lu wa ta sina va nga le o so fa foi le finga lu nga pa beti yo le la tulo wole se la se tupe yente ya le o fa mi se mi sai o ya pe fai fo tulanga le la foi fa malo si de tono le ole mele tongi ya e pensi ya ele o mawe ni ele o mawe ya tato ole aula lo crusaders le malanga ita alore fa ngol vasta na le fiafi ya tato oya le fiafi 5 minute te el fitu le yang ele fa full fo i malai Henry Stadium la ta alo mal au crusaders le kiola va ai tu le tau nei e malu ale to altaia ya elo no winga yangi la fiafi ele mai la tu tama le malanga langa le olo kai le ele se tama ta alo tama au lo la mo tama na sa tu la pensi ya ale ya batala fa tsunga o kama lo fa malo sini tayao ya le enga ya va pe ya le sunga matutia na ma fo e malo lava le on sa ila tato os fa fifia fo mai ya fa wo fa so ni sem ta pu fi va mai o fa tolu va lima o fa tasi fa na vili mai ai tato tala no sunga tet Stanley fa tuanga mo avta vale luos fu 2 minuto te valu si fo le mo Taula i tangata ua tumu Afai e tele fai tete i taimi umala Eo o se fa lave iso o se tangata Abeta avale Aua e te halu ona La faina se tangata ile awala Wa ai le leina i tamaiti ole aonga Maua o ele o sia kisa o ile sela Aveta avale Awale sona fiti vale Le forma umile na e no foyo utalane Wa ai le lei luma ole tala no E moane o i ole ata tu jere tamaloa Sāmoa nei ka apea fōi o
si vaenga le si fa so to ile tato por kala me le tau nei ia o lena maua i tala ia au mai ia le tūlanga o le misela ia se i fa so mai se ia watu nei vaenga tāua ia au na tato silfia o le taimi nei i le tangata le na maua le misela le na maua le stona i le nte nei ia o le la fa pea na maua na uila i vaenga nei o le New World le i Whitby, ia o le Woolworths le i Papakowhai, o le New World le i Whitby Porirua, ia o taimilana iai wha solo mai iai le walu tai au e o lava i le sfulu tai au, pe o whale o loana na lua tangata leo wha maunio mau o le misela. E le ila se anganga fo i le loto i fua malo i ne tua ia le tangata, a le wha manatu mo tātou ina ia vaipe ua whaitui, pui o tātou ma le misela. Ia, o tamaiti lava ia ua, o le taimi tā ua whela tau tui, ia, pēr mai at sfurulua mātou saura ua, ova ma sfurulua māsida, po le tau sangana matu o le tamaititi, o le mami ma le rupela, nai anga wa ai tamaiti. Ia, maise to tele o tātou, sili pē lau fō mai, po o whai lau tui o le misela. Ia, o nisi whaaf sili wala au le healthline, le o varu se lau, ono tastasi ono, o varu se lau, ono tastasi ono ia pe nei vaenga i longo fiai o la ua faina ia o le tafere isu tulou o le fiva o le tale ia o le mefolele o le mumu o mata pe ua suavaia ia mata ia le suavai mai mata ia o le vevela o le fiva o tulou su valuti ke ri Celsius le vevela pe nisi na vaenga e wa matana maneso le tino ia e mo mia lava mo tātou, ia siaki pēr lau fo mai whale ainga ma po whailu tui pui o le misela. Ia ono whangana lena i tangata le vase o le nte nei pēr whaina whei wa tātou i lo le misela pisi. Ia e mo le whamanatu na mo le nei taimi. Ia a whai o lena e uia ia whale o loa ia mano whanga ia. Ia mana i fo i siakiane ma vai. Ia e pēr na whamanatu o le tui. Ia taua ia le whai o le tui. Ia po le atu langa ia o ia ala o man whai tui. Ja, lena. E si e onga tele le mtaupu le na saunei talfo. E mtaupu le si pepe le fa pe ona sua susu le saito. O te ofo o pe fa fefea na tupu le vanga. Ya le mau lo no winga ina fiwa fanga tu si pepe le o fia ai pepe le sua susu le fanga. Ona le ona. No le fela tati fefsilia i matua. Po le ale le siaki ina o le susu o le tamaititi. Awa lua vanga ta ua le ulo o le siaki o le susu. Siaki po o mawhanawhana. Siaki po o le leile tofo. Tauna tofo o le tangata matua. Ia po le tina, ia le soa susu le tono le fangu. Po o mawhanawhana. O le fsiringia na le tangata le sau ma le fangu susu tu sa o le pepe. Ia, sa. Ia wae pe o le meo tato masane fo i mo tatou o tina me se foi tama wa e foi temi tago tama fanga ya moila ya ale ole fa pasi ole sua susuanga i lo filima il mele ole patu lo lima ya polo tango to fo po la e le o mafu sua susu se vani fa fonga le tu a o matua i le fa le so ta il o mafu pe fa fentu pul mele ya tausia ele o se matua i o ona ina te ua fia ia to tongo si o i si susu foi ta maiti o ma fa le fang susu na vele to tu le ai nei te ua mai la tamana tu ia ta itai le mfaina mai lo to fa susu ta mai ka una tu le vai vela to tonu le possession to tu le fang susu ton ta va ma fa na a me se ta mai le winter ta maiti i lano ta si ta usanga ma tu ia to fa ma fa na le titi ia to siaki ma tofo o vai la o matu ta mai tia le o mantu al faingo oi o tio a fa pele o manatu si tama ro na winga tamana ele itango ai e faise fang susolpe e wa le o te manatu fo ia ua wala o si pitola o e so swani fo ia tinal teme fa pe moi o e tu mai te fo te ia la mai mama tu fo oi ya le mama mo to au ia tio eu veo e pe mata faio isso ia te ole tausanga le nei o le asol nei ia tausanga ta si va falima
na whaailoa i le tunu si a mani woti tangata lo itila. Ia. A o le tausanga, o le aso fo ni tausanga lua afe sutasi. Na whaailoa i Barack Obama, woti tangata le Osama. Pero ngola utala, o le aso mua me, ta siva whaalima, na o te, na whaailoa i le tunu. Woti, whaadinga wo le lo tūmaru. Sira fiera tātou tunu o te nei hiti la. Ai o le aso tausanga le aso nei lua fe sutasi. A tu mai Obama whaali ya Amerika malalangi o te ia. Ia, o papa. Osama Bin Laden. Osama Bin Laden o tangata le sa te te ia le Al-Qaeda. O hiti la tangata le te te ia le Nazi. Pe o leua o le winga o le whamitalanga. A maliu le tangata. E whanua noa o ma tangata. Ai tangata amali we fia uma tangata o tia le la woli ia te o luan fa ilo ile so na tausanga na tasiva fa lima malua sutas tangata ila to pulenga le sawa i tangata le tangata na vai le o langa tangata le o tangata na fai tu tono sia mani tangata le hitila vai le pulenga mena o tangata wa tua o dunga tumtum fai na pulenga sawa vai le mena o to pulai lo no le anga o ni tangata le vai ngo tangata na wa pe le no falongolongo na fita tala o na pe na fi na pule lo na so fo vai fa ya le sauli fai lo fai lo ni ino wa to ale lo su fai tu la se confirm le na fa to a le pe tato na tupu ane ia te se fulu minuto e vil me sa mo fa ole na ole be le tupu ya tufu o fa ole be le bat fa sa re tufu ala pen fa sa la wa na fi ala ku la tau tia wale se mo so sa wa tu wale se mo so ya sa tato sa mo na lo te no si le we ya pe na wa talana ta malen fa ni tal fa so pito ina o maliu Hitler e o matua i fia o matanga tau fia toi mai wa pe me ala venta te mina te le yola mai e fo le presidente le o matu no Iran te le tangata Iran na celebrate pena fia na woti tangata na ya so tangata le ya la to pulenga ya o le mena o fia i tangata pe amali ya e mo pu tai le i pulenga le lei Fano no uma tangata pe atu malo. O le tu ese senga na ta vai nga mo le tu langa le pulenga le le. Ia ma le pulenga le le. Ia le na. E fia tangata pe atu po se me foi le o fa pe o mari. A tangata o la o tu o wala au pa o alu wala au pa ia le tu a la ma tu ile le ai. O le fa no tangata. Mi se te mi fa no tangata. Ona ele le le tangata. Wa ole tala le fa pe uma le fa salanga le fa sala TV o le TV news le fa sa. Te mai le fa sa ma le palmene li maso. Fa pe uma o ataneta ya fa pe. O ile le foi tu wa le foi no tu stato no spepa foi le observe e le foi sa fai le tapu ele fai no to o ile o tala la observe o tele o po tala pele o fa pelo leila o no no fa salanga fa salanga ia fa al parlamento kabineta fai fa sala ile media pe o so tu la fono ma fai ni yanga ele tu sai tu la fono ole tamai tai na Mikey Sherman e fa pe ia fa mtalanga o se filo inga le min sa tupe ma tu stala ya o ta penal paketi il tausanga elen tene ya na faile se la to filo inga foile fa se la to inu sina la to avama ya ai na fa longo o la fol ma ta ile se fam talanga le suyo le staff le ni pepa le sia o manga le ya media ya e fa tau tu ainga tama e o istama foi tau va penana ya fa uma ilo ele mista tupe il filo inga na e vai la le levan tanu le foto ai ane i lunga temin nei e ana o se la fonga na la fo e se si tangata ile se ile la ver so yete o le media te fa ya to le news na wa lunga le na le media ni zila pasi ya tu staria pe o me na le sa mala e tangata ye e tala no lunga media o me ye so se tala fa tangata fa tau i fa fine fa te e vai e la wa lunga e tuli e fai matua if ale la le o se o tala le se senga la to pota to foi fe no mi ma isi tangata la tele
ala mena le faila stala to mai tai le na awa ana se tala le fai se suil pale mene ia postang tala telefon o le matua awa tasi le manusi anga o le media New Zealand le o tala no ine ata to malo sitel a o na ftango fita mai e matua I fuli le mtau e alo lo fa ma vai ata ya le wala o tupu ya lato a le fatua dia lima ya le la fa salanga e ta wele la le fa salanga sa tawana pe no oni toi ana fa peo se ista ngata le na faia le la fonga le te vai saule ni usa nafi saule ni usta la tua nafi sa e vai na tasia le so na fa sa oi ya uma ya ina e peila le wingo fa mtela ia fea ma ia sa ol fa ingo news a wai fu ta tonunga le ta to fa ke usia orai e a la unga ma fola e pe o vai nga ia le ta tonu ita to ai a ona fai le vanga le ia ya e te le e pe le fetau I le mai tau atua a tangata le hotel e o foi la va tu singa a foi le sui palmia ta to le e pe le fie to tele o le au por kiki I le au au le na tu e fesilia la vanga se matau ya e pe le sinai tu ya e o le so na me uma o vai te tele o poela fo ya pe o le e se ai luai tu tupe o le si meu fie ia a le fie fo ia o tam fai ia e fai alfa o e la ve vai nga le sau I le city fitness le ai o ye tele o ye fa le ma na ia lo se vali la wala le se tu petto wa pe po le tele ve vai nga le ia fianga ia la to nei ia a wa to tele ta to le ko le ni ia ma na tele o vai foi na fio esa valia tu va pe so to anga te tu ia tu foi sa vat a telo o fa ta waina la vale ta o sa vali o no le lang le ta tu ma van fa e o fona timu to ma lulu ien pur ia fu fa al ma le la o ta se tu ile a fa mtala tu la u sa vali nga na fi la u ala la tu sa vali a im tu telo to ino mo ma tu fa sa vali la to ta fa ia e te mai ta wina lo fonga le o ya o le la o mau atu le sto ina mo silo matua le tai ya tu le la mai le fata sa vai ale sau fu le silo matua pa langi mana fo mai fa mai le filia le sala lo matua le uma tau ia lo matua mo to ina le o tu le tau fa mai can she say hello fa pe boy le fai atu se le filia lo ngali pa langi pe fa nga say hello la na mai la mai ma oh yes ya o fatu ta falo fatanga fo le falo vai o mata I tanonga e te vai la ya va bene e iso tai fau na o mili ola tala no ngali mal fini a tala no fo tai fau ya tu ele o tu fo I mal sta no sanga ola se hello wale sta fau ala fo tala no ngali va pe le na tu o me ya fu la ta to nei pe o tele mama la mai mela ya wa o lu o tamal tele na ya o ya la sau fuanga e o le a fai sau tai fau fa sa van tinu sa va ta tele tau fa tau sia I tau sanga e o ngala vai vanga le o tau sa ili a wa o le tu singa le na mai e to sina le tu pa tu mai ta I se li e hanu molanta I fau la tele ya o te lo la ta tele o ma fau ni te no inga fallinga mai o e la vel vai nga le tausi me ola ala ya fale tausi ma to fale les pose fale tausi me no inga le mawale na o le vana e mana fa so tai fa wa pe o le mawale le awa no fo I fa pe ya te fa pe to no inga wala na le fa lo tai fa na le fa mai le mau e fia to sina ta mai ta I te ari e ta ya na foi le ia tu o te ia tu inga ya pe wala na o yo le tala ya no le na mai telefon pe na e ta o ila to ia final falisi mo far koleni ya ya spanga lo wa it's vali le to yestope mana le fo man tu foi o le tele o no foanga ia o fai e fole en a silicansos vai na yo fai nganu light a me se foi la fa ta ina tato por lua le o halu tele to ele tama tupe e fai tau miliona tupe e o fai agora savat
Yes. Le o fai ia no fanga ia sa vali ia tangata. No no ia nala na fai. E mo tātou ia fia sa vali. Yes, aula. Ia ai e se foi pisinisi la sa we foi vai ngala le fitness e ia me si tonu o le vili o le wila. Ia ma le super alo le va ia super si vai. Ia wa o la una exercise e fai. E tolu ai le fai a musika tano tu fatas. Ia. A mata men musika si lo. Ia o i foi le musika lona fa. Ia o matua o fa popo lo le fa io pese ia va. Lus ful minuti. O fa pero ia o si va. E tala le matua fa mai sole. O ti nga talinga o le faina fa na. Ia termina la e sa pese ala tio so fa pene. Ia sa. La o fa io fa pe i ta suili so va di malulu. Ai te lo la le la fata ita. Le fa fata ita. Le ai le termine. Le amata I lima la papori. Ia. Tu le manal fata tenga le rotu. Yo, dalo, lunga. Yo. Luma. Na, moto tu yang ai luma le tu le air. Au tafa. Naya. Yo. Lunga. Ya, yo. Kaya luma. Hey. So. Mata na vela tino. Na. Wala nang tama lili ale wa mata na. Aya. Tu ile na yo luma. Tafa. Luma mau tafa. Aya. Hey. Naya. So ni. Mata na vela ma. Help. Let's speak. Ya. Tu ile tom. Ya. Hey. Ya popo mela ya. Vai. Ya, al final la exercise le fai. E te lo la, ile umian mino o le al mali le tanga le umian mino so le vila. Ai rat na nen fata tai. Power me foi le fai lo to ai ngai. Tofu ya na to ma fa na ma ia phone. Ai tala música. Al matua o le la o tele ele I fa maunia tele ele I fa maunia le o matan o tau sa o la le fa le exercise le fale ya langa o ai e fa tau ngata o lo sunga pe ya me le nei toba ya so me sei longa e tango lo lima le me o vai le tata no le al exercise ya ele umian nga yoi ai vevela le tino te amal mali on matua mana ia le exercise na pe fa pe foi e mana foi ta wa o finga na ele ia se me la e sa vali I te wa alu filti na vil tina le ai vil tu e po fe wa ina sa vali ya po tu pu se me ia wala po ai ne o sta fa ya vai. O le sile me fa pe no for tanta le mata TV. Termina le fa nga exercise vai. Se ye le to exercise na lo te va ye le fa sala la u mel ngo social media ta ole tai chi je e pola ya. A mata ne tamana e no for le ngo for si I mai lo vai nga vale lunga pa ye lo li mata mtau si I mai lunga vai tam tau pa ye lima nga vale. O le mana ye le ngata le mata TV ala fo ya mi no ti no la fa exercise. Wala termine la tata no ala ngai le mo ke mo ala tanga e fai lo e tango lo lima tama tau lo vai ang vale la si mai no alo fi vai tango lo lima ang vale lo fi vai tam tau ya la tata no ale fai ya la tam tau po tata no ya le fai tolo exercise tata no la talo la na le fi ma le talo la na le fi ya o talo le ne le fi ya
o le la ai lo ai o lo va to se e mai ai lunga le au le road cruise ia le au se e mai ai lunga sa o ia le tala sunga la funi tali ga matafa la to au le am tanga al fai o mal malo si la lo pole ia le la au mai to fo le agel matang ma na yes o se no o vai ko ai le famingo ia I fa peloti fa peso fit mo ia la ta pese atolia ia ala ta fail exercise na ile vai mai le tunu ia ta o I tulo wa ta limam ta vai ala ta tu zo lima va atamata e si I mai lunga lo fi lo vai te pa ila lo fi vai e te tango e te pa ila lo fi vai tamtau I au lima vale e te pa ila lo fi vai anga vale tamtau pat ia ai te no fola te no ale la ta pese ia fa fonga le tulu ia tanga yo ila fa pena ia usmel fa fonga
solu pa. Wa vai la ye. Matua i veve la tino le mele o ye. Matua malo tato tunu. Ya. Pa vai la vai nga sa mo o ye tato road show le na le tato outreach le na. File exercise. Le na lo o ye tata le na mata mai la usavalinga. Ya la usavali anga I o. Ya al pakale na ale vai le sa savali. O ina e tele na faikole ni nga leo. Ya te lo la faula o sa no. Ala la usavali. Wa sa mama wa si fonga fa pe. 1 2 1 2 left. 1 2. Oi. E lua se fulu mal fa le leo fa le o fulato short mala to mitia. Ale koleni ale luma taita. Pe to mitia onga la ele onga fa le leo. Te lo la tala. Le lo sufana. Ele ima spasifika no vai. Sorry. Pa langi, Saina, Asia, Maintia. Tele o Asia sol. Tu pulanga la lea la lo lufu lima tau sanga. Ai tata maiti. Ai le ia la sesi o tamaiti Pasifika ile. Koleninga lusu fana na mafetau anafi. No winga la wa misi fo ilani tato Pasifika le ngata Sāmoa tonga fiti. Na. Al tele o fa unga ia o te ia. Leila tu sei le fa unga le tala tu. Ala koleni. Koleni fa to le mo mawino la usa no ngal pe ne. Al tele fa unga le te la ia e na alo no winga la. O le e se fo na ya ga fo vai. O le fo se tato sui le vai ngale. Le kurupu na koleni. Pule o ia lu fa. Lu fa. Ya alo no winga. O ne ia masina ne o mele fa o ia le si solo si vai. Ya mata le ia fa na usa mo le ia fa o. Ole winga na la tala wa tu sole o ina ya na fa saga tono me kolise leo ya te sama sen fono savali ya te lo fanta fengo fiel tolo el mele wo ne ule no savali tol tamoni ya leo wa tali de si vai nga pe on fai mai le tato wa fa la wilo e tau te o le fai mai ma na ia to fai le tato exercise le no si mai a foi le o tasi ma le afa pese lua pese lenta lenta exercise ni ya le tu so le me fi fa sa le o ta le o lua o pese ai afa pese le si la mai ale tunu na mata tu ya ya to mai mo mai lua pese afa pese se tu ese no what se fai fa le ali to me ya to tu na la ma o lua isi ta ya o te lua mai mata o so de e fai exercise fai le ta le pese le la mata tu ina mai o lua TV po la tu la ngai lua exercise la le sa no le fione di pule o le exercise le fofu e tasi le so fai e tia ma la ya la sfa le no le tu al fai ngol vai te mi le tsawa o le ma na yo le exercise o le ala usu e taere so fua wa uma mai to na yo le sa ala usu lo e taere so fua ya e fa ma tino le so fua ya uma lo le exercise e pe uma tu me uma le tau sfa le e una vidi me la tu o le tu no sa sfa le malo ya te tau na infa exercise o vai nga uma la vortino e tau na exercise me o lamu ya mentato e le lat ki set camera mentato tu lo wala ngana mentato fa manga na se lua tasi lua e tau la te ki set camera te fa te cha ya ai mai sai la to le tatu e fa fine o lamu ai tu pun mo tu so tel men ato que sai sa ta si me o la mo la ki set camera tasi ya tasi lua ya tata to pese vai fo le tao si fo lo mo e tu fo le e fa manga tu lo wanga ngana e fa ma si au la mo e to me lo fai va Sole sumai se o me tato te le Pacific love e fa mai on
le apatuna ele lolo it's le mai for yai eva mai eva yen fancy I know vai vai ya ti ties tia seka pisa musica te fiai so ma mai lo panga fa manga yai la we banga e uma ole polu ko foi e ko fisi oi fa ma fanga yeah ale ai foi ole nga ko isau kasi ma fanga fa seki ai au fiko le ko ku mai ole musica put your hands in the air yeah yeah and move your body side to side yeah yeah put your feet on the ground shake me on the ground move your body shake your body jump up and down say Maya, sing fun, say Pama, Rustino White, make it Cassie, make it was so let's say 544, Fire Lima, Fire White, yeah, F in the Malawai, S, Malo Musica, it's a Fire Maya, Yati, Ties, Tia, Seka, Pisa, Musica, it's a FI. So my Milo Panga, Famanga, Yaila, Webanga, Elmo Ole Polu, Koi for you, Fishy Oil for a Fanga, yeah, Ale, for Yolinga. Isau kasi mafanga fa seki ai au fika ole o ku mai ole musica put your hands in the air yeah yeah and move your body side to side yeah yeah put your feet on the ground shake me on the ground move your body shake your body jump up and down Yai la we banga e uma ole polu ko foi e ko fisi oi fa ma fanga yeah ale ai foi ole nga ko isau kasi ma fanga fa seki ai au fika ole o ku mai ole musica put your hands in the air yeah yeah and move your body side to side yeah yeah put your feet on the ground shake me on the ground move your body shake your body jump up and down Tave fianga le tai au tolu minuti lo te le tale o le tula iva fa fonga tanto telefone tanto no iva ile tai o nei e per tanto proclame le atel tai au le mate ngale lu to ai male to fa si la e per tanto no na fi ma fa so inisi fi tele e fai mo fa sala la unga ilunga social media me se upenga te fa ilangi sa lo to le te mile yeah ya e foi lisi le tatal no na fi lisi ile la tau vai la lo fa malole green na ne sai na fu ani sila ma isi winga fa pena e foi la lisi la titile a ile tausanga ono tausanga taluai o le na yona morianga il meleo sawanga ya le fu ta mo e mo le parlemene ile fenga pano talua filono o le tala tanga le ya nga tele le taimi no fo le fale pui o mawele sona ta o so soni ya ai fa pitola vale o nanga le correction fal pui no winga lo na to mai na mo fal pui e fialu tono palmene fa ngai e so soni le correction system ya o lu fu lima tau sanga lon soifua o yo le tu na yo sangata e tamo fiu tau mo le anga ilumana lapta inga na mo tatu tangata me se fa na fa ai tete ine me la fon fa sala la ulungo to itula e to su e mai ya e mo wel to nga tangata ye tangata e yo tu na ya e pe yo a fa ye lu fu lima tau sanga le matu le o ye no winga fu valu na loka la fono mai a la titi ya pe la le wa ilunga na fa mo ya male ya o te loe ya o te tanton fo ya tono la wa ye fo se fata tiang o tu la fono ale ofiso fa nga palo tani sila la to po ani ya la ni sol tu la fono me fa ye ona le stala e ma suita va pe a fo yo ye inga le ye mo mai tato tu Sāmoa ya o ni tu e te loe mal pui ya tu la fono ya a tono la wa mai na to fa sala longa tamo e ya fa pe o le stala ya no winga faina na wa fa ye va tu lim faina lim faina pa fa la so lo ye lo tu na ye te nga va ai pa lo tai a New Zealand ya me la le tu na le wa le o ye fa pe o
wa fa pe wa fa ina le pe lan mo le ngoi se me wa lo ngola tala pe o fa tengo lo tu na o la ye me na fa ina lo tu na termina le isa social media ma wa ai po pe na ye social media pe le ai le o ya ni me o fa ina ya lo le ya tina la ga ma la e de va ya me en fa de tonu tu na terminal Facebook o terminal people tala fatu le li fanga ya va pe fa mu ya fam twa vea tina ya lupe ma Australia ele na tupse ya o to lima si avao ya o tama pese tangwa ya lufutele atu fa ulul puriata sunga saulo pen hurt ma no la so fua sunga Ross mapeya ya manuia tele tayau fatu ya fo mau Rachel ma ukilani no fatasi ya olewa to emotional malasi ma tulanga ya ono vala I fo ma pele ainga ya si fatu ya no tu tasina filolo ma futa mai pleno ya la tam fai masia la to au le nora lo teriatu ya le tayau tone tomoe ya mes foi ya vanene yone ya o le tufa le teulem a tielu le mafuta mai au kilani sifo West Auckland ya fa pe ya sunga nai ma lo nga lue ya tasirasi ya o tu tasi anora pasta anora lo teriatu sunga masi na penese ya mriel tayau line foto lo teriatu ya no le watari va ya la tato se mai lo il va ngo tato telefo ya mo le fa fonga le tunu ya us mai lo le fa fonga Teo foro fa tu fo i telefo mai Sāmoa lu tato tunu ile nei fo yaso lo na fa o poponga alo mai inisio me lo tupu i lo tato tunu ile nei fa I ngona ba yaso Wai lau whanua lea tunu le tamai ta I Vietnam o lo ia tau awei na le pale o le tau salo le kelope. Whata se ma le whaatonu le lau a wawa lea fwoi tau vanga le lonlangi mai a Amerika. E beo na au mai e le company telefoni o le langlang au tu le Vodafone Sāmoa. I le wha moe ina ia mawa lunga ai le isi tūlanga si I tia I tau vanga a tama I ta I Sāmoa I sa ili ai so la tu sui. O le alona tolu I ei sui tamaita I mai Sāmoa e lunga o lea whola o tau vanga whaavau maloa lau langi. Na maua lea vanoa le tamaita I tau sala ya nuwan e nā te wha ulai nai pine o nisi o alo lea tunu una mau pine I ta alonga si o mea mamawhai lea soa na nawhi. Mai o ia foi lea o le a wha paleina le tamaita I o le a manu malo le tau vanga nei I le wha ai ungo le vai yaso. I se pepo whaamtalanga me le company telefoni a le Vodafone Sāmoa, o le aunga le nei wha moe ina I mawhai na wheso o tai Sāmoa mātunu o te tele o laulangi I tuai ngā tau vanga whaavau mālo whape nei. Le fo ina lawi loa ma tau ta ua I Sāmoa, I le uruai tamai tai tau sala mai lo tātua tunu ia he lani per kurupu, lea na ia maua le tūlanga lua. So o iai ma le tamai tai a Nicolene June a koe, e ui e le whaamanu ia ina fo ila na tau mawhainga. Ai o lo I te tonu lava Sāmoa e le se furu pito I lunga. E manatu le pulenga le Vodafone Sāmoa, o se fola mua tau sala alo tātua tinu, e whaalawi loa ea na tū maanga I whanua, maanga tau siri wha Sāmoa moni, e au fia le wha keri siano, o le alofa, tali malo, mauwinga whaatamali I. Wa whaalawi loa e le sui o le komiti o tāpenanga o le sisi ngā fu o le neitau sanga, le sunga ia ai I whana ea natu tau le ano. E le itali mai Amerika Sāmoa I wala au lia sa tui natu iai, mo niso a fio anga I Amerika Sāmoa wa tui natu iai le havanoa, e whaafia fiai mo lo tātou tuto tasi. Ia o le na avele tātou wha tusi wala au lia I tui lai tūranga whawhiwhianga. Ia o le I maua mai se tari I mautū, ia pe mwhai ono o mai au whawhiwhia tutuila. Ai o nisi o whawhiwhianga o lautongia le komiti mo Sāmoa lava la tauia, mai le motu tele sa la whaifa pe nā foi upolu. E whasiwa, whapesi. Ia o le whawhiwhia, o le tununowinga. E valu ia au whawhiwhia, e whala mai sa vai. Ia e whafo I tūmua nei, ia e lua pese sa vai, lua na tau siwa, lua pese au polu, lua na tau siwa. O whawhiwhianga I sa vai o le siwa, ia o lo malautongi ai palau I tolu, ia lewa tāpena ina e le whioanga I vailoa, I vailoa I palauli, ia
fianga le fionga le faipule ia Europo ia o ila tole sa unia le siva ia fa pela fa sale le anga lima ia o le fa sale le anga lima la ta pena le tuma lo atoa ia lano masanga mapopua ia o ila tau ia on tampenale ia le siva le maulu o le pese I savai ia tampena ina e vaisinga no lua ia inai papa I santaua ia ma le tuma lo le fionga le tai o le tātou mālor fionga e li pānmia ngai fo mauma tolu ia I tau lunga I pese o tuto tas o ainga I le tai ia pese I nei polu ia mawhane a le tas ainga le tai ia mawhane a le tasi a siva ia o le vai maunga tasi ia ma le sānganga tolu. E ono aso wa whaatulanga ina le Paul Kalame ale komiti wa vai I ei mea tasi o le Paul Kalame o le whaamnatuina o le ono se fuma le whātou sanga o lo tātou tuto tasi I le nei foi tau sanga. E le tu e tau fisiri ngie lololangi mātunu o le Pasifika whapena fo I lo tātua tunu I Sāmoa, le tasu se hawhianga o le lololangi mai le I titi fo I ia hawhianga I atunu uma e maisela vea tunu la iti o le Pasifika. O se tasu o ia hawhianga e pe o na iaile si I pe lo tau o le suau le fo I pe o na whamawina I le masina le nei mo Sāmoa, wa whaatulanga maile si itanga o le tau o le lito o le pensini, I le ono se funma le ono tesi ma le toru sene mai le masina ua mawae, sa lua tā la valu se fun 5 sene le lita, au le ua toru tā la 5 se funma le tasi sene le lita. O le kiso wa si itia I le tā la fast tasi tesi ma le toru sene I le lita, mai le toru tā la 5 sene sa iai I le masina ua mawae, I le whata la 5 se fun sene le lita, I le masina le nei o me. Ma ua whaamanatu mai pe lawe se pepo whaamtalanga e le mtanga ruenga o le tupe. Toi o le masina fau le ato I ele tolu masina pe foi o na whaeloa mai le taitai o lo tātua tenuu ma le fionga I le minister o tupe le sui pāre mia foi whaatananga malau tu stala o lo lava I le tātua sa palai I le teimile nei. O lo yeli whaamoe moe e iai le isi vaasua o e taunu mai tu tono le masina le nei. Ai o le anga ia tu le lumanai e leo mauti no le tūlanga o le ao o iai mai e whapena fo I le hawhianga isi atunu o le langi. Ua toe tolu po le whaamasinonga le tōlau laui no le whaasalanga o I lātou e tō tolu e au fie le sunga Samuelu Sua si vai kepi Malise Marie Schmidt. Lena whaatūlanga le whaamasinonga e laui na le vaiaso nei le unga o na ua tālu sanga le tamaita e a Lise Marie Schmidt e se whaai unga e whaasa o loto e au noma ni whaasa langa. Ma ilo nei e le whaamasinonga ia tālu sanga. Au I lātou nei na whaamao ni e le whaamasinonga whaasa langa e se mai le to tolu e to ono iai lātou le ua sol fua uma ia mōdianga e whaasanga ia I lātou. E au fia le taitai o le atunu o. Whepule ai whai matasua ma le sunga ia li o whatau malama le ua toe vala o wina le mtanga ruenga o leo e toe ngalue e se tasi o vaenga tā ua. Ma o ia mōlianga uma sa mōli ai I lātou. E whesota I uma I le maliwa I o se aloa o ngāli Universiteo o Sāmoa. I le tausanga I lua whelua se fulumaltasi. O talafauia, whamnuia tele le tua le whaai ungo le neiva yaso si o tātua tino o. Whasoi fuia. Talo falawa o talafou mai le si uofongo le lau mua I Wellington e mo le nei tae ao, aso mua me lua whelua ono. E 5 aso ua whaasai o na urufale Mikey Sherman o le TVNZ I le palemene, pe ona whaatonuina I le fofonga whetalai. Na ta ua le ofisa o le fofonga whetalai e whaapea, na tau mawhai Sherman e whaiani whaatala noanga e le tu sai maala o le tu la fono. Na whaalia Sherman e le I aisona nau ta inga e so lia tu unga o tu la fono tau I whaasala launga, ai ole ai au si ta ia le sa le tu mau ua tu uina atu.
Ua whaasilasila e le pulenua ne le sone Nick Smith, le toi whaupopo o isi whainga malanga ale ea New Zealand ave ese. E lua se fuluono whainga malanga wa ave ese ai whe malanga inga i le vao ne le sone ma au kilani. Tolu se fululua i Wellingtone, ma le se fulu lima o whainga malanga a nga i kala estete. O le a matao na a fia whainga malanga mai le aso lua se fulu iwa o Iuni, i le aso lua se fuluono o Iulai. E lua se lau ono se fuluono whainga malanga wa ave ese ale ea New Zealand, talo na a mata le tau i Iran, ha a fia ino foa e tusa mal se fululua afe i malanga wa alele. Ua pasia ilo na whaitaunga mua le tula fono tau whaauwhi o le whaataungo fia o tupe lafo whaamomoli atu no i fafo. Mana langolango ina e vaenga whaupu whai uma vanga na ile national. E tele atu tupe e tutongi e tangata New Zealand pe a lafo ni tupe i fafo na ilo tangata i Ausitalia, Beretania tele, ma le United States. A e tele fo i tupe e tutongi i fale tupe, a ele o iloa vaenga e tele o loona na ile whainga o ia tau. O le pilina whaatuina e Arena Williams o le Labour, e alanga te tau ai ona whaailoa manino tau o loo tutongi mole la fonga o tupe whaamomoli, ma e te tau fo i whale tupe o na whaiani polisi tala whea ngai. Na whaaliele vainga whaupu whai ale national, e le ai se mafua a ngai whai ai fua se pili, ua tu inatu le pili i le komiti whaapale mene. Ua wala au le society o le kanisa i le malo, ina ia whaia fuafa ata mo le wha au tangata a olumana i le palota na saunoa Jane Jewel o se tamaitai na sao mai le kanisa ina ua vave ona maua tūlanga wha le tonu i lana simia test e wha apea e matuala ngona lavalo na fia mai na te whaitau ina fo ilo na laki i le mawhai ona fofo mawhai tonga fitinga ilo na kanisa ina ua vave ona maua i wha ata na tu ina atu se talo sanga ale society i le palemene e talo sanga ina ile whaia fuosiaki lalo se porokalame e lua se fulutasi miliona tala ile tausanga le whaatupenga ma mawhaia iona whaia tui pui o le HPV mo le iwa sfulupasene o tangata i New Zealand pe ao o atu ile lua afe tolu se fulu e pe a male se laufitu lima tangata New Zealand e wha amao nia ile kanesa i tausanga taitasi to a lima se fulu lima e mali liwai saunoa Gerald e ono maasina na whaiai ona tonga fitinga i tutono New Zealand. A ole taimi leo lo o whaatalipea isi tangata i Beretania tele, mo nisi whailoa inga mafo mai. Ole taimi neie na ole 5% o tangata New Zealand, ua whaia tui pui o le HPV. Na whaani manatu sui whai pule mai i vaenga wha upu whai ese, e la tau te langolango ina malosi lea talosanga. Matau mawhai e whaiti tia le numero tangata e maua le kanesa. Ua whaalia i whaamaunga lata mai, le tele o pisinisi makamupani na tapunia i le masina o mati i le tausanga nei, pe a whaatusa ia mati i isi tausanga o tuanai. I li poti lata mai a le Centrex na whaalia ai, e tolu afe lua se fulu tolu pisinisi tapunia i le tausanga e o mai a mati. I totono le masina e tasi e lua se lau valuono kamupani na tapunia, ma le tolu se lau ma le valu o kamupani na le mawhai o na totongi a latou ai talafu. E tusa mali se lau poppies na to esea mai le whanua tanui o nioli au kilani ini na yaso talo na umale wha mamaluina o le Anzac Day. Ua whaali wha anoanoanga o le Royal Navy a New Zealand ma a inga o ila tau na mali liu i le taua o no tangata na ave esea poppies mai le whanua tanu o le ama whai ona toi tuina i le Navy a New Zealand poppies i le whanua tanu pei ona lipotia. O lo whaia e ngā leo, pena whapewheo na o oni maasima i totono se whangususu a se pepe i le whale mai Dunedin na whaia e ngā i le susu sa i totono le whangu ina ua lipotia i ase te mo le tausanga taluai. Lipotia leo, e le te le se susu na inuina i le pepe o na ua musu i le o ona. O lo whaau au e ngā leo i lea mata upu. Ma ili ima whaiona tali leo i fesili a le le tio New Zealand. O na o lo o tausa i lia tali mai le soifua maloloina ma le whale mai. E lata i le luasala wafe tangata na taitai se seina e le whale koleni a le City Fitness e tusai masuesuenga a le Commerce Commission e se fuluono molianga ua molia i le whale koleni i le mulimuli ta ia o tula fono i lalo o le Fair Trading Act po o le tula fono o fe whaatawa inga tala whea ngai. Na whaalia e le komisi e le sao tau na whaalawi loa i memberships a le City Fitness le ana taitai se seina ai le toatele. E le e au fia e le whaalawi loa se transaction fee e 3%. Na whaawau na whaalawi loa e le wharekoleni a tau e ui ina longoina o loo whaia e le komisi ni suenga e winga i lea mata upu.
Saunoa le loa iana tula ai mole City Fitness e whaapea, e le o iaini whaamaoninga o nia afianga o tangata i lea mata upu, ma o se whi au tāua lea na momoli mai le komisi i pisinisi, e whautua i nā ai le vave o na whai o suenga ale komisi, pe ai loa ni whaalawi loa e tai se se i nā ai tangata whaatau. Na whaalia le pulenga nua Wellingtone, e tusa male fase fulufale ua le mawhai o na toino foia o na ole te tele o lolonga mamatangi, lea nā whaatia ile a ai ile vai aso taluai, na saunole so upu le pulenga nuu, Richard McLean, e tolu fale e lata ile pito nuu o Vogelmorn, ua tuina tu iaini whaalinga o le tūlanga la matia, mai leono solo le ele. O le taimi nei o lo ofeso soani le Wellington City Mission, pei ona ngā lulu e whaatasi ai male pulenga nuu, inisi o ainga i e fase fulu, ini fale e nonofo ai mo se taimi le tū mau, i fale tali malo o no le matangi. O le City Mission fo i leo lo avea mawhiso o ta inga mo tangata o lo o mo mia ina se feso soani, i talo sanga mo vai ngā tupe o le Emergency Relief Funds. E lata ile 2 miliona tālani la fonga o le GST ma le PYE Monica Mupanise lua na le itutongi ina e se tina Sāmoa masana tamateine le ana la iona molia i le tula fono. E wha molianga o le tamaita ai ai 2 molianga o lona tina. E ta se fulu 2 maasina e nofo whaafale pui pui ai i ola a inga ma le wha se fulu i le 5 se fulu i tu lao ngā luenga fesosoani. Pei ona tō lau ina i ola whaasalanga i le whaamasinonga whaitu maa loi waitakere i le aso lua. Na te ena e le whaamasino le whina ua le tina e whaapea o ia e le malamalama i la fonga. O na sa te le whaamanatu ma la pata inga mai le ofisa o la fonga, ma sa le whaamuamua e le tamaita i le whaatumunga o la fonga ale kamupani, pei ona lipotia ai e le tio New Zealand. Ua loka ina se tau le alea kala estete, o na ua tā ua e whaalua se fulu tolu, o na sola e se mai mapamu penisini, ai le tutongi ina le utunga o lana ta avale, e tusa male whaafe 5 se lauta la le taua whae o penisini ia na le itutongi ina. O le asotolo mati na ulua elongo ina i leo i le ngai o inga a lea tau le alea, ma whaasoro ai ina mawali i poti o ia lava mionga i kalai estete. E tolu fitu tau sanga o le tau le alea ua loka i leo, mana tu la e ilu ma le whaamasinonga whaitu maa lo kalai estete i le aso ana nafi, e tali i molianga e wha se fulu tolu, e whaatatau i le whaalua se fulu tolu o na sola. Ua whaali se atunga lunga o leo i le toa tele o tangata mali liwi whaalawelave lunga le ala tele i se taimi pūpū, na lipotia tangata e toa se fulu iwa na mali liwi whaalawelave whaafua se i lunga le ala tele i to tonu o aso se fulu, mai i lea fwai numera o le se fulu ono o whaalawelave na tula i mai lunga o motorways, e lua whaalawelave te tele tau ta avale mai le aso lua se fulu a perila na mali liwa i tangata e toa ono ele i whaamawina fusipau. Tala fōwia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Maula vina whawhona tino le tātou telefon tās fururua. Ia ma le lata i whāne whiawhiana nei mātango fie le tau le nei aso. Ia ma lo lava lo sai vai atu le whāne pisi la wala. Ia ele o wha, ele o pisi tele e ono le asfalili o leo to fi le mu mea uma. Ia i whinga solo i o tātou o tunu, ia malo lava le tauata i le nei aso o ngaluenga a mata. Ia na e tātou mātua fo i mauta malawa le fo o mantua fo i a malo rua i whātūtunga tā i lunga ia lātou. Ia pa o le tātou no whale tā pena pena tau mawhtanga ia vevela mawhanwhana leiri lātou suati o le tai au. Ia wale tari ngā sua i lātou. Ia manatua lato fuala au tau lavona i mua i fenta maftang ia ma poi mat man fo mai se vai to ina por lom to o le o etetele ana fam tala mai o exercise fai i lo fa le pata o pesi ia ale la o le la o taliton pa wale se ngalo taliton ngore ia ena ele ato se minute le no vai il fengo exercise au ele ngafti al pc 2 minute langa le sa fai ya man tu fo i so se tangata tamo ia pe le amatanga o le minute le tatala no fo le tangata le a te lo e tal tonu fo le tunu te le fia tu la lunga e fo le so se tangata le la sa un tamo e o le lua minute mo ma le lua
a mata lo mato e sela a fa pela te alu ia na vai le a mata lo saulo fit ma vai le e alu ia le le umina na tia e te refi tu lai lunga e fa mauni ele e mo le termine ele na wa se lo meta to la men foi e le o tal fe ngai mo le fingo le mena te mena oi fa se lo mele tu le lo se meu te mena tu sel fa mauni ngo tata no ngai masena fai ya le la fa mauni reso tata la no i sa ngole muru ngole tele a va tune telefo e ana esfuru valu so i fu na mau ya la tele e tutonu se furu waso na se furu waso se furu valu so i fu na mau e ol va ngala le e se furu no so i fu e se furu valu na fia i lungo motorways ia ta se lau kilometri tula o le iva o la veve o ta vale le na mali di woitanga ta sfuru tasi ma fo mai wa so ia le sta vale over male late o le lane o ngaton vo le pasia ile lo le le pasia i ia walu le tu se saure ta vale la feto ai ma fia io la sfuru tasi fa iva le tupu mena i tonu o le sfuru waso o istanga ta mali di woto ono ia le fai fuspa e le se fuspa wa vai le ta o le fai o fuspa o le si tanga tana la vea mamali wai le le fuspa o le awala le 5 kilometri tula na vea ma fielo no la e lua pasika o le o fama poponga na o fama talanga leo le a fie yola yes fulvalu na fie tono sfruas ia Sāmoa amu ia tatou le tatou ngana Sāmoa ma tatou le jo tau longo to i vai ngani tau tua nā lu tātou sāngo le mūr whae ungal vai aso pe amalanga mamau. Ia, ma mahata ala i lunga. Ua lawa ne ini me whaale lawe a tātou pe o telefoni. Wai, tele lope wai alua malanga mastanga tatala noe, mana o titi lo tu au fōri ngā. Wa pe lo te ua lawe le tāwale. Ia. Al tangata le no fo yo utafa. E mana o tangata le atal nona e whaasanga atu le iai. O i pe whai mai sana tala ia oe. Ai mana atal no atu. Ai mana o te whaasanga atu ia i elan tala le whai mai. E tangata pe na wa avea. Le. Tele o tangata utu vai te avea. E le tangata whapena. E tawana le o tangata le utafa. Ia. Atal noma la tāwale. Lai whaalongo la tāwale. Ai whaasanga pe la tāwale no mola wana. Na, o le tūranga na iei. Ia. O te le lohi ia wa te roba a whape e ini tangata maasani whapenana e avea a le tala no atu. Ia. Mana e fo ia e fai ese fo tuama ya mo uia le yo lai te lai lo e ya se mato ai na te ave ya ai se le fo a fu ala ye le lipotina le la bala yo le au bala le 5 km le mali tanga lo no winga ai fo linga ai tasina va nga le na tele na o sa o su nga ona le o ye ni me poeta mo fa nga telefoni mat tasi foi na vaenga e mafai ona watu lau ta vale longa tonu e pas e o il sile ona lai ta mo fai telefon lima tasi ai tasi le lima lai o ta le foi utia na la lina ala sa ya fa pela na mingo ya to fa pe e foi e skengi mai le sta vale o vai le si tu so mai lo na le tu poi ne le fa fita ya matala mana fo to yo na fa mena tu na mai vanga leo ya utangia le tatou e ma sile o sile vai nga faso sa ngora wala tu lo ngan le upu fa pasika e tawala to ma tala le o fa la lave e pe o e mo le mata fa la tawan mata pasika e ma te lo ai longa fatanga e malo e tu la fono le vai nga le watu o le e ki watu ta vale e watu pasika e tonu vai le ni le watu fa fiofi e o fa fo si tu ya o tu nga pena ya la fai la to wi no la em fai ya ai telina fai na ia pito sta apa sta vale no ale le tu mai mo le ya ai wala ki foi o to telo tato tu no ai longa to telini se e fai le e ni pasika se vanganata tamale sa po fa sang pasika awata fai tino te pasika fai tino tamata ya sa le ya ata ai pe ya se king ala le tu la ingal pasika sa wai ya ene te alusol muri pasika ta fa sa mo pasika ole tat poklame le o tala la ungal vai so le ne le afoliva so le male se singa ya su tasi le poklame le la utina sfulua telefon ya ole tu la tasi le poklame la langi so nei fa tu telefon ala wan ya na to fa vai le fia fi ta tu poklame le foi fa tini ta telefon ya fa ta tianga na poklame le yes
Se so umi ne so tala sala fo i le so umi ona le va ia tu man tango fio le tau ia sei uma tau le fa foi tate tu le lava la sina vai al tino e mana mia foi el tino la to se ya vitamini le mo ya energy me le la foi le sei so soani e tava i vai le soli ele umi nga yo ele o le wata tala tato fale ia fo le la lo tafta fon mel pucha tala ile e vaso elente nei o le ala le ngolo fai ngoa tele lo la le e lo le moana ya msalo la si le fie sunga se ule fatalo fa mai ya ya le wata tala tato fale ia na ile lo polisia sia ya tamana la lo fale ia na o se la fali o le company na le pule ia se mari se mari ya o te lola la fo mai ta to ia fo tamana fo fresh tela tua piki ukalo te yasi po ameni alfa tato fali fo na alo fa tsunga malesi ya sunga fu mono pide ula lo fa tu sunga lo ya se ngari ma lo fa ngalunga ya o fa vale le fua testiva ya va pe ya line ya lo ftele tu tat por kala mel nei ta ya fa pe capsilipa ya meluia nei ya so fa tail ma to mai ya mana tu le wa ya si va nga o ta urunga por kala me no le wa no le fa sauli ta por kala me o ta la urunga le va eso ya pa vale o no le fa un va so le va ya to ta filo ile son fua ya fa wo pe nai fa ile exercise na ma na ya ta afa minute na ye ya Tato te fela uri. Fela uri pe auria. Ioi. Tai tato tino la tal pese vai foi.
whātalo whātu le tātou o tunu, le whaafonga tāpua I mai tutuila mamanoa I mai so Sāmoa antoa I le nei aso. O le aso ana nafi le tuwai se hai ma Amerika Sāmoa. Nisi o autoa Sāmoa e tawina le tau o Saotonga I le ngata o le puipuinga o le United States ma le lonolangi. Ai whapena fo I masi o tātou territory nei. O le nei pese taida whapitoa, e le tapispan e mamori ai o lātou o lo whaanga. Mo so se toa o Sāmoa, I so se ta whao taua I le lonolangi. Tangi nei le whatu, masusu ile ele ele. Pe amanatu ile ona ufo atoa utamafana upele. Taumafai ia filemu ole lalo langi. Imalo uma ae mai se ai ngā matanga tata itasi. E o whara uloto I lau tau tonga tu uoti. A ole atua na te wha atoa ina lou malosi. Le ao ma le po I lou tiu te wha fita fita. E le ngalo I taimi uma I talo sangalo ainga. O lou o lawa amatu uma ia utotonga. Te moi loi mata o la utatala I le atua I. Ya e ola. Tot Sāmoa ute tu I pea matapua I. Ia e toe fo I mai ai ngaro ono fo whaatali. Te whaatu sa oe I le tauranga ana whanua. Na tau mo Sāmoa umama le tali tonu I le atua. Wa tali mai le langi le sa olo tonga wai ai nei. Sāmoa e le ingoa lea ua whai ai mo usei. Le maua lava o se moe I lo umana tu atu. Pe e te toe fo I mai, musu e pe ai lo ufatu. Te talo I le atua, alofangia o soulangona. Ya awane I solo le falu te pe a fe o se malai lo ola. O lo o lawa amatu umai a utotonga. Te moi loi mata o la utatala I le atua I. Ya e ola. Tot Sāmoa ute tu I pea matapua I.
ia e toe fo I mai a ingalo ono fo whaatali. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. Moso o I sili le manongi, ta utino mai lo ta ofi, mausali lo fa amaoni, tu ma pe se io o I le oti, ta la la, afio oe ai aluita, tu Yehova inotama, tofa ina soifua. Langa alif sili le sasana, itu e fa o Samoana, e fa atosina yo anganga, ya te o e sunga le te ine tausala. La ula fala wa avea, talua yo e sunga le mana mea, pe a fai ua elekea, tu ua e pea sia mea e tafea. La upua tau no folene I tau wai so se e sili le la lelei, ma le fuaro sa mumu e te whaata patima e tuli usisu. Ta la la, a fio oe ai aluita, tu Yehova ilotava, tofa ina soifua. Ta la la, a fio oe ai aluita, tu Yehova ilotava, tofa ina soifua. Ia e tre whaatalo whātul nei tai ao ma lo lava le soifua ia te uta umalava o lo mawhai o na mafuta ma whaafonga mai bea I le tautua le si ufonga laumua ta lofa lava o le pol kalame o tala lawanunga o le vaiaso pe ana masani ai I aso wharai le taitasi ia le fwe ua tato mafuta nei tai ao ia ma lo lava le soifua whaatasi atu fwe ma le fionga le li pole afa masanga te alo moresi whalau tele nisi o mata upo e le ngata o ngā luenga le si ufonga laumua ia o nisi fo I o mata upo I tala fou wha pupula tili nisi o mta pusa lo tia il nei vaiaso ma lo soifua lau fionga afa masanga ta lo falava. Ma ro foi fatalo fat savnina fatalo fat foi le pa maulunga le tata o fa fonga ti fonga la mo ma no la vale so ko mo lange ba ya ma no la va msanga ia o tita tono le lava o tata ye le vai tau le tau malulu ya o nei waenga lava le so fo malulu ina tau lava fa manatu ele nga tele mai se o le sa anginga mai o le wa ye le misela I tono Wellington pe o le safa mawina il neiva yaso ia o lo o mai pe fautuanga I tui pui ai mai seo I porirua le sa ta wana ye le tangata le I le ni world supermarket le ni world I Whitby I porirua la sos fuluivo a pelila ia a fa pesa ia ina ia taua ona shaki fa le ma fai fo I don't know fa mai wa le misele pipisi tele Tau fon tato mata I tu wawai pena inisio ainga ia mai alo siaki fo mai. Paunal me taun whaina ia. Ia mawhai tui pui Tui pui on me tawa na o le oisi e pe le ano le vaenga lea. Ai tawa on tele molo soi fua awa e la viene il fulu o le moto ti ngaini o isi. Ia a whaile tui pui ia taun whaile ia e fiso sonia ti oi. O la ua mawale ava no te leo whale tala vai, chemist. Te lua tua ia nestalai o ina mawhai. Ai tautua nā ia e malmalamba le fisiri lau whale maina te wa i e po le medical center. A e alu I free pede ai wai lo umai la tauta ia tua inga I tatou po ail tanga te tau ona whaifua. Ia ona e aule iei, a wa alwatu ne le chemist. E watia o le pepa.
na no fole o la tau mamaka ele si section po le vaenga na la ye uma tau tui ese. Ia a ele lola e oe pe free oe ia lona winga tinga ina tongi le pili na a. Yeah. Mena e mo mani e fo ilo fai ai lo fo mai po le medical center na te iai. A pen fai na fai na utui wai lo le ia o le tūlanga oe na iai pe mo fo o le tui. Ia wana i a sabdina pe o tamiti na lo sovalu. Tau sanga na e fai fua a. Ia e to sabe len tamaiti no fo mau, tamaiti lalo fo valu e tono New Zealand ai ono le pui nga wai pele no fo mau pe a pe a se mai na e a faina o mai ia ai sa waia no fionga masanga e fisili pe ia mo la tau ia matua tu longa fo valu tau sanga ia mo tui fa pe ia lenga ta fo el tui el fulu a masanga wale wa matal masina le o tatul masina perila lena amata mai la so mo ia le talanga le fainga le tui pui ol fulu ia le wa amatana fulu i se le fai le tui ia ai la tam fai atu ia fai le tui ai le tato mai ia me ia afa pele fai alo no tui pui ia tauna e alu ia o isi o fiu tam fai e fai pok pe ni points wa isi tam fai fa pena ia ai fa malosi o isi fa mai la tale astonai ia ro fai lo tui pui ia ai alo fo infana fai tu ia luol te mi tasi o le tu il fulu mo le tu il covid ia va io miena le fa tu atu al tato por calamini e ala na mato pespecia tu vaanga le mo le pui o tato uma awa a mai o ia la mai fo misio le ainga ia tanga te fai ngā ruenga ia fa pe o e la lim fai ngā ruenga o le wa mai au le ni wa zo mai e londo winga la le molo to e no mai foi le ia mo le bank account ia pe o meu ka foi a fia pe a e tato mana tu na tu le tato foi so fuanga ma le anga ilu mo tato ine vai a fa pe na voi lo le mini o sick leave to toi ia te tau foi lo tu pui wa mai lo e o le tongi o ia tu langa nei ia mana ia poka la mele sa tano na fisoi fo maloloina tano mele baka tafanga toi fa manatu ia le fa le lingo fa le tono tato fa le uma le taimilanga le wanga ile tau malulu mi fo ia fengo fiem fena fa ia tato uma a fa ngale le falta ele se tu lo ki le fo ile fa tapili le mo le meo le ausa ia ona ito ai tono ona ia faina mai sena i tangata ia fial mai sela matulanga pa pena sa o si fi tele te puni mo fa malamba pe o te mi vela le vai vela ena rotu le o ele ro se me tono pe o sa o mo tono le ia o me na fi tele mo mode me ia le ta so i fo la le te tamana to nga ia me na ta o e lai fa i fotonga ono sa ile malulu ai te tala fa malamba ia pe ki a fa pe se ili tonu ki ile ili ave se ile faingo fiela ia na le sua fo le tam fa pena ia ai tam fa ia fo i tawana o malota ile pe te tala fa malamba mo na minuti fo i po se a fa tu la pe va pe la ise si le fale va fa pena ia wa mena e va vena mo di si fale o su te tonu ai le fa e al fale a ia tato pokala me tau sanga vai tau noi foi meni o fale healthy homes ia fo tuanga na bat tau fai fa matala ni fa malamba tu sa pe maluru ai tau fa matala i circulate ia la tu le fo tum saul e tuai fa ia wa ale ia on mena mo wata to ma ia to le la ma ia mo siama ma bacteria ia ma o te tonu malama to te leo tato ia va pe nei tanga to mai foninu ia va vai mane ata puni mo fa malama pe o mafan nei tu ia la mafan nei msiama yo le dei a morina ia na fa le tonu lo tato so fu maloloina no mane o le so mo nei o nei le afors fulu le a matele fa ta singa le o me fo itau le so fu maloloina e me se lava o le o vaenga i pi o le so fo maloloina o le mafo fam tu langa fa pena le lai fai i le
te whanganui i le te rauparaha arena. Nei le awharsifulu, e o atu le awha le lua i le awauli. Ia e mana i fo i pea mau le avano e asia toi o nanga i o soi fo maloloina ia tai pio le waka atawhanga ma isi tele o isi au nanga ia le olo ngā lue whaatasi e whaatino lea wha moe moe ma lea yo mo lea wa ai solo i tato whapopitonga ne o nanga ne mo soi fo malolona ni awala fo i e mawhai ona whelo i tato tangata o isina le whaalongo ai whi au e watulungo le tio, ma la tau whalungo la tau Facebook. Ia ai le hoa iai, le utong whai nisi i whaatisinga whaapea. Ina ia, man wha moe whai o nā wano nisi o asia tuai. Talitana noa, o awanoa i e maua isi ma, te tonu atu lo fo i e so e lo toto a, no blood pressure, ia po anisi me o whai ei. Alo pe whai e mani tui o fulo ova. Na? Ma ne fo e sa vali e stai mo le tau le lua le uli a. Ia. Ia a fai lo te mi mo to fo fa longo me fa fa nga duenga fa pete la talata ni ai. Ia vai te mi lo lunch. Ia na alu le e fai lo tu ina te tono fai me vai nga. Ia ma na ia chele. Sanga chele. Sa ma ne o tatu e fo vai ngo tatu fa si nanga vai nga mo. Ia. Ne fo i vai tau so i fono te tono lo ene misi se vai tai mo tau sanga ma wala upa ia le to ni so tato pelengo ainga ia estina le telefo ia na talta no ma le tio ma si mai nei ia fo ali li se malo a felanga ia le o mo fo il vaso nei a o nei fo i sauninga ia o le taulanga samato ia i polo talo nei ma sino January ia sai fatasi to i fo ile mato fatsinga na ma le community nei ia o ia fo ina to lona tele ona mana to lang ona fali ia le o le tau no le o malanga ile se fatali mo se fai mo si me enta no mo ia fai nga le so i fo nga tato ia te mi vala o o tato mai lang ia na ia la ia te lu e fo stenta to filo i wa tato o mai i vai ia moli le ai moli at fole a fole fa mal funanga si ainga fa va ni te ia le nga te le o ia fo ni si ainga lo fa pea o lo mo fo ina to le ile a fo ile a po le ni vai te mo so fo ia ma tato talo mo la to malo o le sa faatino le vai sonei a masanga le pel mele sa wa ia tuai ia ana ma mari fa sala lau mai lunga tato o nangale fo ingale o ta vale fale mai mo Sāmoa mai ine mai ngole Wellington Free Ambulance le ngalu e fa tasi male Port Nicholson Rotary ia ma tau awa to se ta vale fale mai mo Sāmoa te sa faatino fo sa tau awa to fa o ia tu le fionga ile como sinsilio Sāmoa tono New Zealand moni a tono le si vai ngale mane tele le if so swani fa pea New Zealand o lo ave i atato Sāmoa wal o lono lua lea e matauria fo i taunu i se ta vale i upolu ma sta vale savai ia tono le mena le lua i fa pea o le wana fatali ma ta vale le si motu a lefto a ai mena i fa tai fo i le avanoa so swani fa pene o le alo fo la to ia to telefo i tangata e fai me alo fai mene o Port Nicholson Rotary Club ai leva it fo ia male sa o le a onga Wellington College le pe a male iwa sfulu afel la to pe wai tau sanga uma i ele la to fundraising na sa vali ia pe mo e a fatam ia uta fo le a onga ma ia ai tam fo ia o to pe ia o umna fi de la to po fe ave se la to pe mo se mo meo a fo io o nanga fa pe nei ia leva ia tu pe a male iwa sfulu afel la to sao na tu ina tu tonu o le a fo io o le fa mo nei ta to lono winga o le fo ia ma sao o nei ainga Sāmoa fi lo fo i ainga Sāmoa ia lo fa na Sāmoa lo a o mai io le ia ala lo te va ia tu le Paul Kalamelena ia e na ia ma Isaac Isaako ia o le si fo ina sa ia fo le Wellington College mo ia le to lo to ia le vai fo i fa tai la ne va ia
Ai pe o le tūlanga na iei le. Ia masta mai tai foi le ale whionga ia le ulua ia li I ese tatau ma oi. Mana ia tele nei nei ia lo ma tam whanau Sāmoa lo ngā lue ia foi au nanga I tonola. Ia o la ua tō lua na iei, wai o le ulua ia li, ia mana ia foi o ia na tele nai whanongo e wala au tatu lo ia wala au tō o le Sāmoa. O lai tali mai wala I lo wha Sāmoa o ia le whawhelo ia tangata ma. I lea foi le whaongale ngana. Ia o foi o Isaac Isaako ia o le clinic paramedic pe o ia na ngā ruenga. Ia mani ia le tau e foi sa o le o teima Kerry Prendergast. Ia o ia na le sa whawhiro ia wa o ia o le taitai whono na le Port Nicholson Rotary Club. Ma o ia foi ia tele tau sanga lua o le puleno o Wellington. Ia tau sanga vai sa tele foi in fatta no lungo le tato Paul Kalambe wa o ia lua tole puleno o Wellington. Ia matalta no tele tato ofisa. Ia leo wa tu leo sa ue. E whawhiro tato official consula ia ma o le kamusina. Ia ma foa ia tuele me alofa nei. Ia le whapeo se teimil masina nei o na awina tulole I Sāmoa. Ana ia tele. O te loi whai e tuto tasi o wherua ta wale li Sāmoa. Au ngā, e sa oi moni amsanga ia o awha pe mo mia mo sama e ma upolu ta ua tele mo na i o tātou a inga. Ia lope te ua tua tue wha o ngai ni so tātou ia malanga tui wha. Na, me tōne na o mawhawhau nei na o whelpo kalaimu whape. Ia tue au ngai a tātou le o ati whafu. Wa masai ni a tātou e vili le ambulance a. Ia, whaftai e fo ia e. Whaftai tele e la tōnu fōa I fo I tupe le wha mui mui. O whapea. O le sa wharisau noa ngal komisina tātou ana whail mustala. Wana whalong kota o mal malo Australia pe o Dona country si o nuu e lua le tele fsosani malo si a Samoa mal Pacific. E ana whailo masansa noa whapea. Mane e foi pena mai ni ambulance lua mai Australia. E wa a pedes. Ala ye le si a langa le pedes i o se me whale tonu ane whaina anu si stawa. Sa o lea. Mana ia. Malo. O le tātou whaatasinga le na tātou awa ia tua I mastone ia. Te lo, te leo isi vaenga I tātanoa tua I fwoi tātou whainganu ngai. Nei vai aso I mea sāwhai. Ia me se fwoi o le se whautuanga le na awane I le malo o le atunu I mastone. O le whai o le wha malo stino a le no whaanongo mai nei tae au masanga. Ia leo a mata atu le tātou wha malo stino e sungai atu puema. Sei fuaponga o uri e tauna fuaponga nei ia umal tonu masina sei toi fuapo waru ia lopo. O le mele i o te whalong mai lei mas sesela. Mea peo I sole mtua fita. Ia a tonu na mai moa mai ra o toi masten ia o lea la talusia vo ia tau whai whaatasi mai tato exercise. Ai lewa pia na o leo whai ngā luenga I whai atu ai ma na lo atama e mai moa mai. Al tūlanga nei ma nei fo lo tūlai ma whai mwhakataitai mai wha malo stino. Ai sa o le sina vaenga wa sa tele na whai le tato Paul Kalame aso ia. Te mantua al teime o e fo I mui anga tele a. Ia amani. Ia o nā la umtu fo nai tele na whai. E o te mina ele I eini ata fo ile vai mai tangata a. Sa lea. E la whai nā la le sela fo ile le kone a wani lomo. Le la o ia e lo le lingua ia le tangata mana tanga I e whai. Ia e mane e fo e o le o toi. Tu se o le leilo tato talanoi tato au whanumulungu. O le ato e whamanatu mai la tō mwhautua mai fo inisio mea sa e manatu la tō e au ngā. E fsosoni I tato Paul Kalame. E pe o nā risi vaenga tā huole na mai lungo le tato whilo inga mai la tō e toi whatalofa tō ia Esther tafa ia whapena ma oka langolango. Ia pe o la uana na fsosoni telele. Whatulanganga fo I o tapenanga o oi. I masiteni e tato atu mana ia le tato whilo inga mai la tō. Mana ia le tato whamoemoen whainga. Ia o si Paul Kalame na e fifi e numero tasi al atol tai au. Ia fiu tangata si pofea tasi ia whalawe lo tutongi tasi whalawe fo I la tō ai. Ia au vaenga na na iei o.
telefon mai Sāmoa pe o le sina tale e toi e pipi e tātou i Sāmoa pe a whaalongolongo i tala ia mai Sāmoa telefon mai Sāmoa ia ma Paul Kalame le soifua malolo ine whataua tu la fono i tāua ina i lau tina ia le uro ia ini le teimi nei ma ana ia o le mōli o le awa o Paul Kalame na o le Paul Kalame no le mōli o le awa sa tele ina whai e tātou ia ana al teimi o ia poposo o ma pirima ia o te mantua e whaalua na o malitar sanga e watu e whai maftanga whai whiau ia Paul Kalame le o te iloa le la to sa ili to e whaatulanga tātou se sina te whaia ia na whai le tātou pe o le mena iei mua o le tūlanga na le la awa vai ia whaatino le Paul Kalame lea o le si vaenga ne tano mai o Paul Kalame whai whesiri matari ai mo le whai nonga ia o le vo ila le vea ma le whasolonga o pese vo ia le watu pese na mai le il whaatulanga ngal tangata ia le sina vaenga o le vo ila to e vava ai ai ia se sponsor whai longa wai o le vo tau tupe whai tato le tio ia a latu vo la ma le si vaenga lea ia mane pe aso me se sponsor na te fatu pe ia i fai longa fa pe ia na fa wa toila ia pespese ngal fa ili le mana fo e vatu tala la ulunga pe on tai ia mo le history tele a Paul Kalame umata to la rangi o sonei o le sina le fi ia ma tato baba i Paul Kalame umale pe ia ona mo mai fo inisi atono le sina vaenga le temin tato titi e to yo sa o falongolongo le tio ia vaenga motu ai le tasi ono te si mal tasi ia ele maua ato toa ia foi vaenga le ia atono na le social media le ia le maua ai se yo uwa ai wa o fo i maseten ia le la o le access radio o le cap le ngola to se va i pe ni la to i to la ma fai ona pipi e to inta to Paul Kalame ia fai ngo fia ila ia o antono le si awala na fai inta to tata no fo i wa va pe ola to so in Paul Kalame fai ina vai ni to la fa pe na pe tal fe ngai mo tato taimi ia na fai le ia mai pipi e to tato yo ia mo we tata ma te o e le ta walo le tata fa molongo mai asa mai ia pe o le tele na isi o pe o fautuanga fo ina mai ia inei vaenga na ia pe lao le po kalam fa popona fa malo stino te me le atol tai o le fa tino ta lao le vavau ia na fo uta o le pes fa tulanga ino le vai aso le sa fa isi le na ia so ia po kalame mo le fa na o wala ngana ia ma fautuanga lava ia o ni mo tsi tau ale se fo la mona ta wal fa ta lo langa o le ngangana ia fa awau pea ia tato whilo inga ia fa pe neima matangata ma le community pe o le talana le mai o si mai manel fa do tau sang ia le o le si me si de cha sa ele la na ele tu pulanga talavo ma nei ele va ia foi le la tala no la to itato ta buena watu o va pea o le lumana ile o tātou i nei ia la i mene whamaloa toa ia la tau sa awai fo i vaenga nei ia o whatsinga umale e whai male se i o le whailonga mo e olo i tonu a onga o le man e tasi ale le whailonga e whai a o le Chromebook ia po computer fo ia le whaonga i tonu a onga ia ave so soani se alo ia maria lao i e vatu e se i la titi nale ai se i a yelo nei mo o le teimo mo le o tupo si me fa pe vatu e se i ai no fo i to se lo nei mo ia ave lo i malele malana Chromebook i mfautua i ai vai a umalawa o ngai manuia le a wani i ngalo ia o le Sāmoa Capital Radio a e tupu ai fe o le fautua nga e le anga le vatu nei le ai umai ua ngalo a to le wole ua ngalo le ai lei o te tono i la tau nei mantua wa le mafofo i o le laptop le nga masiu fungo la mua mo le Sāmoa Capital Radio e mane ai o le sia mea na uwhifia te le ngapta tōtu i o to e whitau e le sia uole o leva mate le whitau o pankeke peilua
Ai tonu mo la tovo sa ta alo le au skopa ya sola. Ia fa pe po feo la rangi wo alu ia pankeke o la to la wa. No fu le leia I masi te ma fa longo mo si fongo la mo. Ai fa longo ma ni ta ya o fa fongo mai ia to fa ta lo fa tu. Ele ngata ya o pankeke ya o to uma na ma to felo ina masi tu ni. Ile vai aso vai ma ne ta to felo inga. E o le se fo le ta to anga ia tu lungai I Palmerston North. I se taimio ale o masina nei ia po masina o uni. Ai le umale le a fo i la stolz folo uni. Mana ia tele ia pia nei ta ul whaftai ia estama mastama fo i o kaile. Me se tape nanga o kuka ia sa whai a mana ia tele le. E se volto for sapsui mal kale male. Chairman pana oi. Oi I mastone maloa whaftai. Te ronga at aini si fia ta whai mastone longo mai na whasala laule iai ai oi whiloa I waile le tele whai le kuka to rolea. Ia malo msang se I whai sina malo long pupu ia tue whaawa waile I sim ta upu ia whaftai. Ia tue whaatala whaatu o le vaenga lua o talala walunga o le vai aso. Ei le vaenga lea iwa o mai porua a pe o teknolosi le whainga me o le o laisene, numera laisene o ta valea porua lunga o awala tele wale wa umama isi mga alau vaenga Wellington e pe lefta o mai porirua. E le vaenga le o le license plate recognition o lona winga o whaingo fia o na poe me poe ata ma whaongai teknolosia so nei lo ai lau ta avale ne mwhaina siaki po o yeini tupe o ta la foi lau ta avale e maua i le number plate le a e pe vai foi po foi le warrant of fitness po ini me whapena o le ua whaongai i a foi i ta avale na amata mai lua hawe lo sufa i Wellington ne Malahat City eu te tunu fo eu si vaenga i au kilani Hamilton matauranga. Le to inga teknolosi lea au purua la mai la sofa le masina ni. Ia o lea la a whapipi i ta vale fo i le pulenga anu. Ina ia mawhai e la to o na siaki ma mate tuina i ngā yoinga fo i ta vale o lo wha o ngā solo i fo lau whanua purua. Ia mo vaenga i leo atu mapaka sisi. Ia tau tōna o lela a tele a wale mwhaina siaki ta tō mamawai e te ia o sotu le pidi a oi. Ai o vaenga na o lela a tau mwhai e la tō mau te lawa ai atu le mele o whai. E mawhai a o na ngā ruroi whaatasi ma lesi ngā ruenga le o whai e o fiso
wa fo o le ma e ma fai e ona so e ta vale ia o le no fo e ta lafu i le tongi o sala pe ona fa lia fo i le minister le va i le tūlanga lea le fo i minister i Goldsmith e over le miliona tupe nao ina ua amata ona siaki ta vale le tongi ia tupe ia maloka clam ia alona winga e mawal ta vale o lai o te le tupe ia te au alwa tu le mfaina e tu e oso tonu o le ngai o ta vale wai te longa lai tu tongi le tupe pe faisa o fole le tanoanga po lala au wale tungtongi ia fto ato e fatea to vatu lau ta vale ato nu mo o tato lo falangolongo mai po kalame ava pio na te no fo ita lafu ini se fine po ani sala fo i tam foi te tongi ale mfai fo ina e siri lo tala no e ma fai se awale tungtongi ai ina i awaine i mawa lau ta vale wala o feo ai nei nisi o tangata nei malato computers o lo iai u mai a number plate ia lai ai ta lafu tupe e lo no wingo le mawa le o tele teknolosi fo le o sau faingo fie na mawa ia ta vale fa pia ia sili alo tam fai tongi ai ta lafu awai e le angalo lo atu la te fata inga la te alo po se maliu po se vai puiponga po se ala tu paka fata upo le ha sa fa folo ia na te dia la fianga sa o le le fa pena ta to no sa uni le mo fa le mo tinga ina fo ma fo stem moni mana i fa tuang lo va to pe wa misa mai wa malo se ale misa la va nga yo le ile fa nga malo le so fa tasio lo ia ne fo va tu le sa via ma stasio minister senior i tono le va nga le ale national le fo i wa fa ali sona mana tu le tau yo le tau ale ale national ma New Zealand first aton we o lai tamo fa ia Winston Peters fo i va sa ma le tau fa ma lai tau fa ma die mai lan tan no nga ile lai mto ti nga ya le ni va ya le lo fo yo o l'accent palemia e ia emaili ale palemia wa tu mai fa fo ele parti fo yo officer Winston Peters e ma saudia o le finga malole ni o le palemia o l'accent e o Peters o ia le si ta ile o le vaenga fo le fa ale for New Zealand first ia ma le act o la tona le u fa u le fa nga malo New Zealand temne ia o le palemia la to ia o lax ai pe o for yo email na mai e ta mai ia la ngona ma le taltonunga o le palemia le temina wa amata le tau o sa fa inga a America o Iran ia fa ali lo la ngona ia mataudia o le minister le vai fa o Winston Peters o ia la e manatu ia fai ma dia also no so fo le vaveta to no ia la ngona o vavetele lo so palemia ma au ia America me fai mo wa o New Zealand e pe ma sania tato le tu ese e le vave oso to no me va pia ai pe o la ia na va ai pe o vavetele le palemia ia la mo no fo la to faile a mai ia vo email ne la mo to ide fi se me ala no vola to mai fa fo ni me va pe Mariela o le la wa mo na faile fa to se nga alu ia l'accent faile al fo no ma samana ia faile fa to se nga ma samana ia tu la ngai fo le sasi vo la to ia so o mai lo ma Helen Clark la ma to ia sa pa le mi mo fo ia fa mai atono la neva e leo se mea vo le na fafau e Winston Peters fa le mai ia le sasi vo la neva vo vanga male mai o fafo famtala fa pia fa mai male tala Helen Clark o le mo e loinga Sāmoa e foi la fa ngal venga al palemia wa me fa pia so se request e alu le OIA e siaki e foi e tangata fa ngal venga po se me ono a fiele malo no lo la ia fa ese fuanga ale a mai tu fa mo ia atonu e a fa pe tu langa na ia sa ola hele ka ka mo tanga ti sa tona mata le tu inga request i media po la mo sitting i media palmia e va la vela usa un fa fo le la o pisa ni ia o ma Helen Clark i also mai lo ma le sa attorney general le malo i fo ia
whainga malo le national. Chris Finlayson. Ia Finlayson. Ia o ia fo lena ia Sāmoa talua nei lena lo po fai le melen so nga lo fa tasi ma mai foi malesa avia ma Tony Cheno foi Sāmoa ile whainga o le so enga foi le tasi o famsinonga lai foi Sāmoa ia o loina lai malama le ia Chris Finlayson me la tupu Sāmoa ia le vo sa foi lona ia langona ile media ona nei ala mau sa tau na va vai fa le pale mia le molo tupu nei le wa mate whainga o pol kiki wha pere te mine a rere o in masino November tauna wawa ai mona nei tel tongu leo tel tonunga le pe wa mai ona lona ia langona a tonu ele e vai te ole o le leile se le leile le tafa tonu le whai ane tato malo ai le o ia November io whainga io anga o pol kiki ata tova i vole mele ne tupu Sāmoa ia le na Sāmoa o isi no o laulang ia le o mai nei ia le fo e ma o ta to te mine le o amata fo na tu le manu tangata la to ia ai ia alfa le lave isia mani ese i vale fo wa amata to anga ia tu le fai mo tau sang ia ese time ia atam fai a mo sa no ni fo tangata pa tala no atu ia mai fa no atu e mane si tato mo fo yo la to lango nei tu lango e mata o te mine ma ya tato pe to te le popo le tau pensini tau mafa e le o anno te le i me ve si la to ana fasidia po le me le fa il malo tau pensini mo tau ia mo tongi e mo la to ia mo tato po fa ngo fiela lu fan mai me fa pena pe o mena le fa tau tato le tau pilo mo di ia ai tu ia fataria la to ma fa la to Monile ole ele vainga le na va va tsfer msanga I tom fainga e fa le tupe ia le ANC mania vai ele vainga na lo po ia fa le tupe o ia alu ma tata no ia la to a fiso swani lo mo we te mi tanga te if fashion nonga tupe fa tawole electric vehicle ia pe fa ni vainga fa le le si o mangal fa le pole solar panel ia mo le avo itawlins tato malosi fo le mo mele la e fa ele tise o ia la le ia fa tupe pe ole in se bank o to el tolta sanga la fa ia tasil pasene le tulu yo so soni fa pia ena adole ai o tu le valsul wa fe tu pem fa una itala fo mai a mata tu le tolu o le valsul fo le mele tamna o vai lo inga mna fa tauta vale io le EV po le electric vehicle ia tele le mo le limas fulu ta vale fo wa ngai lu ia fa pe o second hand i la lo mai la ia fa ina elu tala no i fa i mo so tu pe ena tongi lo ta vale to tau sang ia mai lo percent lu tasi percent na ia o le Kiwi Bank pe ia tongi la to le limas e la tau sanga pe fa isa o so sonia to ia ai de va tu tasi percent ia ia o si la fai fo imo meo so soni fa pe le Westpac atonu mane fo le va tu termine a fa pe o yin so po ma fo se solar panel lo fale alu me si di lo fa tu o ani si me fai ona fa se ta la fo le e so soni fa pe e por fa ta un ta vale fo a va penta tal no le si vai a sona a fa pe limas fulta vale ai tongi ia e fiu tongi fulta sanga ele a ro mai ai tongi tolu sanga ia e mo e fa sine mo lungo le tupe ia e na ta titil pasene tului ai se fe o tupe le tongi ne lo pensini a fa pe se la la tupe na lo pensini termine va yaso e na fika la ia lima fe lu se la sanga ka tu lima su lo va yaso ia tono tupena alu o so zoni tau tongi ele sao le io mele fa ele le numero le numero quando le lo tupele mo awa e bo ia le fa mai tasil pa senel tu ai ma tau dia ala titilo tupe te fiu tongi le
Ia ai fai fofua awa so ona fai mene o ita la fua e polonga ia le mafofo ma fai ne lo so fua maloloina. Ia malole ia fati fai foi lele. Mele fai le wa pe on mena so fua maloloina le mafofo. Yo ia na o la to le to tele io tanga te o lo va ia so fua maloloina o ta to mafofo. Ia fa pe o tinga so lo hudu ia vi fai. Si siaki au po me o lo tu. Ia atone sile po anima fo anga sile fia ona fia. Ia fa pe o telesa o ta la fo po fo electron ia ta la fo ta vale. Po se sala. Io me na fa ie po la so so nim ta fa pena. Sa olea. Ana ia. Olena sai ni nei le e mali nga fo ile fa tau inga sa lo tani sila ma intia. Yo, se sine ia tamu whainga lo New Zealand o liva, na umalona sa inil whianga i ngā tātou Samuel Helen Clark, masaina. Ia oisi no o ia na amatana wawa ai ai, o intia o le sino whainga tā ia tamu whai e tātou. Ia, whaftai fo i newa i taimi no fo inga le National Airway, mani mawhai o na whai au te iloa, wana na wawe o na mawhai, ona o terrorist a Donald Trump, lena whawe visi ele lau rangi a. Ia la vo io fo ia intia o so esi ana pa anga e fai pa anga e fa tau tena o loa ma fu ia. Ia o leo fai ngo fiena mo le tato free trade agreement. Ia o le tato whenga fo i fa tau inga sauloto. E fai na mai la to lo e nei ia. Ia alfa le e leo o lo uma. O le fa pe o tu tau sanga e uma sful tau sanga e le lua fe totu fitu. Ia pe ama le valsful pasene o lo mfaina watu o e intia. E le se tiute. O lono winga. A se lauta ala me o kai. E la toa se lauta ala na e o tupe foina e mo e le se tiute fo le tongi lungatu. E pe la itite to e se mai lau tupe i taunu mo mai. Ia o le o tūranga na na ue nei tātou. Ia le la fia le national la tō fo i tamu whainga. A le o au ia Winston Peters mala na pati. O la tau lai tu ese o laki la e whaia e watu mta upu e ina ia pasia. Ai la ua lango le leipa. E aisi vaenga na lai e atunga lua i le leipa. Ia au le aonga titelea la tau vai e benefiti e tangata sa e a ina ia tātou New Zealand. Ai mese lau whai whatau anga wale la tele ia whae le leanga la mwhai ona whatau atu i o intia. Ia ai pe ma whanongo fo ia winsa pe o le tele o tangata intia le la mai nei mai. Pe o mena la e popole le na whai fo sao noanga alana tamo che ai fo io. Lana tamo le tele na whai St. John's. Pe o ia ranga la tele nei mo le pata chicken. Ia wa pe o le stama whana la to. Ia leo fo ia leo uma fo inson whai tala la fo to e whato ese na intia so na whai o la to. Pe wale to lo te tato pas Sāmoa ale asola o le coconut ale opu e vai taimi o le vansfulu ivasfulu lalo mai e ta wa tato coconut te la tu le me ta o le coconut ia le o so mai vole taimi le o so le pata chicken ia ese ai upu e fa ngoi tangata mai a o tato le o lo ni New Zealand ta o le a vai le telo le sao intia e nei le fai fole ainga telo o teri tela tu so se me nei New Zealand. Ia o sainga mo inkia. Ia a lele so na whai atala lauri ia ia. Ai pe o le wa inga na la tō pau ale atunga lunga o le o e Chris Hopkins mal whai ngā malo le leipa. A wai te tono le whenga inga. E luas furu biliona tā la le tupe lai wha pe tauna invest. E a fwoi tono el malo ni se le tono intia. O le manatu la mena na fwoi e le langolongo inga ie. E foi le New Zealand First o le tala Winston Pieces e le fetaui o feme mai ele tupele taimi le a fa pe o tonu sfulta o sanga le fa ele lo sful piliona le on to te le a ai tango foi la vai e tu se lo piliona tau sang na mo le lo sful piliona le vai e se fulu tau sang ia a fa pe lo piliona fiuta to so piliona tas e fa ye me le tau foi le malo o lono winga o whenga inga la au te tunu. Ai au ye nisi au wale whai whaina o atwha pe ia pe o tu le au atama mai fo ine i whaingo ngā ruenga whai whatoanga.
Ape i o lela watu ia tangata ia vo i koleni tau au whai whatoanga. Ia au le tau o le mea na pe se 10 miliona. Ia na amata lole na tong ele piliona lea a. Wai le isi tupe ave ia e watu imo me o nanga whatupe whatino wharidiu tupe ane uto. Ia wai pauna la wala mwhaina whai wai sa oila le mene pole vo ia. Ia wawasa mane ema kwa sepa. Whawhia na sua tātou tupe o le tau sua tātou tupe. Ia pauna le awala ni awala whapena wharidiu tupe a ia o nanga ia watu i oma. Ia wai a leo te vai atu i mo me voi o tātou ngase e mai Sāmoa ave intia a. Ia ana watu e lo mo tātou ngase nei wa le fiu whaatali ni whane mai stemi siake ia vo inisi o ngase nei ave fo intia. Ai sawa. Whaonga le free trade. Whaonga le free trade. Saule. Ia e whape i sile atule, lope sile atule soifua malolo ina, pokana me soifua malolo ina New Zealand. Na, ia a me sile a leo whaftaile la mo me lisi vai ngā tupele ia mai foito ave o intia wala mana mia le los full piliona le loina e mai lisi lima to oso to lisi lima. Ia si tato wawai pia a. O le tula fono le o le upasia lona whaitaunga mōmua ia ele lope pe ai o le la whaasolo atu le komiti whapalemene i le taunga tāle o ina i whaataunga o fie le la fonga o tupe i atono i whafo o na le pe taunga tātu le la fonga o tupe mai nei New Zealand i atono i whafo nei lo tangata i Australia ma Amerika. E iei mo vainga i tau whapeutania o le Members Bill. E ia mea fo tūla fono e mana tū. Ia na tu se whae leere o whaupunga lo tūla fono na tū leitum. Ai whai mo se. A se i maila e sau wholo pe palen tūtum. Ia na mai lole whaatala noa. Ia pāsia mo mua langolango ina mua. Ia na whaatala noa i lola ia. Ia o le tangata la ingo ia Arena Williams. O le pātia le leipa. O ia na tusia le tūla fono le tau whaofi. Ia na vaile o ia la, e manatu i e tau ona transparent pe ia sila fia uma e mamanino. Le wha mamanga o a fo i o whainga o tato o tōnginga o mei o tupi e la fo i Pasifika. Ai me se atonu pe whaonga ia banks. A tato wale te mene e se aia i tupi o la tō mau. O nei New Zealand e pito e silin tango tale la fonga tupi Sāmoa po fea lava me la fo iei. Pea fo le taula e tutonge istanga te Australia, ma Peritania, ma Amerika. Ia mai sino o laulang. O lea la o manatu e maneel whatana noa e whaistu la fono ina ia pui ia vaenga ia ma ia o le mau o le national. O la o ye isi tanoanga le ye on su ye vaenga ia. Ia le o manatu le ia fo le leipa mai si pati o la to lango ina. Le ai mane na fatu la fono ina ia se i fa vasenga i fo ia nga ruenga ia fo ye e faltupi. O le van fata no mata o pita sanga mai e mai lunga ia to alwatu mai lunga. Ia mai le ta te lo le le al te mine mo to ia la fotupi Sāmoa. Atono ato fasiri nei tō whaltupe, ia e alu ses whaltupe. Ia nei lolele se ngau tau. Ai, le ene mwhaino o tala noa atu isi taimi o le click extra wawai, e tau ngofie, na le lima tāla le me tō. Ia o isi e o atu lusu lima tāla, pela tu la fono lea, a mesa ia whaltupe. E whao ilo sa tupe tono lau bank, transfer tu nei o, ia o tua inga tupe na te vai ei. O le mea fo ina e le ia i tangate o Sāmoa ma fo i matala mai tupe la tō cards. Awa pe tala sau tupe wawa i pe tala se awhi tāla whate te inga pe whape o nai lawa lau tupe a. Ia tasi al talanga lau tupe na ia na whai wawa i ala i ele vaiaso pe lua vaiaso. Ai a whape o lo sa wali a tuani maki i tai i mai tango tala mali tō sultala ia tō lato mai lima sultala. E na wa i tupe nai wha popo o le tauna talanga o lo tupe a. Ia, e se lai titi mai lana lo tupe le la fotua le tupe nei. A pe o watu e soani vo ia tō na fia e wha ngalau ka te tonge o wha tau mai o. E tango tā tupe wha tau wha pena si le tala mo se tupe. Ia na alu le tongtongi a. Wha pena.
ai me siri whaftai o leo fo ila whatal noa le vaenga Chelsea i pasia. O te loa e una ia ne i pasia ai de i o tu whai ungal tausanga le palota. Mone ia o te lelo isi vaenga ia msanga e nei tangata Pasifika ia e to o lua lena maua la tau i pe fitosfuli mafe ta la tu whaatasi na ua e ma e se fo le whai ungo le wha masinonga o le tato Business Trust Pacific Business Trust o le trust lea mo Pasifika o tele o tato tu la fono mai e inga o ngā whaingo ngā ruenga a me se le pa ingo tangata whainga ruenga o whaauru e te tonu ma tato talitonunga o tō maanga wha Pasifika ai wai fo le mele tam whai nei le pati a le whainga malole nei o tele i o tu la fono o iei te tonu mai e inga i tō maanga wha Māori. Lea lai manatu le malo laua matana wha ngai o i la tō o whaima ave ese mai e isi o wha o punga i e a fia i ma e whaitaua ne i ma fo i tō maanga wha Māori tonu a. Iei fo i e whainga o isi i tusu singa a pepa malo o iei fo i ma tanturunga wha Pasifika. E ila tātou Sāmoa i tō ma pā fo i whea loa i whaingo. I o mea o le mea o tupu i le a fo le Pacific Business Trust. O nofo nei, wha muta i a tautua anisi o le whainga ruenga. Ai ave wha i midi. A mele i midi i a tau i a dewa o malau ngā ruenga. Ele o le tū maangana o lo tū si e tono la tō whenga inga le la tō fo le guidelines e whainga o ngā ruenga. Ia o lole to lole sto lole sulo ele o tala fe ngai le fatinonga o le va e o la o mangadu ai a wala se imedi ai wole fatino ye tu manga le ta o lungo ye so elo fa lo fa misidonga vai o la sa e si sele de fatinonga ele o muli ta le Pacific Island Business Development Trust i mea la e fa upu tono la to police ia la mo le tupel to lua le tons fu lua felisi a fasu li ma felia o tu so fa manu dia o la tamali yanga sa le i fa ponga va pe tu so va tu le imedi ma tu le fo mo imedi pe ia na ni me ni tana pe la te video telefon tala no ai mana o lo fo tu si fa le ia le tu si fa ngai le ta he wa ia pe pa fa pito la tu si lunga wa le imedi ele tu si ai lunga le e le ese loko mo me te lo fa pung ele la fa sala o to inga me fa pe e ta u le nga ina ta to Pacific o le na watu ni o la to ye tu e o te ta yanga lu nga ta to ani so mo la to le lo fa ime o la tu si la to police e ta wan ta to mana ye le ya me fa pe ya la ti vo la ta mai o to lo le na le si ta o ala si masino i le vaenga lea. Ai pe o leo whaatulanga i fo ila nisi mata upe tutupu mai le lumana. I wale ua iele mea le ua mata whaavai mai ele. Ioi, o te iloa i tono le tato tanga luenga tangata tumoto Pasifika ai fo ini me whapena o ia tato ia mane i folto ilo vau ngā fo ni mele o tupu i. Ia manisia ofisa ese a tato wai fo i tato o nanga Pasifika. I ola i tātou fo i vahenga o tātou tala tau nunga o lotu se tunu. Ia, tātou nā a ni me tuli esis. Whao ngā le leila i vahenga na. Nei te. Ia, whaftai masanga ona o le taimi le ua mo maia ia ai. Whaftai te le lava mo po kalame nei aso. Tai fo, ia, whaftai ia. Ia, tātou po kalame na, tala la walunga al vai aso, toi mo vol whaupoponga al vai aso fo. Ia manuia lava ngā luenga o toi o neas wharaile soifua. Tō wha soifua. Oh
O te whatalo whalolo atu le mamalu lau whafonga le nehuta o fōu. O whatulo i o tūpa ia o sā ma whaingata, whalenga nuu, whaletala le lei. Ma le mamalu lau tele o lau whafonga, whatalo whatu lava ma le loto whaloalo. Whatalo wale mamalu o tātou tamam tina mātutua, le mamalu foi o whatau tolia i ngasi ngasi. Te nane i la tau lo ngotia i whanonoanga, ma le loi fonga malingi. Talo falava, whamalo le on sai ma le whatoatoa, whitai lo tau whatuatua ma le talitonu, i le alofa tu no le tua, tau tolu o inai o tātou mawhitianga uma. Le siufonga lava nei le lau mua i Wellingtone, malana porka lave masani, o le asizinga i ngasi i asfrai le teitasi, ma le sfulu tolu sfulu, i le sfulu ma le tasi i le tae ao. I o tātou tāpua i le tua. Vi atu tau le li wa le lava o ia wa fa va lava no na lofa o ai se ne te mafia ona ta watu I me mana le li o ai se ne te fai lo na vi inga o malava se o tanto talo le tu sili se le tu o le lofa me le lofa muti vale o malava mato wa yo mo lo nga pa ia le ya mafutaina I mato le mato tapo inga o mātou vivi I mawhawhitai I lo swafa, o no lo walofa ma lo whamaoni, o lo tausi ai mātou, ai meise le ola ma le malosi, ma le tele na wā, o mea lofa fua I fua ina mai, o lo mātou ola I le tino, o le mawhawhau ai meise o le anganga, o mātou maua pe ia manuia mai lau fio, tui nā tua ila mātou whawhitai, o mātou whawhitai mo lau whamalolonga mana, mo mātou ma, whawhitai mo lau whamaisenga mo mātou whanonoanga, o lo tō mātou inai loi mātou whanonoanga uma. Whawhitai mo au nanga o ngā uma, o lo au na inai pōpua ngā o lau whanau so se awala. Meise le official so I fua malolo ina, ma lātou tau mwhainga so sani mo tangata mawhitia, o no ngasi SS. Whawhitai mo li tele o mea lofa o ngā, mo lo mātou wola I li tino, o mea lofa I tele ma tāleni whale mawhau, o tofu si ai mātou te totas, meise lo mātou wola whale whātua tua, mātou whawhitai silisili o no Yesu Keriso, o lo walo a lo mātou wali I man whaola, mali ngā luenga o lo mātou whaola tanga o ia saunia, e ala ilo na so I fuapa ia, ia tu mau ilo swafa le vi inga, o le whawhitai o le whamanu ma le whanetanga I nei o na pō, e o I le whavavau lava, amene, tātou pese le vi inga o le tua. Yes.
O le whaitawina o tu swaia, tu si mai whaingangi tuai, tu si o e soto lona matau po sifuru le tolu, o te whaitawina le whaiu po sifuru le fitu, ma le sifuru le valu. Whaafonga mai o fionga pa ia nei e le atua. Na tuina mai wharao le nu e o, no le teitaina le o i lantou e le atua, i le ala o le nu o Filistia, e ui lava ina la talata lea, a wana fitala iane le atua, ne isa la mō le nu, pe a latou i loa le taua, na latou toi fo i atu le ia i kupito, a o whata milo ina le nu e le atua, i le ala e ui ai i le vao i le sami ula ula, na o ae fo i le whanaunga Israelu, nei le nu i kupito, wha au o taua. Wha manuia mai le atua i le tātou whaitau, ma le whalonga longo i ana fionga pa ia. Tu mau ia te yelo na vi inga e whaavavau. Una le teita ina leo i latou i le atua, i le ala o le nu o Filistia. E ui lava ina le tanata lea, a o whaata milo ina le nu o le atua, i le ala e ui ai i le vao, i le sami ula ula. O le tala i le malanga le nu o le atua, ina o whaasaulo to ina i latou mai le nofpolonga i kupito. O lo teita ina i le atua la vaia, e ala i le na au na o mose. Sa whaita o le awha aui e le atua le malanga, i se au wala pōpō, e vave ai o le tau no i kanana. Ai le ai, ua whata milo e le atua lo na no, i le au wala mamau ma le umi. E uino lo lato manao mia vave, le sauro tonga moni i kanana, le lau le ele le au folfola ina mo i lato. A wale whape nafo fuanga le atua molo na no. O finangalo le atua e whaimalanga pelo na no, i le awala mamao, ma le ta milo se i tau no i kanana. O le fasili, ai se alava na finangalo ai le atua e tuli pelo mamao, ma le ta milo le awala i kanana, molo na no. Ai se ana le ui ai le awala pōpō, ma le tuli ngofie, ina ia vave maua kanana le no o folfolaina. Pele i lava e aliti ngā ina i lalo le amo o le polonga i kupito mo tausanga i tele. A le nei fo i o le ato e malanga i le nei au wala umi ma le mamau. O le au wala pōpō, o le ala le o Filistia. O tangata le peritomeina, o tangata wa pau, o tangata o taua e le i whama main. O le ala soli tu la fono, ma le mamau ma le atua. E uina la talata, e ui foi no le ala masani le mo tangata whata ua, o au tau foi o taua. Pe leo nisi au mafuanga na finangalo ai le atua, ina ia awa lava ne iu iailo na no, i le ala pūpū, ma le turingo fie e peo na taua, o le ala o Filistia. O manino mai nei le finangalo le atua mo na tangata. Ina ia lato ui mamau ese. Mai le ala o Filistia, ma o lato o tua, whapaupau. Ma lato tapo inga whapaupau. Ia ta kono i kasa. Ma se totam pele se pulo i e kirona. Le ala pūpuu ai tumu i whawhitauli. E whaono lamati ai, le ola whatua tua o tangata o le atua. I oi ori teita inga le atua mo ono tangata. Na te lefia so ona whawawe ina, pe whana tinati ni awala. E whaono a whainai le ola tapua. Ma le whatua tuanga ono tangata i ateia. Na te lefa au ngā ina awala po shortcuts. Mo ono tangata pe awhai. E lamati ai le whatua tuanga o tangata i ateia. Tele taimi e whao so ina i tātou. Ina ia whao ngāle a wala pōpō o Filistia. E whaavave ai ona maua mea tātou te mana nao iai. Pē sao pē se. Sa whata milo e le atualo nanu. I le wala umi. I le vao ma le sami ula ula. Ina ia lātou i loa ai wa venga o le atua. Ma mea ma mana e whaia e le atua mo i lātou. O le umi o le awala, o le telefo i le o teimi, e mawhai ai o nei loa le atua,
I mea mamana ma leo fofongia. Na te mawhai na whaia mo ona tangata. Se manu lava ele aise tala i le matau tia ma le mamana o le atua siri ese i le sami ula ula. Pe ana le uia i le awala lea. Se manu ele aise tala ia mose. Malona to na ia tai na ile papa. Ma puna ma ia ile vai. Pe ana le ui le awala lea. Ai meise le tele o mea o fofongia ma mea mamana. Na whaia i le atua i le ala umi. Ma le ala whaata milo milo. E hui lava laina ma mao le ala. A le ala lea o le finangalo o le atua. O le ala o whaalinga ma vavenga o le alofa tu no o le atua. Ina ia mauri maui nai o lato mata. Ma lato talitonu atili ai ilo lato vala wina. E hui lava ina ma mao ma ta milo milo le whainga malanga. Ai le a whaina. O le ala lava le na o fina ngalo ia ile atua mo ona tangata. O le meta aua. Ia mauli mawina ilo na nuu. Va venga ilo na alofa. Ma talitonu a tili ai ilo lanto utua. Na lanto wosi whengainga. Ioe, iai fo i tu aso leo langa. E whaau iai i tātou ele atua. Iala tā milo milo, maala umi. Toi lava a tātou le ma whai o na ono sa iai. Ai wangalo ia te tātou. Te a whai e wha maoni. Lo tātou muli muli. Ma lo tātou o ona i le atua. E wha pe nao na ala mo ona tangata. O roho ia awe mai. Na te ngalue ina o na wavenga. Mo ona tangata whantua tua. I o ngā ala ese o le wala. Tātou loto te tele. Tātou whantua tua pēr. O loa tātou malanga whātasi ma lo tātou tua. O loa mua au ma muli au i le tātou whainga malanga. O lewa ona tātou whawhisangai ma lu tau. O whamai ese. O whatafa ngase. O whanonoanga. Ma le vao me tele o lo whapapole nai tātou. I oi o lo so i fua le atua. Lo tātou te iala sili. Whata milo i le atua lo na nu. Ina ia tofu i nai lo nātou whātua tua. Po whamaoni pēr matu mau i ante ia. Pele ai. O le ala tala o tātou ilo. O whamau tala. I se nu tau mui. O le tau tu wai i le tua. O ni tangata loto maale ale. Ma le ola whai tio. Sa lantou wai pēr i tua i aikupito. Ma lantou manatu sasili ai. Pe ana polonga pēr i aikupito. O nei mea uma. Ma winga whaalia o le nu. O i loa mautino ai le papau. Ma le whātau waa o lo latou loto whaafitai i le tua. O le zao le tonga o latou maua. Wa li ali manino ai foi. Ngau i o lo latou wola whaafitu tua. E le ngata i le na, o le ala i le zao le tonga moni. O le ala i te tau na umi lona la sia. E le tangata fia sa o lo to moni mai le angsala. Fetalai mani no lo tātou wali i whaola. O au nei le ala, o le upu moni ma le ola. O le fia mai o Yesu Keriso i le lalolangi. Na fia mai le wha atoanga o tausanga. Ina o finanga loai le tua. Peo la paulo. O atu le wha atoanga o tausanga. Na wina mai le tua o lunalo. Na wha nau le fafine. I lalo le tulafono. Ia avea i tātou mātali. Sa whatali tali pēle tua, ia unga tupulanga i tele. Se iau o le teimi e te tauai, o na ia awina mailo nalo, mo le whaola ina o le lalolangi. O na le whaia i se au wala pupu, lo tātou sao tonga ma lo tātou whaola tanga.
A wana whata milo se ia pa ia tuli manu ese o leo langa o le tangata. E au ina ia whasaulu toina. Na ia uia mala asia le ala tuli ngata o pupo ngā o le sa tauro na maliwai. A le tu mau ta lingolingoa se ia o ilona toi soi fua mamalu. Ato to ai lo tato wala i le saorotonga ma le whaolotanga o no Iesu Kiriso ma le ala na Iesu i fuai. Na le te ina leo i latou le tua i le ala o le nuu o Filistia e uina la talata. O whata milo ina le nuu e le tua i le ala e uia i le vao i le sami ula ula. E lona suafa le vi inga e whaavavau. Amen. Kia tātou te tala. Le li e le atua lo mātou te maa whaafitai mo o fionga fola ina pēr. E mei zio lau te inga malau whaasindonga i le ala mātou te malanga ai whaantasi malau o fio i le olanga nei. E uina savalia pēr le ala o fti ngā ma whainga tā malu i tau SS. E whaafitai o lo tātou malanga whaantasi ma oe. O le tai malanga sili. Mātou te talo nei ta mā, mātou ai o iatu mo i lātou uma. Whātau tolia i whātau ngasi ese o le tino. Ngasi o le mawhau. Ina ia āpātu ai o aonga le leima o ao mamana, whamalo lo mala vea i ate i lātou. Lango maluina i o lātou tautonga ti ngā. O iatu le poto male anta mai a o ona fōma. Mo le whātino ina o lātou au au nanga. Whamanuia o mātou te māmtina mātutua uma. So soani o lātou mawhitianga, o no le so i fua whāloa. Fua ia tu iai le file mū o lo lavanganga. Whamanuia i lātou o whiangai mo le tau singa o mātou te māmtina mātutua. O mātou te talo manatua i lātou uma. O whiangai mo wha nonoanga. O le loi fonga malingi o no pelenga o i lātou. O tā la mawhitanga i malimo le oti. Se ie wha maise ina, wha mawhanawhana ina i lātou. Tō o mātou ina ai loi fonga o whanonoanga. Wha manuia le ali ie so swani lau fio. I lau whanau o iai muna onga whapitoa. Wha manuia au nanga o ngā uma o so swani mo i lātou. Talo molo wolofa so swani mo i lātou sai tia le to ese. Ina ia whawhawina o lātou wolanga. Talo mo tangata po ngā tia uma. Ona o a fianga mai matangi malolosi. Tā whenga malolonga. Mo winga lo wao le tau le nei vai tau sang. Se ie whamanuia ngā luenga le lei o lo whaia mo i lātou uma. O lo manau mia lo so swani le ali e. Amanuia le ngā luenga tā lai e lau e kāle sia kirisiano au i le lalulangi. Ina ia tā lai ina pēle tala le lei lau whaalatanga ia Iesu Kiriso. O le whaalaina o nganga o lau whanau. Whamanuia upu whai o malo i New Zealand nei ma le lalulangi atoa. Ai te inane lau mātou utunu pele i Sāmoa. E ia tupu tele mea le leima o le manuia lau tele o lau whanau. A manuia lau whafonga o le ne yaso i ala tau lava singa le lei uma. Tō manuina foi au au nanga al siu whafonga o le lau mua. E meisa le nau whai ngā luenga. Nisi au a mātou te talu ta mā. Tu inatu ma le loto whawhitai i le whātua tua. I le suafa mamalu o Iesu Kiriso lo mātou wali i ma lo mātou whaola. Amen. Tātou pepese le viinga o le atua. Yeah.
Kulia tu whaftai lau sungamari, whenga iai mā tātou poklame ne whutai au, a mā lo lava ngā lului, whamanuia le tua i au tau au ma ngā luenga. Ia, manuia foi lau whafonga i la ngai atu i le saina, le lofa malanga i le tua. Tātou whai o le tutalo. Tu mauma iei o mātou lunga, ma lunga o lau whanau puapo ngā ina umai le lalolangi. Ia lofa tu note le o lau fio le tua, o lau mātou tamā. E lofa sili ese o Yesu Keriso, o lo mātou wali i ma lo mātou whaola. Ma o te i mātou le mawhatanga mawhanawhana ma lo lava nganga pa ia nei. Se iao i le whawavau e whawavau lava. Amene, ma amene.
Fifia lava e toi whaatalo whātul nei vaenga o tae ao, ma lo lava le soifoi a tautua uma lava, o lo mwhawna mafuta mai pēr ele nei taime o le tae ao, tautua maasani a le siufonga la mua. O le taime le nei o le po kalame pēr na maasani ai, o le ina ilaua tina mata mai tae, taltanoa toi fo i pol kalame, a me se o ni mata upo, e whaatatau I le tō pao tina mata mai tae. Tae o nei ia le fo I ua ma whaatasi atu ma le uso ia ana wha solo I whaawau tala noanga I nisi o vaenga tā ua lava pi lava o na sila fia whaamatala ai ia le sootanga le vao le matua po o matua fo I ma whana witi ia me se fo I o le nofo ma le mawhtanga I tono le ainga ia awala e pesosoani Pei lava na whaalia le amatanga o le tātou pol kalame ne whaatalanoanga nei. E le whapeo o wala ia le uwhai atu e tāpena ai ma whaatonu ai whanau e mai se fo tūlanga whapea. An o nisi meto tia I whaopopo e meto tia ua lava masila fia iai ia o tātou tangata I le wāwhea loa I mal whanau. Ia ai o le a whaalau tele a tili tanuanga nei tai au ma le uso ia ana talo wha ana. Talo fa malo soi fo le uso Savelina toi fa talo fa fo I le tata o fa funga nei tai au pa talo fa toi wompa anga I o tina mata mai tai o lo maua mai tata o por kalame nei tai au le asfareili malo la val soi fo manuia malo fo le sai ia o le fo iwa toi fa au mai le tata no anga nei tai au ta sine vaenga ta ua lava anai I be atato atava nei le tele o me fo ie tutupu mai le vao mātua ma whanau. Ia nata, na pe e toa mai lota ma fau le, e toi te pai tua I le tanoanga nei. Pe a mata lava I le atia enga o le ma fau le tamaititi mai lava I lona la ititi I le vano no fuai ma mātua. Ia e se le tāu o le mta pule te talatala noa I lunga o tatou pokalame nei o le ina ilaua tina mata mai ta. Io e moni le Savelina ia e mai se lava o le isi lea vaenga o le olanga o tātou, nei tātou ia mātua o le ngaluenga o aso uma. E sidi atu le tele o taimile, o le si taimile e whaalu o le tauatina enga ma le tausinga o le whanawiti. E mai se lava nei tātou whanawiti a wae e whaatupuita fo I le tele o taimi. Ia mionga a lom whanau. Ai o le mana ia fo I le pokalame o mwhai on whaasoa atu ai. Nisi o vaenga ua mawhai fo I ona maua mai I nisi o pokalame. Te tanoa fo I ma whi whaasoa ai fo I. O te lo fo I Savelina o le matala, te tala lava ta leina I le tā pokalame le I asfareili. Po la lava se vaenga I fia whaasoa I oni fini fia whaafisili fo e mawhaiona ma o tele tali e winga I developmental po le mawhauwhau tamaititi ia awa mionga fo Savelina le na mau ngata mai tapol kalame le aso luas fulu Februari luafil le tausanga nei sa toe tepa lavai I nisio vaengan tata noa I sa tata noa I le afianga o tamaiti pea pea tato fe pea le effective ia le ni pea le hotele ma el matua ia o ne tal no I to ainga e le upu va peritani o le mirror e fataita e tamaiti ia lo leo o tato foi matua e tato te fatulanga ina pe set le tonu mo tato whanau ia e a tato leo te tele ia o tato lai ava ai mai ia tato whanau ia tatou o la reaction pe a ita ia a whaalili ila fo ita maiti ma fe ia o tatou la ia o mai ita maiti li to ai ngā mionga na moni mana ia o nei e saole ia a pe o tatou mātau fo ia e taimi tau te wa ai ni winga whaali o tamaititi o na tatou whapelo le so uma tamaititi le lontina e saole Savelina o ine te iwa tatou whaapea o le tele o vaenga e taltano ai Savelina e la kulupu le o ai le session numero 5 vai aso nei ia mato vaenga le ia e o mai wela I le mele ta o le high le expectation I tamaiti
e la e whapea lātou. E te tau ia i lātou i o ta i tolu le 5 tausanga. E ala na mai whele kose e whita wa mai e whiala e tuai ona sa uni tae hao. E le te ua moenga e le iloa tuu le lunchbox pea tuu le aonga le iloa aveli sink. E mau te whaamalosi ala o skills toi whaamanata whil tato atu o tato pokalame ni tae au. O skills i ta o learn skills o to mai e te tauona tato o oina. E pe o le pela o le pepe ai ta mawhai le o e savali. Tato te le o te ngia tato whanau taimini tu sa pe whaatu sa tu sai whapena i whapena lau support i ta maiti po lau lango i so se tu ai ngā to mai lava le tupu ai lātou awa a te mile tau sa vale tato whanau tato te pati pe tato o le coach pe or whaia pe se whaia onga lango e fia pe awai atu o sa vali whapena foi la lea mionga lea whape o le tato te manana o i ta maiti e learn pe o le whaatali po le weight le sa tata no e le staimi e le mwhaion tato expect le ta maititi lalo se fulu tau sanga e lole meta o le whaatali e le mwhaion tato o te ngia ta maiti whapea whaatali e te le lo whaatali o nei le o ilohe la tau le leile i atua e na o le brainstem lawa po le o la tau whai ailawa i le taimina o leile i loa le meta o le whaatali pe o ta pa il ni tai au sa velinai le tau whaamanatu atua no fo i pele na ini sina mi sina whaafonga ia o fia sila fia tiria ia vaenga ia e mana ia le o toi whaamanatu ia vaenga tāua ne ia i loa ai le afianga pe a le siwa e whaatu puita e tātou te mawhauwhau foi e ola teimi e usoi tai o le aonga e tātou te mawhauwhau wai loa e lātou wai loa e tamaiti wawion tā ele tulou wawion a sauni vaise e vai e le belau tātou matutua o fia tau sanga o tātou whaia lea ngaluenga au tamaiti ia e te tau mawhaila vai e awa au le muai e le wol e vai use e vai e fisosoani e tama i stipu whapena e tau whaila i diti mai la lo tato expectations o le mane o au tala noanga anai maasani ona e tango whaifa ata ita inga ia o e lawa ia malau whanau mai le taimi e tele i whaialpo kalame lea mai le taimi ua mai ai ona e whaialpo kalame ma e o ina mai e fo ini sa o foi o to mai e lo o e wafianga ia i le vainga o siau whanau ia le te whai ama whai whata i ta inga ia wai pe o vaenga i pito sili atu ona langona i ele tangata o i a whaila lawa wai lo e ana ia ma taiso ia o ta wela en whaino o whaia Io e Savelina ia ele i whaingo fie ele i whaingo fie ia le whainga foi o whata i ta inga wai te alo malea skill po le to mai taro fata itai ele whaingo fie a o le suinga lao te vai foi la le suinga i tamaiti a wana whaire por kalame o le na fata a lua tau sanga o luani ia ai wa mo le bana ona fianga ile o matutua ma le sasa taimi o tupu ai e te vai la ia na te lo Savelina i le esenga e te vai la e pi e taimi ne matua i confident e matua e alu solo ia le mata malai titi e mafala solo mafaufa e sa ili solo ia e confident i me alu ai ia ai ona le na whaonga ai ia tō mai ia le teimi o tau si mai ona malia lau isi teimi pe lau ana po e fesili e uma lei teimi o me ai la fesili mai fe mai la teimi e whenga o e mamtai au ia ta au atu o la teimi umai ia tali atu tazole tali mo fesili ia vai la tala mali ana po fa mai lo tina fai atu o fesili so o lo ia o le malatua wa la vetala ana va pe la e tele i fai el pokalam o lo pe te fa pe vai fesili so vai lo tala na fai ana po mato fale fai atu wala ki o le whenga ingo folio
Ana fa per fe inga toi. Wale wana te vai atu. Na tawele po ma fa atu oval fisiliso. Ia ayo taile li iwa ia. Awai e se foli fa atu puita sa velina tamai titi ai fisiliso. Ai le lea la fisili mai le taimi o lai tate toa. Po lai tate le mo li mea mata. Al fisili mai la le tate po le alulungan mo li mumu. E tate le fieta lia e o soleita. Ia o leisi fisili, o leisi manatu o somal tangata matua, e whaapea. E leni mea ana i te fisili ai, wai pe o tele ana o manatu o whaata i te fisili matama. E leni mea ana i te fisili ai, fisili mai se mea o ngā ia o ilo, ila wā o ngā ma. Ai, o le fo i o te a o ngā tua, ia o mo whaanongo longo i tō mai wa e whaasoa ai. Ma leisi mea, ia se i o lal tala i o ngā sāwai. O le e se le vasenga le alua ia luani le se tatal no ia luan. O le tewa atu i lau popo le vo ile i te ua wa alua le fisiri. I ufa matala e luani mea i alfa ia o ngā le. Te ua wha matala o matu e mea matua ai. E lofo i le tamaititi le tangata e na te trust. Tangata e fia i o tamaititi le tangata e fia ta alo mai ia. O tata noba o le mta upu mua na o le ta por kala melia solto e fa malo singa o le play po o le ta alo e fia e tamaiti fia ta alonga. O na o le tele o to mai mo le whanau e awa o mai ta alonga. A fa pe voila o le waiting po le whaatali le te mana awa o. E awa o mai le ta alonga e whaini ta alonga fo ile a pe o pele. E whiona whaili pele ia ona oi nai awa o mai ta maitile ia to mai. E whiona whapea tasi whaatali oi waiting for your turn. Whaatali oi se whaile turn a Mari. Ia nai waila ia oi nai awa o mai ai lima whaiona tato whapea. Whaatali e whangatai ana tali ele ta maititi wai leilon me ta o whaatali. Ai Savelina, o le tā polkalame ne aso le atata noa i le isitu ai ngā ta alo o le schematic play. Ea se masu se fa Sāmoa le tā upulea. O te lo le isitu ai ngā ta alo lea e te le ina anoi pe whaatupuita i a tātou mātutua. Ai me se la le o le whaateta ingo e se umalai to ai ngā schematic play. E i tamaiti e fia lava pe se me masani le tongi o le polo i lalo skip i le stepu. O se mea foi le e fiu le matua e whai atu. O te lo atu lo tongi i wawolo polo na. Ai tongi. E pe se mea o lai tamo whai e testa le ma awa o le whai ngore o le mele tongi ia maua po le ale mea le mana o ia. Ia. O le o tāpa e ona o le sivaenga le te leina sasa i le whanau e mafua ai ona tātou fiu e whai isi tamaiti e awale o soso nunga na fua e ile tamaiti ti Savelina e mawhai ona tā ofi e mawhai ona e whai atu e whai tamaiti ti e pese urge fo ile pi e mana e tama whai lava e whai e ile mea lai testi lo na whai ai e te fiu e te whai e aru ese ma le no fua. O le isi tamaititi e fiu e whai e iwa. Ai lava na la palapala e le ta vale. Ta vale mai le sipito. Ta vale le sipito. E a peo so puna. Ia o vaenga whapena e ia tele o su enga na whai e winga i schemas ia po o le o mea awa o mai tamaiti pe a whai alato ta alonga. Pe e meitaua, ni tamaiti e meitaua fo i la pepe ma tamaiti le inunga wheel ne pushchair, pram. E i tamaiti e fiule matua e tuuilunga se toi fo i le alai ta aloai. Alai ta angoa le tamaiti ti tongi la lot foloa. Tongi. E fiu o vaenga whape e se whaatupuita. Ia, mone. Ole se whasoa atu le, ole te atai le whasoa le si tangata le whawhongwhonga mai. Le whapewha mai mai o tamaiti aso nei. Ia ua waitu inga o langa fuinai ua le vona tu ai microchips i la tō mawhau.
Ia, mana i fwoi si whaasoa leo le, au mai. Ia, tolo microchips o mo meo, ta mai masini fwoi ia tu i tono le. O masini komi piu, ta masini whaatekonolosi. Ia, e se fwoi le maua e le songa o le mafau starter le whaasoa mai nunga tata noanga. Ai mone lei ana a, e tele lava ina tamata wina le, ia tamaiti laiti, sa o le leia, a whai atu, awa le whaia, ia la fwoi pēna le fia nei se kone, toi whai fo, ia ma whaatupuita ia le tangata matua, e oia ina fasi. Moni lei, ia, e ta sili tio pe awha pe ita tangata matua, ona e sao lei awha pe la e tele o, e seme o la e tele o fie piti stress, ia e vai atu tamatiti la e whai anga ruenga lea. E lea se si tali o le sasa lava. Ia. Oi, e se la e to a inga schemas. E le schema e ta o le trajectory schema. Lea e mawhaiona maua I pepe. Lea e te lena len faso ai te lem tangofi tau ai solo mea ai pe tongi mea ai lalor folua mai le hai chair. A leo napi e leo so I vai. Le leo no so I vai. O le transporting schema le te leina o e tamaiti fweli e umana whaaputuputu I lea ia toys ia e o whati iti e nunga o lato ta avale a e toso ave whaaputu le spito. E fia e whai whaaputunga. E avea ai. O le isi schema e ta o le enclosing schema e te leina o e tamaiti tutongo tingi pusa le o pe o foi fai se fort foi lea no foi lalo pe fai cushions ai whapupuna e tonu pe la lafi ai. Ia o i sito ai ngā schemas nā o le rotational schema i o vaenga lea le te le fifita me tio e whata avale pau. E whata avale pe vili se ta me tio le fiu e whai ato ala e pa o al vili ngo le ipu. E pe ta alo vede lungo twist e whata amilo I se mea. Ia o le enveloping schema ia o le vaenga le ma fifia o e pulolowi ia af on mātou whale Savelina. Te whelotala ia luania e tatoso solo ia. Ia. Ua laki lao ua yeisina malamlama anga taimi nei. Ia. Ai on mele na tele na sasa ila whanau matutua ia so ia. Whatoa manei ana tata atu ia fo ia le afo I sitting room. Whatoa umanta tata atu awai atu o e ono noa I le sino foa no ele sino foa ai pulolo wai. Le la watele na fai eluani taimi nei. E toso solo matou e na le fai mapulo wai pe fai tau ila lusana tusi. Ale mela le ai. O le ue wa ai winga fa alia ia o lau tamala ititi. Ale ue malama lama I le to inga I le to inga tangata le ia e tu sai mau ia fo ia o onga ma me to tia fo ia wa ea o oina. Moni le Savelina e ta te nofo a mota ma fau ai. E ta te nofo fo I mota mai taua. E tala ia la ia lau ta matua. E fai mai ia au fai mai. E le I whapena. E na sasa ma ua ia so ia. Ia wha malama ia I le porkala me ma. Ma vaenga fo iwa mawhai ona o ina nei taimi. I le tamaiti Savelina e fia e whaalaina ia ta avale. Ia pe whaalaina ni poloka. O le sito ai na schema na ta o ni connecting schema. E tamaiti whaalaina e fiula tau whale ta pena toys. E sa wa whaalaina solo ia poloka. Ia o I sito ai ngā schemas o le orientation schema le fia e fia lava e whaafao ia ni objects. Ia pe alu fo ia e la au ai whaau I lau le ulu ai whaau ai pi whaau lau le ulu. O vaenga o mai Savelina o ta au ina ni whapea. O le vaenga tonu ale e telen whaatupuita ia tātou. Ia, moi. Ma le vaenga fo I le fe mai ave toys na e te ua pae solo le whale. Ia.
Ia awai sa lea tina e fiu tapena fa lea lai e te leina tora tu wota vai ta avali. Tu le vai ta mai mea lai ti foi. E be ano vai atu o leo ngala vaenga ia o leo wa e a o wina a leo e va ai ai winga fa ali o le tamai titi pe o le mo uia ta ua o le pokalame nei pe ma nei i lunga li ai li mo tamai ti pe fana na mo tamai ti ala wai loani nai metotia e tali atu ai i winga fa ali ia po la fo le meta una fai i tamaiti pe a whapea o winga ia le la awa aia ia o la fo le tali e tauna whai pe a whapea o winga ia tamaiti ti le la whaali al taimi nei a taunta te fo i mai to e wha lautele leo lwainga na na tano ana ai si tas pese ia e whawae ia le tapu kalame nei tai au whaftai Sāmoa, o lo tu sia setina lele, si lona tawi penina, o le ingalo le tama, o ia o le ulu o le aina, o si lango lango sua e tau lau ai se maputanga. Ile
ainga, ole ainga. Ele o se pononga, ile ainga. O e whaafonga mai pēr le tautua si whonga lau mua le tātop kalame lo whanga solo o le ina i laua tinama ta mai ta noa tua ma ana i vaenga ia e au ngā fo i mo o nei me tutia whaapopo i ni vaenga o lo o tausi ai ma wa ai ia mātua na ia lātou whanau me se lava nei po kalame o lo o whapeona awa iei ana ia i sosoani i mātua i o lo o anga ia tu ia lātou lo whaia le pol kalame o na e whamatala ina ana i tamaiti ele ese ngau tua inga ta alo i fifi ele tamaititi o tamaititi fifi a ai lunga o tamaititi fifi puna i lunga o le no foa tamaititi e whaaputu whaatasimo mea o whaalaina whaatasimo mea o mea ta alo ia maisi o le tele i o tua inga ta alo i e te wa ai eile i winga o whaalia o whanau tamaiti la iti ai o peon tamawa whau lea o lala le tali ai mātua i tua i ngā o lala me whaile matua pēr whapewa atol tamaititi lea i whiwhia e tongi le polo ia tu e whiu whatu awa le tongi le polo i te ua tae se ti o at ia e toi whai fo po tamaititi fo ia e lunga po lea fo i se whesili a le matua o lea Pem fai foi na fsili le ia mātua le tamaititi po lala mea le na e lunga le whiu e toso mai lalo a ea ile mea Io e malo whaftaisa velina ia ole o te loa le tofu umala wal tata o whafonga ma le tali ia fesili. Ai o tamaiti, o te amese lava tamaiti lalo ta i walu tau sanga. E te fiu e fesili atu i tamaiti, e le tamaiti tia e wawealo na mawhau. E te fesili atu ai o lale mea la iona e ha e nungon la au, fie te ha e nungon la au. E le tamaiti tia e wawea na tali mai ia pe mea se taimi o mawhau tue te peitua le process time lai tau process lau fisiri le whai atu e ila tamaiti la iti lava e matuale mwhai au na tali mai e le i o lai ala tau le tali a le o mawhai o na whau le whai upu pe su e le upu e whamatala mai ai ia lana mea lai whai o le ese senga o le malo si anga o le whai ai. Ia, mantua sa velino tātou. Matutua a tātou e whaise meo lai tātou iloa le. Whai ama le iloa le. E alan tātou e tālau la pisina ia. Mamal whanua. E tātou te iloa lava mafuanga. A tamaiti. E le mawhai e tamaiti la e ti ona tali mai. Ia o le si matua e te iau whapea. E filo e whaatali le tali te eo whapea. I o lala mea le iona ia ngol on la o pe ele ilo lau mea nai whai. Ia, na. Ai, o le tāua i o le vaenga lea e whaamalamla mātili ai foi. O le tali foi la savelina e FCL. Po lala le tātou tali atu i vaenga whapea. O te lo o tātou a e whaapongai ai le tu a inga tali atu. Ona o tātou e ngā lulue scaffold, e ngā lulue anga i le whānau e whaafetaui ia tātou te o e whaafetaui mana o ngā ma le mawhauwhau le tamaititi. E te nara savelina, e ia so mantua e le whaapea lewa o sau whaaso atu whaapea o se lau pasene la uia parenting lea e te lea so matua ta te whaalongoina lava lo taita. E la so e le whale. Asau nei ia luani whapesau e tu sa ti e whaalu soro ta awa le whata amilo le laulau ai le ta tino fono whai tanga luenga. E ia so ta te whaalongoina la walo ta toa. O na lai ta te tamawhai
ignore e whaonga ila le to mai o le ignoring, selective hearing e mea tate whaongo ina e tate taonta whaongo ai e whaile mea tate whaongo ina la tate tango ignore la tate ilo la tate lano mea mata e la so whapea watapisia le lava le moe o talu atu lea toi saulo toi whailana mea e veli e vave na oso le ita e ono tate e o ta whai atu alo e whai lau ta avalena e sisi mea pe alo i lalo wai whonga whale lua alo i lalo e whai lau ta avalena ona le whai lau nganuenga ai whainga tai ona e whainga tai ona u whai atu tu ul mea na o tinga talinga ona le o ta malama i le whaanga lua ina o le whai ahi o tamititi tu so o le tali atu nā tātou e awhapeo o tinga te le lo ulu i le mea le whai il tamaititi e tāua lo waru ese mai ma le mea le whai ringa luenga tamaititi lea ta whaonga ia luani e whai mawhaata i ta inga nei ta e whai ngofi hona malama malisi mea wala i leo no man wani le whai atia ia whata i ta inga e pe o se whaamatalanga i whai ngofi e ona momoli atu le wha malmanga le te saunoa i ei ana wai pe ole mele na e te papa e te lea ta maiti tau te papa i whapena e pela vo ta wei ta wa o ta wa o nga sa wai pe ole tele na ole tau te va ai fo ina ista maiti ese ia e al te me lefa ia tu alle sona ese alla langi la te va tu le mata solo te maiti wa pe por me um tuati nga tani ngon te maiti il fa ia o nga le tu ale ia e te tau fo ia nga fo I mo le fa ia o nga e lo ai fo I winga va ia le te maiti le fa ali e tono e ola so Io isa only I tamaitia le sa tata no ile whaingo fio na nofo I lalo o tatou matutua matatou awa peo tamaitia te fio e whai atu e tamaititi e pu ale taimi e mawhai I tamaitia le leia e mwhaina nofo I lalo whaalongolongo umi le tala lai whai a o le toa tele o tamaiti la I te peila o tamaiti leila wa senga savelina ia e le leia la I le tele o activities e tu iai e whaanga ioi o lato mawhauwhau ai a whapea nei e umi antala noa whai a o ngā ai le whai se tala tamaititi matua le langona e tamaititi isi tatou ta ai mana ia la no mai tau ina fo ila sa I la wasenga savelina vai atu le tele o tau oti ngā pepa ia na whai malau student ia whamatamata le ata nan fa matamata ole atol palm san ole sal balema ia wa fo ila ta tele ona sa ole lei o ana pena ole pe tasi pe lo minu tele te tau tala vatu ia wa mata na fa sang sanga I fo punto mai tis o pe ia o pota va ai atu ai winga fa ia zo mai tis ele fiel me le fa ia na ole mana ia la wangara lue ai la ia la wasenga man malisi wasenga le iluani ia ia tu le wa matona ai mai tu ia kuisi ia amu ia foi tatou I nei atu no savelina le wai foi nei o onga te mana tua so ia tatou I tatou foi a onga sai Sāmoa ma onga lava ia onga tulanga lua ma ia e fe lua I foi a onga male vase umi ia pole la umia fo ile e no foi tua e awa tu iluma I te whaalongo no foi lalo e a mata mai ale valu tae a ona e whai a onga I tamaiti I a meise alale awal pisa ma no foi lalo pe upuana e loe te mi o tatou a onga ia e tatele tioi I nganuenga nei whai a onga ona ele I ni ia a onga mania to mai o ina fo I whatatau ia mionga whanau savelina o tatano ni ia mionga ia e lea onga lau whanau na mau fo inisio li poti mai le pulea onga vai aso nei e tamaiti I wasenga lima e leno no fo tono wasenga a whaatu I whaia onga e pi e lau wawale mai ai matua I
Oh. E struggle lava lea o nga e tau ngā lulueanga i a mionga tamaitia. Ia walenga fatia fo e whai a onga i a mionga. Tu so tamaitia i a so uma e le no nofo tonu potu a onga. Ia o lailai wa whai ona alua i le isi tamaita e o le mātou maenga le kili vainat pokalame. O lai alu e mawhai ona tala noa mawha asoa fo inisi o tau mai i whai a onga. Ia. E me se e le whai ngofi e fo i pia whaalongo atu a e pi e lafo me se upu mawhai i whai a onga e le pe le tadia ngofi e. Ai wa mawhau ala i tina o tamaiti ia. Masani lava no wa ai e te vai ia tau ia o nei tangata Maori sa welina Ia. Tuane lea onga, e pau ai o upu e te whaanonga whawhine. I nei tina ia. E lafo i tamaiti. I mantua i nei tangata i e pe e mapua i si upu i e upu sae. E lim whai un tātou talai. Ona ma wala whaasoa marpolea onga whai atu. E mirror e taule upu le watu. Pora ale tau mawhai o tātou i lea onga e fofo whawhitau li ona i whanau ia. Ai ona ole behavior po le mionga le olo o va ai e pe lava mafuta i le fali e paula le sosoani mfai ona fai e mātou i le aonga taimi nei o le sosoani fai a onga o le ale me i lau lava ia tino o le ale o le alau me fai pe whanonga te le eita o le whaatonu tonu ina o le ita tu sa pauna le awala i mawhai ona awata maiti matua hawhiu Ia. Ole e whainga tā o le whesili la ia oi ana wale te whai ale por kalame lea tu sau whele maa fua mai ei na saule tamai te tilea ma le winga le ua le ma whai ei o na tuu i tutono o le potua o nga ei mai se tamai ti tēnā lava o tutono lava ainga sa welina wā peo o loto i whale le e pue uma mai e tamai a mionga o le vaenga na e leo nei loe tamaiti whai umai si tu ainga a mionga o upu e le ngata le ainga a whapela e le mawhai ona whaapale to tamaiti ti lona tina wale pe e whai lava le tuunga whaloa a whawhine te tina ia malato whanau e whewhewe e o mailo la lea onga e o mailo so ona whai lo tamaiti e te leo mātou cases e o mai petam fai fasi tamaiti lea o ngā tu so o le esu eso lātou se me whele e whaalu i ai le ita ma whaalu i ai le te leo amionga i e awa o mai le whale o le ala mātou te nganulu e male matanga luenga wa onga pa ani vaenga mwhaiona mātou sosoani ai i a o le peo le pāpui le na e le mawhaiona mātou sosoani e ngata i lea onga. E le mwhaiona whaalawa i te lea tuitua. Ia, na ofa fo i la lea wanoa i nei mātua, ia pifia o mai e o mai join mai le polkalame. Ai le fio o mai. Talo fai, e le fai ngofi ole whawhitau li ala i to tonu i le tama iso si o manga i le ainga. A le ua a watu i to tonu le a onga. Ia le ua a vea nei ma whawhitau li a o tau e tau fufo. Ia ona ole le i le leina whawhifue mai nei vaenga ia mai le amatanga po le tono le ainga. E ito mai o mawhai ona whaasoa in amata veaso ne on tatanoa im whai a onga. E mawhai ona lena mai tau. A ita tamaiti ia le vaenga i le au tamaiti ia. Ia e wa aia whai a onga e o atu whai ai. O la me te whapena tu so la e le oia i la tau le isi tu ainga tō mai im whai ona wha o ngā le validation len tatanoa i lisi vai taimi. E a tili ai la ona pe se mai a fo i le toso atu mai. E pela le to mai na le olo whanga solina o i nei whai a onga. E wha o ngā le validation pe e o e wha taitai. Awa e le o work le me le whai taimi nei o le o la ita mai maftangi se le atu whai atuai. O la me te whapena ai. Whai so o pe toi di te apese o te ngia. Wale ma whai ona whailwa senga o lo whaalave o tau ia. Ia
te lo fai nei fai a onga o lala o whataitai. E o e whapehi tame titi o nā lo ato le fai, Savelina, that's so tricky. Te alu e meetsle. Meetsle energy o tame titi le e langona ta o le emotion coaching. Mali o le validation na o le o kurupu le asta lo ai Savelina e whataitai. Le kurupu le mātou tenga lua i mātua. E la se tasi o runga ali I na amata mai awale wa session 5. Na amata mai le polkalame. E o mai a le vai asta luai o lai fai mai. E le I work. E le I mase strategy wa work. Ati o lai fataitai le validation pea. Ai o mai vai aso nei. O le peo le vai aso momual nei wa watu. E le itai o na amata atoi taurus for minute amata fasinga. Pe wa vawe mai te le waenga ia. Ai o atu fo pe wa lights up for linga wa le se stress na o mai vai asa o mane. Ai o atu tala mua fe mai. It was very powerful. Ole. Pe upu len faonga mai. O ka se powerful o le metotia le na o faonga i le vai asa le na o last week. I on fa matala no le o lato whanau o la whanau fe mai. O le mene le alina pe se mai e toso taku wale o le feita tamaiti. Ai pe whaafito ai e la tau I lona fo ita. I lona fo ita, le elu atu whai atu. O ova te lo whaali I o whiwa whai atu e o te ngia. A eina o atu whai mai na aina tango le tamaiti matua tongi le uno. O le misa. O atau whai whatangi si loa. Fe me lola o le taimi tono a lea e o e whataitai. O maua le taimi e wha. Ia, o lo whataitai fe me na atua whai atu. This is very tricky. I see you're feeling so sad. To so lift down, we matala. Fe me pewa te I le tali me ata meiti. Fe me whafo se iana umatai ata meiti matua. Alo fe me ala ua. What happened? O le fatu o le ane mautu. O le pesi. Wala tali tamai titi me I mawhai atu au. Tuso lo fatu o le ane mautu. O le fe mai, what happened? Le fai mātua. Fe me lola ua le lopulata. Le lopulata stadi. O le lopulata si tali. Fe mai, ia, whaawau lava leo na whai le validation sa velina mawhai atu iai. Mala o te mate mala malama whainga tai a pe a tongi nei le sile e mai amata mai lai na whataitai ma whataitai pia mai le aso lulu o vai aso talwai o mai le aso lulu vai aso nei wa pela mai wa whainga o fie ia lato bedtimes taimi e o tamiti mo moe whainga o fie lato drop off times taimi le o I mo moli tamiti a onga a ona moni maulu na o whai mai e matua I pese magic. Whai atu loi ai a matalo le mato session vai atu nei whai atu I matua uma. Ti whasanga I lau panga nai te lo so. Whaasoa I se mea na matua I e mawhatia I lau parenting le vai aso nei. Whaasoa se mea na matua I e tricky lau parenting. Au te mana o I lau panga e tango o e validate le tātana e whaasona ne vai no lo whailo te whaalongo atu. O tangi le lis whawhine ai whatu a whaalongo le o ia ai validate tu isis. O lai whai mai a le validate tu wape. Oh, Savelina, that sounds really tricky. And you must have felt very frustrated I le taimi. Ne vai lea e whai mai lato. Ona I le maasani I lato I le validate. E o whailai lato taito o lua. Ia, e tati wha mai e o ato e masi problem whapea. Walo nei aso tinga halo tau lu ngā ruenga. E whaasanga me tamalo whapea. E tu ia nā ngā ruenga. E tu se, e le o I to le tama whai fo folo ta whaafita auli. Ai pe o se isi me to tia ta ua la wana Savelina a manatua ma tama whai wha maasani. E tatau I au whaafonga. O te lo foi e te le la foi se suinga he te tonu me se tau singo na I anum whana.
Ia, mana ia. Wai pe ole le pukalami ole te tili vaina, tau te tili vaina ile. Ngangana wha Peritania, ai Elis taimi e lela e tāpena ana. Pai meni nei, whata te inga wha Sāmoa fo ilai upu pia wha pe. I tata wai tele fo iau nei isi mātua. Ai mai se fo ila nei grandparents po nei mātua o mātua ta mai ti mantua. I ele taimi ole mātua ta mai ti tu ui nei mātua o mātua. I tutupulo leo ni winga wha peo ta mai ti. I ailo fo i nei mātua o mātua lea. E a fo i. Poani nei upu se i whaata i ta i fo i. Pea whisanga i mawhanau nei e watu e tau se lato. Moni lei e o te lo o isi upu whai ngofi e mawhaiona pea whapela wa tangi mai tamai titi. Sau mai lea o ngai whapea. Oh, na ai e tasi la o lunch. Whapela swata i ta inga tu lo fo i tasi. Whanoa noa la o ai e tasi la o lunch o te le ai neas. E mwhaiona tali atu whapea. O isi taimi sa velina tu sala whapea le niau tala e whaia. E meta o sympathetic noises. E mwhain whapea. O te wai atu wai whanoa noa lava. Na ai e mwhaiona e tango e toi o le trick. E mwhaiona e tango e toi li piti le tala tamai titi lai whai mai. Ai I se leo e matua I maalu lava. Tua ngau e ale leo. E mwhaina sa tami te pia na ai e tasi lau lunch. Ia, e mwhaina e toi tali atu. Oh, I'm sorry na ai e tasi lau lunch. No, na e fia ai lea o ngai na wa ai e tasi lau lunch. Ai pe ole trick nada tati wha o ngai na ea sa velina ole e wai fiu e su e upu. E toi li pi. Ape watai tasi lo olo le apena e mfapea watai tasi lo olo le e matu ai e fai lava se leo fo ile te iloa e sera le tali mel tame titi pe fai atu fapena ma le tali mai pe fa pe atu e au e ila ia sa ole le wa o to inga talina Ela se meo oe mafoi, o ta e lo ulu Na. Po le hasela ngona o tamai titi pe ata whai atu. Le tele o iloa wale se tala na lafo atu foi. Na le lafo atu i le tamai titi ai. Ai po le halala ngona tono se tamai titi. O elai. O ta e lo ulu. Na vaila ia e alua le la taimi. Na vaila ia alua na taimi e le sau I lanu mea mata tamai titi na. E mea se taimi o nofo pia mo na langona na I le mwhaiona o na whaasoe. Peo tātou matutua. A ta sau ne o ta whai atu ia o e savelina e na awhapea o fiu e suela o. O fiu e suela o telefoni. E mawhaiona e whapea mai. Whata wala o telefoni di su e so. Wapea, ai pe te whapea mai foi. Talo whai. Wa mawala. O le validation. Le lei, mana ia. Lei, e tā hua I o vaenga ia an. O nei whata I ta inga I mwhana whai e tātou. E wha mamai fo I le, langona, to sa o le langona mawhati o le. Ta mai titi, e pol tanga ta matua fo I le e tap e solo mai a o I ale la e toi whaasanga atu, toi whai atu I eilista. Moni samelina, e peye le natural, I le taimi mua e te whataitai. E mātua le mātua kos. E peye tali e pia whai atu ia wai tele noises whaapirtani e mwhaiona e whaia. Aure nunga li ala lea lena tele mai, na tele whai tionga last week whai mai. E le whaingo fie, le whaingo nā mea, e peye le natural, e peye fiu e whataitai. Ai o mai matua I pentanga ta fuina e o le whaingono. O leo. Matua tele to inga leo ma whaina. E pe maali e a tātou Sāmoa. Savelina ai e sele magical. Mana ia, malo tonu fo ia. O le tapo kalame fo na mo nea so le o malfi whanongo longo e nei whataita inga I e te au mai. Ia e a tonu mo ulawa ia tonu mo I lātou mwhen whaafonga mai ia tonu maosina paenga tā ua mo ia lava ia ai whaitalia lava le tangata ai lewa ingo siana o nai o nei alo ai pe o nei vaenga I o lo whaasoa atu ia po ai lava ia o ngā ia whaafutai
hei e se le tā ua le mafutanga lea ia pe a whaingo fio na pa ia le matua ia tamaiti. Ia o lea ua toi 2 minute tu la sfulma lua ana whaftai tele lava mo le polkalame mal whaasoa i le nei tai au. Sau fu isi taimi o iluma i lea masina ia toi whaawau leo le tanoanga nem ta upo. Malo whaftai sa velina ia whaftai whilau whaafonga whaamangalo mai fo i peo i se upua. Le longo maali e lau whaafonga o nisi lava vaenga mwhaiona. Fisosoani fo i awal tau singa o alum whanau whaopopo i le tele o tau mai wai a te outou. Ane ngā tai leo fisosoani fo i nei atunu ue sa le sasa. Whahiwa tune, wale mawhaiai, na maua so uwi a fia. Le ai se tani, le a te au, le maua so uwi le mu. Le newa o sau, matawala au, bele, tau e sau. Se kisi e tasi, ta whamawai, na lulea o e hani. Hariwa tune, dua se tonu, wawa ape fea e oe. Se tali mai, e leo lene, wa uma uku whai mata. Lene wa o sau, matawala au, bele, sau e sau. Se kisi e tasi, ta whamawai, na lulea o e hani. Aliwa tune, wa telele taimi, lusi talu o ele pele. O ai matala, e sea o oe, walai no vao mata. Lene wa o sau, matawala au, bele, sau e sau. Se kisi e tasi, ta whamawai, na lulea o e hani. Whaniwa tune, te toifo i mai, uafa ai no maulo sau. E tele i noa, le ua o whaia, le pese fo le amo oe. E newa o sau, matawala au, tele, sau e sau. Se kisi e tasi, ta whamawai, na lulea o e hani. E toi whatalo whātua le whapoponga o telefon mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o lau auli. Ua una ia e le pūlenga Trump le malo New Zealand la te whaipaanga e tutu whaatasi e tamawhai ia tatala le vainu o le Strait of Hormuz. Pe ona tā ua e le suipa le mia David Sāmoa i le tae au ana leila na lipotia o le ato e si itia le tau o le pinisini i le aso. Whaalia le minista o le puipuinga Israelu o se taimila tamai e toi oso whaia e Israelu i Iran. E le o manino le tali mai a Sāmoa ina ua fesilingia i sona finangalo e winga i le talosanga Amerika. Ua wala au le sa avea mua masui whaipule o le National Chris Finlay i le vaenga whaupu whaia le National ina ia si i le tau ai whaasanga i le New Zealand First pe ave ese mai le whainga malo so o whaatasi e manatu Finlay e ta ape le whainga malo so o whaatasi e le i whaia le pālota tele a le atunuu na si itiani ese ngai manatu ma finangalo i le vao le New Zealand First ma le National i vai aso ua tea.
Ua lipotia le tangata o pe paulu fale I siva po o balls a onga na faalia se tasi o pule a onga I Aukilani. E o atu le lua se lau tolu sifuru la le tau o le pe paulu fale mo le ball a se tasi o a onga mo le fai unga o le tausanga nei. Na faalia atu ngā lunga o se tina e ailana whanau maasanga. E faapea e lata I le 5 se lau la e tatau na I atutongi ina mo pe paulu fale lua mo lana whanau. E ui le lenga fatia o le tau, a e tau mawhai pē e tutongi, o no le alofa I lana whanau, ma le lema na o e misi e lana whanau le wha moe moe. E le oa o fia I tutonu o le atupe le tau e wha atupe ai ofu ma se e vai o teine matama o ngā mo le ball. E 5 asa ua whaasai o na urufale Mikey Sherman o le TVNZ I le palemene, pe ona whaatonuina I le fofonga whetalai. Na tā ua le ofisa o le fofonga whetalai e whaapea, na tau mawhai Sherman e whaiani whaatala noanga e le tusai maala o le tula fono. Na whaalia Sherman, e le iai sona nau ta inga e so lia tuutuunga o tula fono taui whaasala launga, ai ole ai au si ta ia le sā le tu mau ua tuuina atu. Ua whaasilasila e le pulenu o ne le sone Nick Smith, le toi whaupopo o isi whainga malanga ale e New Zealand ave ese. E lua se fuluono whainga malanga o ave ese ai whe malanga inga I le vao ne le sone ma Aukilani. Tolu se fululua I Wellingtone, ma le se 5 o whainga malanga a nga aikala estete. O le a mata o na a fia whainga malanga mai le aso lua se fuluiva o Juni, I le aso lua se fuluono o Julai. E lua se lau ono se fuluono whainga malanga o ave ese ale e New Zealand, talu na a mata le taua I Iran, ha a fia ino foa e tusa mal se fululua afe I malanga wa alele. Ua pasia ilo na whaitaunga mua le tula fono tau whaauwhi o le whaataunga o fia o tupe lafo whaamomoli I atu nui whafo. Mana langolango ina e vaenga whaupu whai uma vanga na ai le national. E tele atu tupe e tutongi e tangata New Zealand pe a lafo ni tupe I whafo. Na ilo tangata I Auseta Alia, Beretania tele, ma le United States. Ai tele fo I tupe e tutongi I whale tupe. Ai le o iloa vaenga e tele o loona na I le whainga o ia tau. O le pilina whaatuina e Arena Williams o le Labour, e alanga te tau ai ona whaailoa manino tau o loo tutongi mo le la fonga o tupe whaamomoli, ma e te tau fo I whale tupe o na whaiani polisi tala whea ngai. Na whaalia le vainga whaupu whai le national, e le ai se mafua a ngai whai ai fua se pili, ua tu inatu le pili I le komiti whaapale mene. Ua wala au le society o le kanisa I le malo, ina ia whai afua whaata mo le whaau tangata a olumana I le palota na saunoa Jane Jewel, o se tamaitai na sao mai le kanisa ina ua vaveo na maua tūlanga whaale tonu I lana smear test I whaapea, e matuala ngona lavalo na fia, ma ina te whaitau ina fo ilo na laki, I le mawhai ona fufo mawhai tonga fitinga ilo na kanisa, ina ua vaveo na maua I whaata, na tuina atu se talosanga ale society I le palemene, e talosanga ina I le whai afua siaki lalo se porokalame, e lua se fulutasi miliona tala I le tausanga le whaatupenga, ma mawhai ai ona whai atu I pui o le HPV mo le iwa 10% o tangata I New Zealand, pe ao o atu I le lua afe tolu se fulu, e pe a ma le se lau fitu 5 tangata New Zealand e wha amao nia I le kānesa I tausanga taitasi, to a 5 se fulu 5 e malili wai. Saunoa Jewel, e ono maasina na whai ai ona tonga fitinga I tutono New Zealand. A o le taimi leo lo o whaatalipea isi tangata I Beretania tele, mo nisi whailoa inga mafo mai. O le taimi nei na o le 5% o tangata New Zealand, ua whai atu I pui o le HPV. Na whaani manatu sui whai pule mai I vaenga whaupu whai ese, e la tau te langolango ina malosi lea talosanga. Matau mawhai e whaiti le numero tangata e maua le kānesa. Ua whaalia I whaamau lata mai, le tele o pisinisi makamupani na tapunia I le masina o mati le tausanga nei, pe a whaatusa ia mati I isi tausanga o tuanai. I li poti lata mai a le Centrex na whaalia ai, e tolu afe lua se fulu tolu pisinisi tapunia I le tausanga e o mai ia mati. I totono le masina e tasi e lua se lau valuono kamupani na tapunia, ma le tolu se lau ma le valu o kamupani na le mawhai o na totongi a latou ai tālafu. E tusa mali se lau poppies na to ese mai le whanua tanui o nioli au kilani ini na yaso talo na umale wha mamaluina o le Anzac Day. Ua whaali wha anoanoanga o le Royal Navy a New Zealand ma a inga o ila tau na mali liu I le taua o no tangata na ave esea poppies mai le whanua tanu o le ama whai ona toi tuina I le Navy a New Zealand poppies I le whanua tanu pei ona lipotia.
o lo o whaia suesuenga leo pena whapewheo na o oni maasima i totono se whangususu a se pepe i le whale mai Dunedin na whaia suesuenga i le susu sa i totono le whangu ina ua lipotia i ase te mo le tausanga taluai lipotia leo e le te le se susu na inuina i le pepe o na ua musu i le o ona o lo o whaau au suesuenga leo i lea mata upu ma i le ima whaiona tali leo i fesili ane le tioni usila ona o lo o tausa i lia tali mai le soifua maloloina ma le whale mai. E la taile lua se la wafe tangata na taitai se seina e le whale koleni ale City Fitness e tusai masuesuenga ale Commerce Commission e se fulu ono molianga ua molia i le whale koleni i le mulimuli ta ia o tula fono i lalo o le Fair Trading Act po o le tula fono o fe whaata wa inga tala fea ngai. Na whaalia e le komisi e le sao tau na whaalawi loai memberships ale City Fitness le ana taitai se seina ai le toatele. E le e au fia le whaalawi loa se transaction fee e tolu pasene. Na whaawau na whaalawi loa e le wharekoleni a tau e ui ina longoina o lo o whaia e le komisi ni suesuenga e winga i lea mata upu. Sau noa le loa iana tula ai mole City Fitness e whaapea e le o yaini whaamaoninga o nia afianga o tangata i lea mata upu. Ma o se whe au tāua lea na momoli mai e le komisi i pisinisi e whautua i nā ai le vave o na whai o suesuenga ale komisi pe ai loa ni whaalawi loa e taitai se se i nā ai tangata whaatau. E la taile 2 miliona tālani la fonga o le GST ma le PYE Monica Mupanise lua na le itutongi ina e se tina Sāmoa masana tamateine le ana la iona molia i le tula fono e wha molianga o le tamaitai ai 2 molianga o lona tina. E ta se fulu lua maasina e nofo whaafale pui ai i ola a inga ma le wha se fulu i le 5 se fulu i tu la o ngā luenga fesosoani pe ona tō laulawina i ola whaasalanga i le whaamasinonga whaitu maa loi waitakire i le aso lua. Na te ena e le whaamasino le whina ua le tina e whaapea o ia e le malamalama i la fonga. O na sa te le whaamanatu ma la pata inga mai le ofisa o la fonga. Ma sa le whaamuamua e le tamaita i le whaatumunga o la fonga ale kamupani. Pe ona lipotia ai ele le tioni usila. Ua loka ina se tau lea lea kala estete o na ua tā ua e whaalua se fulu tolu o na sola ese mai mapamu penisini ai le tutongi ina le utunga o lana ta avale. E tusa male whaafe 5 se lauta la le taua whae o penisini iana le itutongi ina. O le aso tolu o matina o lua elongo ina i leo i le ngai o inga a lea tau lea ma whaasoro ai ina mawali poti o ia lava mionga i kalai estete. E tolu fitu tausanga o le tau lea ua loka i leo mana tu la i luma le whaamasinonga whaitu maa lo o kalai estete i le aso ana nafi e tali i molianga e wha se fulu tolu e whaatatau i le whaalua se fulu tolu o na sola. Ua whaali se atunga lunga o leo i le toa tele o tangata mali liwi whaalawelave lunga le ala tele i se taimi pūpū. Na lipotia tangata e toa se fulu iwa na mali liwi whaalawelave whaafua se i lunga le ala tele i totonu o aso se fulu. Mai i lea fwai numera o le se fulu ono o whaalawelave na tula i mai lunga o motorways. E lua whaalawelave te tele tau ta avale mai le aso lua se fulu a perila na mali liwa i tangata e toa ono e le i whaamawina fusipau. Tala fōia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Toi o whoro whātu fo i telefon mai Sāmoa no tātua tunu ili nei fo i aso ilo na whao poponga. Ai alo maia inisio meolo o te tupu ilo tātua tunu ili nei whai ungole mai aso. Wai lau whanua lea tunu le ta mai ta i Vietnam o lo i tau awei na le pale o le tau salo le kelope. Whata se me le whaatonu le lau awa lea fo i tau vanga le laulangi mai a Amerika. E beo na au maia le company telefoni o le langlang au tu le Vodafone Sāmoa. I le whaamoe ina ia mawa lunga ai le isi tūlang i sui tamaita i mai Sāmoa e lunga o lea whola o tau vanga whaavau maloa lau langi. Na maua lea vanoa le tamaita i tau sala i anuan e nā te whaaula i nai pine o nisi o alo lea tunu na mau pine i ta alonga si o mea mamawhai lea soana nafi. Mai o ia foi lea o le a whaapale ina le tamaita i o lea manu malo le tau vanga nei i le whaai ungo le vai yaso. I se pepo whaamtalanga me le company telefoni a le Vodafone Sāmoa,
O le aunga le nei wha moe moe ina ia mawhai na wheso o tai Sāmoa mātunu o te tele o laulangi i tu ai ngā tau wanga wha avao mā lo wha penei. Le fo ina lawi lo ma tau ta ua i Sāmoa i le uai tamai ta i tau sala mai lo tātua tunu ia he lani per kurupu. Le na ia maua le tūlanga lua. So o iai ma le tamai ta ia Nicolene June a koe e ui e le i wha amanu ia ina fo ila na tau mawhainga. Ai olo i te tonu lava Sāmoa i le se furu pito i lunga. E manatu le pulenga le Vodafone Sāmoa o se fola mua tau sala alo tātua tinu e whaalawi loa ea na tū maanga i whanua maanga tau siri wha Sāmoa moni e au fia le wha kerisiano o le lofa tali malo mauwinga wha tamali i. Wa whaalawi loa e le sui o le komiti o tāpenanga o le sesi ngā fuol nei tau sanga le sunga ia ai i whana ea natu tau le alo. E le itali mai Amerika Sāmoa i wala au lia sa tu i natu i ai, mo niso a fio anga i Amerika Sāmoa wa tu i natu i ai le havanoa, e whaafia fia ai molo tātou tuto tasi. Ia o le na awele tātou wha tusi wala au lia i tu i lei tūranga whaafifianga. Ia o le i maua mai se tari i mautū, ia pe mwhaiono o mai au whaafifia tutuila. Ai o nisi o whaafiafianga o lautongia le komiti mo Sāmoa lava la tauia mai le motu tele sa la whaifa pena foi upolu. E whaasiwa whaapesi. Ia o le whaafif o le tununowinga. E valu ia au whaafifia. E whaala mai savai. Ia e whaafo i tūmua nei. Ia e lua pese savai, lua la tau siva. Lua pese au polu, lua la tau siva. O whaafifianga i savai o le siva, ia o lo malautongi ai palau li tolu, ia lewa tāpena ina e le fioanga i vailoa, vailoa i palau li, ia fioanga le fionga i whaipule, ia i oropo, ia o i lantou lea saunia le siva, ia whaapeana whaasale le anga lima, ia o lea o whaasale le anga lima la, tāpena le tūmāroa atoa, ia lano masanga mapopua, ia o i lantou ia o tāpena le, ia le siva lea maururu o le pese i savai ia tampena ina e vaisinga no lua ia ina i papa i santaua ia ma le tūmaro le fionga le taitai o le tātou maro le fionga le li pānmia anga i whamaunga tolu ia i tau runga i pese o tuto tas o ainga i le tai ia pese i nei poru ia mawhale a le tas ainga le tai ia mawhale a le tasi a siva ia o le vaimaunga tasi ia male sanga tolu. E ono aso wa whaatulanga ina le Paul Kalame ale komiti wa vai i ei mea taitasi o le Paul Kalame o le whaamana tuina o le ono se fuma le whātau sanga o lo tātou tuto tasi i le nei fwoi tau sanga. E le toi tau fisiri ngie le lololangi mātunu o le Pasifika whapena fo i lo tātou tunu i Sāmoa le tasi o se awhianga o le lololangi mai le i titi fo i ia awhianga ia tunu uma ai maise la vea tunu la iti o le Pasifika. O se tasi o ia awhianga e pe o na iai le si pe alo tau o le swau le fo i pe o na whamawina il masina le nei mo Sāmoa o whatulanga mai le si tanga o le tau o le lito o le pensini i le ono se fun ma le ono tesi ma le toru sene mai le masina ua mawae sa lua tā la valu se fun 5 sene le lita au le ua toru tā la 5 se fun ma le tasi sene le lita. O le kiso wa si itia i le tā la fast food tasi tesi ma le toru sene i le lita ma i le toru tā la iwa sene sa iei i le masina ua mawae i le whata la 5 se fun sene le lita i le masina le nei o me. Ma ua whaamanatu mai pe lawe se pepo whaamtalanga e le mtanga ruenga o le tupe toi o le masina fau le ato i e le toru masina pe fwoi na whaeloa mai e le taita i ro tātua tenuu ma le fionga i le minista o tupe le sui pāre mia fo i whaatarunanga ma lau tu stala o lo lava i le tātou sa palai i le teimile nei o lo ieli wha moe moe e iei le isi wa asua o e taunu mai tu tono le masina le nei ai o le anga ia tu le lumanai e leo mauti no le tūlanga o le ao o iai mai e whapena fo i le awhianga i sia tunu o le langi. Ua toe tolu po le whaamasinonga le tōlau lau ino le whaasalanga o i lātou e tō tolu e au fie le sunga Samuelu Sua si vai kepi Malise Marie Schmidt. Lena whaatūlanga le whaamasinonga e lau ina le vaiaso nei le unga o na ua tālo sanga le tamaita i a Lise Marie Schmidt e se whaai unga e whaasa o loto e au noma ni whaasa langa. Ma ua ilo nei e le whaamasinonga i a tālo sanga
Au I lātou nei na whaamao nia le whaamsinonga whaasalanga e se mai le to tolu e to ono iai lātou le ua sol fua uma ia mōrianga e whaasanga ia I lātou. E au fia le taitai o lea tunu o. Whepule ai whai mantasua ma le sunga ia li o whatau malama le ua toe vala o wina le tanga ruenga o leo leo e toe ngalue e se tasi o vaenga tā ua. Ma o ia mōrianga uma sa mōria I lātou e whesota I uma I le maliwa I o se aloa o ngā li universiteo a o Sāmoa I le tausanga lua hawhelua se fulumal tasi. O telefowia, whamanuia tele le tua le whai ungo le neiva yaso si o tātua tino o whasoi foia. le fa mai pe le tautua le si fonga le monei taimi o le uli ina o lua se fulu tasi minute te nei le tu lai se fulu mali lua te fa ta lofa me te fa felo ya tu le pa ia maulu le tatu watinu u tonu ainga mo te malawa pa pe tonu nga luenga o lo nga lue pe ni se lo fa wina la tu nga luenga e le imo lava se malo longa talu mai na le la ya me se tonu le wala ya iton lunga wala itono lo sa lo e fa fonga mai ai
a o fenga ia fe au manga wenga le taimi o le uli o le tau tuone ne se fonga lau mua fa o ina pea se pa ia le tulai lima i le fia na nei ia toi fa malo ma toi fa talo fatu i le pa ia ma le malo le tatu o tunu na imtu tau si fo i tono ma tanga se ngase o ma tanga tama tu fe lava se vai pona la langi o lo e fa fonga manai e na yo tatu ma tu tau si le taimi o le uli ia i mātou ni sila, ia au ala fo i tau maftanga ma taringa asua ni taimi, au fa au i pea ngā lue ngā le tele. O le, sui me fo ni fo, wale fa uino le tātou unanga, ia e pe ona tu o mai fo i le tau maftanga, mnisi o le au fai ngā luenga, so le lao ia tu fo fiso, fa pēr ftaringa sili la eisi mona se mon tafa, ia le o lo mātou ngā lue tu ni taimi, ma le sunga le lao ia mauri fai valu, le whianga la wano ati lao leo te pen mai, le tātou poklame, o le lalolangi o sonei i le itu lai tasi. Ia a o le nei taimi. Ia o a mai le tātou o tunu o whaafonga nei vaenga le uli. Ia i le ngāta i lunga le ala leo le tasi o na tesi ma le tasi whaamo e whaapele mai moanga i lunga o tātou wala ata po tātou penga te whailangi. Ia o le tātou website. Whatalo vātua i la tōlo whaalongolonga mai. Ia i le www.samoacapitalradio.co.nz. Mana ia le tau vai atu le tātou ofisa whasalalau i whawhatu le tātou ofisa whasalalau. Le susuru mātango fio le la langi le leile ne yaso ia i le i tūmalo Wellington. Ia me se poli dua le vaengolo i le tātou ofisa whasalalau. Ia o lo langi le mātango fio le nea oli whtau i le mau fuafuanga whaata atitia o le ne yaso. Ia me se lātou lo o anga ia wasa valinga o le oli. O lātou lo whaupea tau maftanga. Ia po whai ngā whaatau o tongi ngā pili. Ia i leanga ia tui fo i le tātou o tunu. Ia ana ona whaamanatu pēa i lunga la wala e ulava o lo le mana i le tau. Ia ea whaalonglongo atu i tātou telefau pe ona mai le nei aso. Sefuru valu ia soifua a fia ia i tutonu o le sefuru aso. Sefuru ono ia maliu. Ia e mafua mai i lungo a wala motorway vo ia le ta i se lau kilomita le tu la. Sefuru ono ia whaalavelave mai ia soifua na mau. Ia o tūlanga whapena i lungo o whalele ala motorways. Lea e awhia iso i fua se fulma le ono. Ia o se whainu mera maua lunga tele il tūlanga lo i il teimine nei. Ia ai a fofo i lai pua lea mai i whaamaunga ia e inisio ma liu. Ia ma whalele ma i lai tōnu ma so i fua. Ia i tonu o le se furu valu ma liu lea. Ia pe foringa me o ta avale fo ile le se lisi pito le awala. Ia o le fisili la tula i mai to inga vanga whapea. O le alma fu anga wala i ona se ta avale lisi pito le awala la veai. Pe feto i mai sta avale. Ia e te lea mafu anga e tātou. Lesi mafu anga o le moe le avita avale. O lesi mafu anga ia o le whaonga le telefoni. Whai le telefoni ala alu ta avale. O lesi mafu anga ia le anga le pa o le ta avale. Tifa i lisi pito. Ia o lesi mafuanga wa sao tele la ta vale un fai on ta fiofi ia mafuai ona folele ona sopo ia lesi pito le awala ia ona tupu mai le o fa lave ia ole fa manatu ma sani lava ia le fai ona tu ol tau longolongo tatu ala le nei mal tau tua na le sao ngale mulu le wala ai mai se tatu o lo fa foi ina ia ta vale afi ia awale fenga e feo ia i lunga le wala ia inga luenga mafuafuanga ile aso male aso. Sefulu valu ia soifua mau tonu se fulu aso. O se whainu mera o matua mau alunga tele. Sefulu valu soifua wa afia. Ia, whaamnatu pea o mea tupu e mo ia tātou le sona ia a wala wale tātou feo i lunga la wala. Ia, o lea walua 15 minuto e te aine tūla sefulu malua whaafia fianga pesenga musika sofi filoi tāle tasi tupen male feo ngala wano ati lawa ia a wale poklame o le lalo langi o sonei. Musika o malo longa matau mafutanga o leo uli si fofonga o le laulua. Selene u fatumo ai u e vai u e via mo tam fai la e la mai pe a se io fa a pia a tu ile u o tali ton la pa ma ho wa me no e ma wo mo
Onai tamai Samoa mai New Zealand. Onai a whatunga e se serama, e te leo ina, e au ngā motangata. Apai la ua e pia malamalama, e sili ai pea, tu mai o lea ngā. Ua au talitoni lo pa maho, ua mea oe ma ua moni, o te ioe, o te amene foi le oji. Apai ua e pia pia, pata smaila ia, ta maule ka tu lima, e mai Samoa mai New Zealand. Samoa mai New Zealand. Omi te tonu lau olu au Baile pe se nei ma imau Afi fi malu o le tama Baile lau ulu ne ima tala tala Le lau fai fa pito i te tonu Vai ima sai pa pe o se pomu Vela mai loa o le tama Se faala i titi se nai au mama Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami ese papala ole masami ai usio kwale masami mi se ki la vole no lola to ole na ona to fo ya le na si fa fe aku ile me luau ulo pe luau pipi e pule la ma o ile sikaili luau ma mo e file mu ko sel si usi unge ke e o fe ele ayo se ma salo salo le palo sa mi la vai inga ile kalo o se ki ole me ato wa ka angulu fo I male Samoa Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami what a few if I tali se palu sami sei pa mai le langi la perfeita ka koloko o to e ole atu I lo utama si o watu nuku bele o Samoa wala ko mama ma I utanga kai la au ale au sai sa ko e va sa no vai ole me amore ka me ai fa Samoa se mo atu ni pa u mi ki nese se mo fa ko mo se talo tao ma se palu ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami tale lava ai me ai papalangi na ole mawai I le tino mai hey Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami
ki le le sapa ma ki pe o se me le ko i se o si ma se vai sa ya ma fa ma to ma sa lo sa tu sa mi le ngai tu o sa o ai so le lo ma fa o sa nei ma le ma si ai ka ko sa via ai i se pa lo sa mi se via ai i se pa lo sa mi Musika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Whawhiwhianga ma musika o pesepsenga le taimi o lea uli ea ma le pesere na tūlunga siva. Ia ma alo whatau i lei ma oile nai te fia siva le taimi. Whawhitai fwoi ai la tūlo whaonga mai tātou pese tūmailunga siva. Ia i le nei aso ia ua o le tere rui poti ma saina no mo mai mele o i tātou
o whainga luenga mafuta ma le tātou community ia peifona ia ile ia le vasun tene i Masterton ia maisi pitonu ia sa tātou ia i masina atu i tu atu ia o Porirua ia o Lower Hutt ma Wellington ia o le tote ia o nisi al tātou o whaafonga e whaonga tātou pese ia tātou ia e siva mai ai ia e malo ia e malo a mo whaonga ino tātou pese ia atu mana o mea i pese tātou e siva whaamalistino i le mwhai ona tuua au te ilo le ia pese fitau i mtātou e whaamalistino ai e mesi alwa enga le alu le tae au o mata le TV a mata mai lava le fitu e tau disfurulua ia tau fo imfaina fai matu i lunga e fai si whamalistino la tau ia e pulea oe ia e le mwhai ona tuua tātou a pese wa lea e ia le manatu malangona le tātou o whainga luenga ia o to tele al tātou o tinu a tātou pese e fia sivai o tuone i lunga whaonga ia e maloa mo utou na e whaim whaonga mai tātou pese ia e ue ni manatua e leo ngā ona umalau tau maftanga o leo uli whatoa e tūla i lunga te siva mana ia lau siva e le i whailau tau maftanga ia e matua pāleni len vaenga na almea la leo le umo o le pisu po atoa na tuone le i lunga i le siva ia o te iloe le talwhea ngai mo lo soi fuma o talo watu le usawila mtole foa ia monia lava le aso tamu ia lo ftele atu to luas fu lo minuto na tale le tu la se le tu la tasi ia manatua papeo nei nai va ai e nai matua le fo mai ia tatu ia na fa mal va ingo nai tatu mtu tos ia ave va il fo mai le yaso ia ila appointment whatever ona book ia te ua miss ia ai tatu ana ia mai nga umu fa pena ia o taimi maso ia o eva il fo mai ia nai tatu mtu tos me se lava na i mātua o loo whaafonga mai tono a inga le nei taimi o le awa uli le mana ia le tau o ka se mana ia le tau la tau e sauni malanga le nei aso ma le wha ingo le neva aso manuia lava whai ngā malanga ia o whia ngai mautou i ngā i Sāmoa, Australia, Amerika ma so se atunu o le laulangi ia pe a wha o le nasa e asiasi mai ma e ta whao mai nei New Zealand o le te nei Wellington ia alofte le atu le tautua le zifonga lau mua ia te utou umalava ia le ato e taliu ia tunu ia mainga mga luenga ia o lo ngā lue mau maua ina tunu o lo to ia i misalo ia mamnatu foi ia sa fa amlia ina fa fiafina o lau ta faonga ia mai se lau asia singa mai ia ina iu ainga mo fo le maftanga mana iu ainga i nei New Zealand ia nala ato e taliu fa inga malanga ia tunu o lo au mawai pe to e taliu Sāmoa manuia lava whai ngā malanga o le awhia ngai mautou ia ai manatua lunga le tātou Facebook ma le YouTube pe atu tau nuu ia tunu o lo tau wau mawai ia o le Sāmoa Capital Radio e te mawai le tātou tautua ia i lunga le tātou Facebook ma le tātou YouTube ia o le tātou wai o lea o masani le tasi ono tesi ma le tasi whamo wa masani ala tau le kia le tātou le itio ia i le fitu le taimi o le tātou tautua amata mai le sangafua e o atu le asa fraile. Toi luas fulu minuti na tāleo le tu la tasi o le si fonga neo la mwe Wellington fa fia fianga mpes psenga sui fifiloi ia ua le fa fonga mai ia male mai mo mai lungo tātou upenga tawha ilangi mana tua o lau lava fisosoani ma lau lango le tātou o nanga nei ma le tautua o lau tanga subscribe le tātou YouTube ia ma fa soa ia pe tufa atu pe share atu le tātou Facebook ia ma tango omi mai na ia ufatu mumu na e mo mātou ia ma le tātou whainga luenga ia mātou te iloha i mātou vāwa i atu ia ona e te fia le tātou tautua mane tātou o nanga nei ale si whonga lau mua ia i Wellington ia po le Sāmoa Capital Radio i lungo tātou upinga te whailangi le Facebook ma le tātou YouTube o le tipa ula le nei pawhianga ia ma le whaipese ale tipa ula ia o whetau i leim whamalastino le temi o le auli yo Siva manaya, tente ilunga. Siva manaya, siva manaya, tente ilunga.
siva mana ya sa o no fa ma fa fa pa ta we no ta wala anta fe se o au la ma o fa fa ta ai o tele fe anta fe ta fe cha 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 Siva manaya, tene lunga. Siva manaya, siva manaya, tene lunga. Siva manaya. Say what solo we can say out lama Malaysia. Say what feel why fa mumu ai ole pe ya na fika. Say Billy la America pe ya la speaker. Fa le okele ni au lama se mo oba se la mizika. Siva manaya, tene lunga. Siva manaya, siva manaya, tene lunga. Siva manaya. Siva manaya, tene lunga. Siva manaya, siva manaya, tene lunga. Siva manaya. Musika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua.
Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. O le tata usiva Sāmoa leo le nei uri ia ai le o le teimu le tata puklami masani o le lalangi o so nei lo tupen mai le whionga la wano to e sultasi minute ia ona tale o le tula tasi o le puklami o le lalangi o so nei ia ai tu mai lunga o i lava e fia moe ia mana ia le moe tina ia ai uri ane tata utama ia pe afa pe o umana inu fuala au vai lá el mana ya yo siwa Talana o le lalulangi e te sila pia ai ngai le tai e ua e matani o le toto o e tausia le pela pani le oi e le to apa Uso alipa apea lo marieta Susu maisa ua atoa o utapau Ai pola pui pui e puti mahau apau Lei e silingia ita Sāmoa boai Silva! O talana o le lalulangi e te sila pia ai ngai le tai e ua e matani o le toto o e tausia le pea le pani Tau mate si o matu pala pala A o tolo pale le alo tuiana O tōpinga la mawala I ona e palupe O ita nei o le pea mai ngā atumua kapule Nei e silingia ita Sāmoa boai O talana o le lalulangi e te sina pia ai ngai le tai e ua e matani O le toto o e tausia le pea la pani Ya, sima Rachel Nelo fatu ya sila eima Tu fue muy Rachel Yo Nei whapea ua o patukua o se tala O talatu o le atunu ua malama O leo langa tau I bitanu mai le vavau Somio ua mali e toa ua malo tau El mea ia vai mali e vai ngal mea le. Siva sai. Ora se siva. No. Siva.
Fai mali, Mali, ele o se vai tão músico de si. Go. O tau sila mai o matua o sela. O lena o siva. Ele va pe a fa tu tala siva mo tatou ia tau na siva matou. Ya fa after tele ila tau na siva mai. O tala nga ta o la ayuni me ai o me la finga ngai. Ya maro ta o. Ya o saulanga le na siva mai sa na o le tu ala tu na siva mai sunga malaki. Ya malaki ele foi na siva marsunga malaki ya o reito le na mo ya le sa ayuli mai ya sila e matu fu respito ya maloa reito ya le lofte le sila e ma tu fu mo oe afta ya le mana io la ayuli ne yaso ya fatalo foi sunga ya Josefatu lawano manuia lava le ya uli fa afta itele lava le afta mai ya le la tatu pese ya o sela o le no siva ata lava tu ya research ya lisa le na moe le foto ate le na moe ya malo lava le mafta mai alo tatu pese le ya anta pena mai le feonga la wano ati na wal tatu programe o le lalo langia so nei tale lua ya tatu to ava fo vai o le safari le ia fai mai ya lesi tangata na sa fa ya onga la kapi ya so ala li tu malo le o sila into fu na na kiki fa tu sa o ha tu le fo wet ya ole lunga na la il tatu was Friday tale lua e on tatu to mafuta fo ile e ale o te pena mai proclame ole la langia so nei ya pe amae al tatu fa fianga le ya to ni lo sela tu lo le uli e ale la va tu pese le ya ma te pena il tatu proclame ya pe amae e ola fatu e mola tu ya sa siva mai ai le mola tu ya fatu afela
ele toe whamatu ua e tongi o le moa aolona awha ua e ua mativa lo ua no whawhaa maoni na ole langi o lo oia e lo tanu moni so se tanu i fori le lau ele atu puri for lau iti pe fele fele Omo onga ia tafe alo pani Si o tafana ia ola fia nei la lonangi Veo se matangi Uangi fa atu ilangi Wafa penale nei Olanga e fe mo ai Ua mativa no ua no whawhaa maoni Na ole langi o lo oia e lo tanu moni So se tanu i fori le lau ele Atu pui for lau iti pe fele fele Mativa no ua no whawhaa maoni Na ole langi o lo oia e lo tanu moni So se tanu i fori le lau ele Atu pui for lau iti pe fele fele Mativa no ua no whawhaa maoni Na ole langi o lo oia e lo tanu moni So se tanu i fori le lau ele Atu pui for lau iti pe fele fele Atu pui for lau iti pe fele fele Atu pui for lau iti pe fele fele Ea, e le ngā whiwhi lava e to e whatalofa ma whawhelo i atu i le malu o le au whawhonga
Ia, mai se o paanga uma, a le tautua le nei, ma le nei vaenga o le au nanga si ufonga o le lau mua, e lana polo kalame masani o le lalolangi o aso nei. Se polo kalame ma te tau mawhai ai, e tu whaatasia, ia nai tala fo i me te tupu i rei tu, ma lei tu, o le ke lope, a wā lava le nofo si le fia o le mamalu o lau tāpua inga. Le nganga mau lunga lava, ina ia tātou tau whai si le fia uma, ma manino, e nisi o mea tutupu i ta whae fia o le tātou lalolangi nei, ia amai se o ni a fianga o ia mea i lo tātou soifuanga i aso te itasi. O le nei fwoi vai aso, lea ua mātou e whatasi fwoi ma le sunga i atasi, ma iawa tu i torwa, ia wale tu i nātua le nei whaapoponga o le tātou polo kalame le nei, sa le maua se whaapoponga fwoi le lawa i aso o mawai, ia on nisi fwoi o fuafuanga le tātou a lesi whaasa lau, ia pei on malanga tuai i le pitonu umale ai o Masterton, ia wā ia whailo ingo fo i sa whaatino i nā i le whae unga le vai aso. Ia ai au te whiwhi lava whaatana whātu i lau sunga tasi, le nei whaenga o le aso, mā lo lava le tawata i mā lau fo i le soi fua mnuia. Whaatalo whātu mo le nganga whaalo le lo whionga la wano, ia mā lo fo i le tawata i mā lo le soi fua lau le lei, mā lo fo i le soi fua mnuia, i le whaapoponga le tātou poklame, manuia poklame, lo whionga la wano. Ia mā lo o loo mātango fia lava i o winga o le tau ia mātau i nei i porirua i le mea o loo iai lu tātou ofisa whaasa lau i nei fo i le wala hulu nei o le Mount Gavin Avenue suru mātango fia le la ia mawhana whana fo ia mai tālu sia o loo wha pena isi ai uma o New Zealand nei o loo o atu iai le malosi o le whaasa launga ma le tautua le si ufonga o le lau mua. Wha pena hoi on pātou o whalo whātuai, ia i lau tau maru uma o lo o tāpoi mai, a wala lei lunga o tātou fiso te inga tele wawave, i so se tawha o le lalolangi nei. O lo o lau lunga i mea tupu i le nei vai tau o le soifuanga, ia vevesi wha ale vāo mā lo, i po o taua ia o lo tu lai mai nei i Iran, i le vā ma le malo Amerika, wha pēle malo Israelu. Ai mai se ai o le taua i Europa, i le vā o Lucia, ma le atinu utua oi o Ukraine. Ai wha pē ai mai si taua o lo o whaia i sa e tu tonu, i le vā leo Israelu, ma le Hamas, i le tonu o Gaza, ai whapena ma le whalaputonga le Hezbollah i te tonu o le tunu o le Panona. E pei ona sila fia o whalaputonga umai e lua, o ni whalaputonga whaafita fita, e lango malosi ma whaatupe e le malo Iran. E mai pei a ona whaafonga fōi mo sila i ai, pei o le mafuanga au tū lewa le nā, ia o le fina upea o le malo Israelu e whaatama ia whalapo tonga ia ona o la tau fuafuanga tutu umamao e whaasanga tau lea i le malo matangata o Israelu. E pei o taua nei e pei ona o taua le asa le aso ma tātou maua iai i a whaamtalanga i lipoti po whaasara launga TV, mai se walis whaasara lau, ia malunga fo i o whasota inga tele wawave. Ona o atunu o lo a awhia ai i nei taua, ato ai ma le onga o a awhianga o ia whetaua inga, mo isi atunu uma o le langi. Ai ele ona pau ia o ni taua manife ese a inga whaale vāo mā lo o tūla i mai lo tātou la lo langi le nei teimi. Tele isi vevesi o lo o whapena fōi o na lipotia mai isi vaenga o le ke lope. Ia ai tātou te taule maua i aini whaamtalanga wili iwi e pei o le taua
i le vā o Afghanistan, ma le atunuu o Pakistan, le foi o lo vevesi nā atunuu i le teimi nei. Ai mai se o Sāwanga me whetaua inga, pei o na hari li mai i Papua i Sifo i le vā o tangata Papua, ma le military po o le fita ale malo Indonesia, lea o lo pulea ia lea vaenga tele o le motu o Papua ma New Guinea. Pei o na silafia, ia tonu stasi lea po o le motu o pito i te lea i lo tātou i tūlangi. Lea e iai, ia lea tunu utu maoti le tu i sae o Papua New Guinea, ia e pei o na silafia e le mamalu o le tātou tunu ia nisi fo isa o ina University o Papua New Guinea, ai o lona i tu i sifo atoa, le ta o West Papua, o lo i lalo o pulenga ale malo o Indonesia, ia mai tele ia le mau vevesi o lo o tula i mai ai le teimi ma le teimi, ia ma le faitaufia se lau wafe o tangata Papua, ua whano ai le soifua, ia ona o ia whaale tonu. O le tele lava lao nei fe ese inga, ua au tau sanga o tu lai mai pea, peila o le vā o le malo Israelu ma tangata o Palestina, ai mai se le vā o Israelu ma Iran, ia po o le atunu le sa i ngoa mua ia Perisia i le whea ngai ngatuai. Ai mai se le tele o malo a lapi o lo o iai i sa sae tu tonu. Ua tele ia taua wālia li mai i le vā o Israelu ma atunu po o malo a rapi. Mai o ia taua uma talu o na iai ia le malo o taua o le malo o Israelu e na o le to i lalo popo i lava o vaenga au ma fita a atunu a rapi. Ai e pei o na iai fo i le teletununga o le to tele lava o au kerisiano e le whainga tau na manino tātou i le whaafita hauli o Israelu ma o na tua oi i sa sae tūtonu pe a fua i lo lātou tala whaasoropito mai ana mua se e iao o mai lava i ona po nei. O le lava o lo tātou moli mawina pea le whaawawina o ia fe ese inga e ui ina ua fia au ngā tūpulanga o mawae e pei ona wha maumawina i tala wha soropito o le lalolangi. O le taua fo i lea ua alu nei le wha teu sanga i le wā lea o le malo Lucia ma le malo o Ukraine, atonu o lea ua o tātou manino le le iai e a fua mai lava i le tala wha soropito o ia vaenga o le lalolangi. Awa e pea o na silafia o Ukraine a o le i maua i alona malo tuto tasi sa avea o se vaenga au tu o le malo so o whaatasi lea sa whaingoina o le unitele o malo komunisi o Lucia sa ta ua o le Soviet Union ia po o le USSR le Union of Soviet Socialist Republics, ai e talu o na so loia ia le pā pui vo i le neisa iai na vā ia sifo ma sa sae i le ai o Perelini le laumua o Siamani, ma pa ia le whainga mā lo tele le sa iai o le Unio mā lo komunisi a Lucia. Ua tele atunu sa iai i lalo o lea malo tele, ua avea nei ma malo ma atunu utu maoti, ua le o toe i lalo o pulenga a Lucia. E au fia ai la ma Ukraine, e pei ona iai nei le taua i le ma le malo o Lucia. Ai pe tai o le mele ua ari mai pea ona sisira foi mo tātou mai moina. O le tai po o le Palestine lea ua iei nei o Lucia o le lii o Vladimir Putin ma lana whai ngā malo. O lea ua mananao
ina toe whaafo i atu i Ukraine i lalo o pūlenga ale malo o Lucia. Ai pei ona tātou talano ina fo'i i le amatanga o le nei taua i le tātou Paul Kalame le nei. O Ukraine, e pei ona iai i le teimi le nei, o se atunuu e le ngata o se atunuu tele i le tonu o le atu Europa. To tele fo'i lona whai taua whaai o tangata. Ai, e matua ta mao a inga, ma oa i ona lau ele ma lau whanua i minerale, ai mai se o fua o whaato anga. O le la iai le maua Lucia ma ona tai, sa le te tau lava o na wawai e zeina Ukraine mai pulenga ma whainga ma lo komunisi o Lucia. Le ana mafu ai o na whaia le o sa whainga le fita a le malo Lucia ua wha nei tau sanga te luai ma a mata mai ai le taua le o lo whaia pe lava e o mai i le teimi nei e le wā o ia ma no tua oi e lua. A o le itupu i le taua le pe o na iei nei na mua ona ave fa malosi ma faoa ele fita a Lucia ia le tu malo tele o Ukraine le e fa ingoina o le Crimea ia mai pea on Sicilia iai ma tātou moli mawina ua o mai lava i le teimi nei o lo pule pea fa malosi ia le Crimea e le malo o Lucia. Ai ua atili ona lili vau tai o le malo Lucia ina ia toe whaatu mau ia lana pule i le malo matangata a to ai malau ele whaapea le tamau ainga o Ukraine. Ona ua uma ona fola le Palestine o le malo o Ukraine o le li o ieinei umia le tofi Palestine o Vladimir Zelensky e whapea, e fia ofi atu lona atu nuu, e a vea masui a wai o le whaarapo tonga fo ile nei e whaingoa ina o le NATO. O le maftanga lea o lo iei tonu le tele o malo ma atu nuu o le atu Europa. O le NATO e pei ona si le fia, o le ingoa lea whaperetania o le whengainga, mo le puipuinga o malo Europa. E ta ua o le North Atlantic Treaty Organization. E le ngata i na hawhia ai ia le tele o malo Europa. Ae, e awa i foi ma avea ma se tasio na sui au tū, le United States o Amerika, whapea ai ma le malo o Kanata. O le whaarapo tonga le nei le NATO, le sa mamafa iai, ia whai tionga ma la fonga le li Palestine a Amerika o lo iai nei o Donald Trump lata mai nei ina ua lato le langolango ina le taua a Amerika ma le malo Iran e pei ona vevesi iai nei le whela o ingo le swau ma le pensini a toa ma le kesi mo maketi o le lololangi mai ia tunuu o le whangaloa i Perisia. E pei ona si le fia le mamanu o lau whaafonga, na hosa whaie a Amerika ma Israelu Iran i le aso luas fulma le valu o Februari, ma tuu ma iai ma le whaapunga alo ia Donald Trump, o le nganga au tu o leo sfoinga, ina ia suia ai le taita inga o le whainga maloa Iran, mai taita inga ma talito nunga wha Isalama. Na fola fo ia le Palestine a Amerika e whapea, e le umi ia le taua le nei masalo pe na o se lua pe tolu vai aso le umi. Ai o leo tātou mai ta wina nei, e le aini fōlinga ua tō i lalo, pe wha umatia le taita inga wha Isalama o le malo o Iran. E ui ina whasio tia ai le os whainga amata o le neitaua, ia le li tai sa iai o Iran,
o Ayatollah Ali Khamenei. O le mumusu o taitai o le NATO e langolangoina a Amerika ma Israelu ma lao se whainga whaasanga ia Iran. E le ngata ina matua whaasea ai ma le fia ia le Palestine o Donald Trump. Ae sa tu ina mai ei foi mani ana whaapunga e winga lea i le ono tu umuri e se mai o le United States o Amerika mai le vea masui a wai o le whaalapo tonga a le NATO. O le teimi nei pei ona tātou mori mawina, o le ua toe whaaupopo ia le teimi o tāo fia ai le pāpāo whana o le taua lea Iran, ai ua whaia le poloka a waatau o Amerika i tāu langa uma o Iran, e tāo fia ai ona toe awe i whafo le lātou swau. Ai, o loo whapena fo i ona tāo fia Iran lātou, ia le whewa inga masani o waa swau o loo fia uia le vai nuu o le Strait of Hormuz, lea e pū lea le malo Iran, se ia vāngana ua tutongi atu mua se la fonga whaapitoa i le malo o Iran. Ea mai o ietulanga e pei ono silafia, lea e mafua ai o nalo i lunga, ma si itia le tau o le swau ma le pensini i ma keti whaale wā o malo. Lea ua whaina atu ai ma tātou i New Zealand ei ma le neitu langi o le kelope, e ui ina tātou tau ma mau e se mai, ma le mea o lo tuulai mai ai, ia vevesi i le teimi nei. Ia ai usi pēr le whaafonga. Le toe so ina atu la o le tātou tala. O le lipoti au pito lata mai o lo ta ua i whapea o i le se lau lua se fuluono tā la a Amerika le tau o le paelo swa ua tasi i maketi whaale wā o malo. Ea mai na ta ua i whapea o se tau au pito ma walunga lea o iai ia le tau o le swau talu ona amata le taua i Iran. Ua whaero mai le nei tūlanga i le taimi o ai i se tūlanga whaale tonu ia talanoanga i le wā o Amerika ma le malo Iran. E winga lea i le toe de talaina o le vai nuu le Strait of Hormuz. Mai o lana winga e le ai ni fōlinga e vave o na maua se tonu ma se malienga e toe fo iai i le tūlanga masani ia le whela ua inga o loa i le vai nuu le nei ai mai se o se tūlanga e tāo fia i le taua e pei o na iai i Iran. O lea so lulu o le vai aso nei lea sa whaailoa mai iai leo o atu i le se lau lua se furuono tā la a Amerika le tau o le paelo sua ua tasi o se ua whaingoina ia le sua ule nei o le meo le Brent crude oil ia e whaoe moe o lea i tu a ingo sua o le a tufa pe tiliva mai i le masina o lumanai o Juni. E mai o whaalia e wape o se tau o pito taunga tale o iai. Talu mai le tau sanga i luafe luas furunua. Ina ua amata i le o se whainga ale malo Lucia e whaasanga i le malo o Ukraine. Na whaalia fo i li poti le nei ua taunu mai sa ia isi pa ula i titi na mai tawina lea na tula i mai ai le se lau se furu lima tā lai le paelo tasi
i maketi i tonu o Europa. A o mata i tuina e kompani ma tangata Universia la tutupe i mea tau i le malo sianga, ia ni whaai longa, e i loa ai leo no maua o se file mu, ia po o le wha te tele o le taua. E le ngata la i le Brent crude oil, aena wha pe fo i o na anua i lunga, ma le tau o le sua ua a Amerika lava la tau ia, le whaai ngoina o le WTI. Le ana si itia le 3%, ma o atu ai i le selau se fulu tā la i le paelo sua ua tasi, a o le itoe pa ula i titi fo i lalo, ma tūla i mai ai le teimi nei, se lau ma le 5 tā la 5 se fulu sene i le paelo. O le siti ai o le tau o le sua u, e mafua mai i le to alia o talanoanga e winga i le toe te talaina leo le vai nuu o Hormuz, mo whela o inga masani o loa ale langi. A tuai, ma lele ai leo se la sanga mauti noa, e ono tau fiai ma whaamuta ia le taua, ma le ono toe amatalia o se whainga le military a Amerika, whaapea ma Israelu e whaasanga ia Iran. O le stofia na nafi le fo isa whailo ma iai le taitai o le malo Iran ua iai i le teimi nei, o le li e swafa ia Mojtaba Khamenei e whapea, o le atau mawhai malo si pea ia le malo Iran, e pui pui i lona tūlanga e ngao si ai ma tina eina le malo si anga wha niukilia. E hatangi ai ia se tūlanga te te i le mea o lo o manao iai le Palestine a Amerika ia Donald Trump, e ina ia ave sea ia lea tūlanga mai i le malo o Iran. O se whaasararunga lo ia sa tu ina mai e le taitai o Iran, lea sa whaita wina i lunga o le latou televise i le aso nafi, na ia ta uai e whapea, e matua lea i lava se ava noa, e ta tau na a fia i fua Amerika i mata upu patino i le loto i fale o le whangaloa o Perisia ma tunuu o lo o iai i lea vaenga o le larolangi. O ia tūlanga ua whaamautui na ai le matua le talia, ma le te ena malo si le malo Iran, o tau mawhainga le malo Amerika, e ave sea ia pūlenga malo wha isa lama o lo o iai le nei atunu tele i le whangaloa o Perisia. Ia mai pei o tūlanga nai le mai tau atu, ia tātou li poti au pito lata mai, ia ua tuina mai e tūsai o le tūlanga o le suau, ia a maise o le taua. O le whai ua maua mai le so, ia se li poti aloa ia, mai i le whai ngā māloa le tunu ufo i le nei, e ta ua o le UAE, e po o lona suafa a toa o le United Arab Emirates. Ua iai le fuafuanga a lea whai ngā mālo i le whangalo Perisia, e whaamamulu ma le toe a vea, ma sui a wai o le whaalapo tonga ma losi fo i le nei e whaaingoa ina o le OPEC. O le OPEC, ia pe o le whaapeletania o le Organization of Petroleum Exporting Countries. Ia po o atunu a lapi ia, e la tau te whaatawina mai i le larolangi ia le suau. Ia o lea lasa iai ia le UAE mo tau sanga i tele talo na amata ma whaavai mai le nei whaalapo tonga a le larolangi o le OPEC. Ia le uwhailo mai nei, o le a le toe a wai i la tau, ia pe o le a le toe a vea i la tau, ma sui a wai o le whaalapo tonga malosi i le whaatawina ma le ngausinga o le malosi le nei o le suau ma ua mai ei penisini ma mea uma whaapena. O le whaalinga mai
i le minister o malo sianga le UAE o le lii e swafa ia Suhail Mohammed al-Masuri na ia whaamau ni ai o le a leto e avea ia lona atunu o masui a wai o le OPEC ai o le a tau mawhailava le UAE la tau e maketi ia mawhaatau to tasi mai ia lana ia swahau e maua i o na lau ele i maketi o le lalolangi. O lea whaasisilanga e pei ua atangi ai se tūlanga whaale tonu ia i le mao poponga o le whaala poponga le nei pei o na silufia e pei o le maro sianga o le whaala poponga le nei o le OPEC o la tau e whaatulanga ina le tau o le suau o lo tātou maua. E mai o na winga e wha vasenga mai i la tau le tau e au mai ai i maketi o le lalolangi ia o na fua ai la lea o le tau tātou te maua i pāmu pensini ia e utu ai e tātou tamale ia maisi tūlanga uma o le malosi e maua mai le sua uma le pensini lea e maua mai whaalapo tonga o malo nei telea i malo alapi i o i le whangaloa o Peresia. E mai ua fufuaina ia le malosi anga o le atunu o le nei o le UAE ia la tau fo inga o singa o le sua au e o i le wha te si valu 5 miliona paelo o le sua au e maua ai le aso tasi. E malo inga pe a mai tau iai e o stasi le nei atunu te lelo na tau mao ai ngā mai le sua au ia o lala fo i lea milionea ai ia mamau mea ia le tele o na tangata ia ma le lei i le tūlanga o le tamau ainga o le atunu a toa. Ia la lea la o le a tātou tālia nei po le a seisi ngā ioinga o le a o iai le whaalapo tonga le nei ia pe ono pa uwai le tau o le sua ua pei o le tūlanga matau tia lea o lo tātou whengai nei ono po ma le nei vai tau o le tātou suifuanga o le arupe i runga o le tau o ia mea ia ai leise me mo whai ai ia ona i leise sua ue maua ia tātou i nei ia po o se seisi a hoi la sanga e maua i le malo si anga lea e maua mai i le sua au ia lea ua wha mamolu ia le UAE o le a le toe a vea ua amata nei a ona wha amamaru lea so mua me ona le toe a vea ai la tau masui a wai o le OPEC ia e pei ona wha ai lo mai. Ia e pei o le tūlanga rena i le mai ta wata fōi i maketi o le lalolangi ia ma le tūlanga ua o iai i whaalapo tonga nei e ngausia ia le swau ia o lo maua mai ai tātou ia ai usi pēr le whaafonga. Leisi e tātou tala i le neifa au poponga o le polo kalame. Ua leo toi mamau nei se taimi, ai maua se tusi for lau whaapitoa, ale malo tele o Amerika, o le aiai de tonu o lea tusi for lau whaapitoa. Ia le atoa ai ma le saini a le lipele stene o Donald Trump. O lea so lua o le vai aso nei, lea sa wha ai lomo iai, ia lea fuafuanga le malo Amerika, e se sui o le matanga alwenga o le State Department, e pei ona taua fo'i e tātou telefou i le nei vai aso. Sa whaadia i lea wha sa lunga loa ia mai le State Department, e whapea o le tusi for lau wha apitoa le nei, a le United States o Amerika, e a matau na tu ina mai ia pe o le a maua mai i le ofisa
o mea tau tusi folau i le ai o Washingtone mo i lātou uma o le a ngai atu i ai e whaafou ai o lātou tusi folau pe a whai ua uma le au ngā. O le nawinga lai le mai tau atu o na pau lea o le ofisa le Washington Passport Agency o le a maua mai ai ia le tusi folau whaapitoa le nei a Amerika e iai te tonu le ata whapea malesaini a le li Palestine pe a whai e o atu le tangata e ona ia le tusi folau e tālo sanga mo se tusi folau fau. E na o le ofisa lea i le ai o Washingtone e maua mai ai lea i tu ainga o tusi folau whaapitoa. Na whaalia fo e whapea o isi tusi folau e fia whaafau i lunga o fesa o ta inga televavave po o le online a to ai maisi ofisa o tusi folau o Amerika o le atu mau pea i le design e pei ona iai i le teimi nei. O lona winga e le mawai le tusi whaapitoa po le tusi folau whaapitoa le nei. O le whaonga ina ai o le ata o le lii o Donald Trump i le tonu o le tusi folau whaapitoa le nei a le malo Amerika. Ua whaamatala ina e whaapea o se whaata ita inga mawa e lea o le whaonga ina alo ia o le ata ma fōlinga o le lii o Donald Trump i se mea tō tino tā ua le malo e whaamanatu ina ai le atoanga o le lua se lau lima se fulu teusanga talu o na maua le malo tuto tasi o le United States o Amerika mai i pulenga whaakolone a le malo o Peretania tele. E paule e senga ona o le tusi folau whaapitole nei ma tupe whaamanatu fo nei po o commemorative coins ato ai mo meo pasi po passes e ulu fale ai i paka ma ele whaasauina. Ona o le tusi folau le nei e alo ia whaale wā o malo ma e se fulu tausanga ia le umi e ao ngā hai. O lona winga e pei ona mai te watu o whaia lea fuwhanga o se tusi folau whaapitoa whaamanatu ai le lua se lau lima se furu tausanga o le whainga maloa le United States o Amerika. O le ata whaata itai ua whailo mai o le tusi folau whaapitoa le nei o le aiai i le tonu o le tūlau mua ia le ata o Donald Trump whaapea malana saini e sausau aulo. O le whaasisilanga alo ia mai se suicidia o le mtanga luenga le State Department ia Tommy Peacock na ia tauai a o alo atu le United States o Amerika i le whaailonga ino le lua se lau lima se folu te usanga ta lua na tutu tasi lona malo i le masina o Iulai o lea ua saunia e le State Department le tu ina mai leo se whaaopopo ngā whaatapulaa o ni tusi folau whaapitoa o le United States ua fausia e manatua maalo i a ile nei tau sangataua i le tala whaasolopito o le malo tele o Amerika. O le taimi lao le tau maa whanawhana i Amerika e amatai o na tu ina mai itua ia tusi folau whaapitoa le United States. Peitai e le i mautinoa pe fia le a whaio ni tusi folau whaapenei o le a whaia e whaailonga inai ia le lua se lau lima se furu tau sanga o le malo tuto tasi o le United States o Amerika. Ai, ele ona pauia o ni mea ua whaau ngā iai le ata ma fōlinga o le li Palestine o Trump i le whaamanatuina leo le lua se lau lima se furu tau sanga o Amerika i le nei tau sanga. O lea ua uma o na whaailo mai le matanga luenga o le Initeria, le Department of Interior, po o mata upu wha loto i whale, le whaia leo ni pāsi fau e ulu whale ai i te tonu o pāka, lea ua lolomi i ai ma le ata o Donald Trump, ua to alua ai ma le ata o sia osi Washingtone, le ulua i Palestine o Amerika.
O le masina fo ina mawai atu nei, le ana pasi ai le komisi mo tusi ngā ata a Amerika, le Commission of Fine Arts, le e ngau sia leo se tupe wha amanatu mo le lua se lau lima se furu sanga o Amerika, e lo lobi ai le ata o mafoli ngau le li Palestine i a Donald Trump. Wha ilo maila i se lipoti a le CNN, o nei tāpe nanga uma o le wha amoimoe au tūlava, ina ia sanga alo i ai le li Palestine o loo iei nei, lea ua tā la whea ngaila na nofo inga, ma le whaai ina o le aso whanau lona lua se lau lima se fulu sanga o le malo sa loto o le United States o Amerika. Ia ai usi pēr le whaafonga. E atonu mo le talawhai ui le nei wha poponga o le tātou polokalame. O le vai aso nei le ana whaai lo mo iai se whaai unga a le whaamsinonga o tānu sanga a New Zealand ua te ena ai ia le apili sa tu inatu e le taule lea fo le nei o loo ua whale pui pui ia ona o le whaala lave na tupui kala i stete le ana malili wai ia tangata isalama e to alimas fu maltasi ina ua oso fa ia ele Australia le nei ia a o whaia ia tāpua inga o le uauli a i la tau nei i Christchurch i le aso se fulu male lima o le masina o mati i le luafe se fulu iwa e o le sa tāra sanga le nei tangata e ui ina o uma le whaamsinonga ma whaamaonia ia na soli tu la fono ona o le nei whaalave lave mātu ia ai sa apili rawa le li ma le manatu ma le whaamoe moe o le anganga o le tāra sanga ina ia whapena ona solo ia ona mōlianga e ona whapea e le i tāla whengai ia ma le whaiga o lona whaamasinonga. Ia la lela ua mai le whaaiunga a le whaamasinonga sa sisila iai i le tāla sanga i le vai so nei ia ua te e na ai ma le talia ia mai pei ona whaailo mai e le whaaiunga le nei ia le whaamasinonga o tāla sanga a tonu o lea ua whaamuta i loa i le toe mawhai o na tala noa ina i le lumanai ia lea mataupu ia po o lea whaalawe lave mātu ia pei o na whale pui pui ai le nei tangata mai Australia ia mō leo langa a toa. Ia a tonu o se tūlanga rena ia a tonu i li leifo i mō le pei o le maita watu i li poti ua whaalia o le whaamuta ai lea o mawhatianga ai mai sea o ainga o i la tau o whanau ai le suifua limas fu maltasi pei o na a-fia ma mariri wai i Christchurch i la lea whaalewe lave ia pei o na tātou mōli mawina fo i le nāwai taimi ia le ua mai le whaaiunga ia ua le talia ia le pili e soloia ia mōlianga i pei o na whea ngai ma le nei tangata ua solo atoa i le whale pui pui. Ia mai o le a manatu tasi o le a whaamuta i le tātou polkalame le nei vai asa. Ia mai le whaamu moe maurunga, toi moe fo isi isi whaapoponga i le teimi masani e pei o na whaatu langa ina ia i le polkalame o le lalo langi o asa nei. Whaafta i televiso so ni mai tātou ngā luenga i le so. Malo waftai, te tele lawa ilo fionga la wano po asi vai ngā poile wha mai ele fo tapu kalame. O ngai tā unga le tūlanga lea, pa ona tūlai mai le malo Amerika.
Ya me sel tapena tu fa ngo ino le lua se lauli mas futa usanga tu tu tas. Mo fitau le fo ima le tu lai mai e wi lava ina o lo fe se ile tu no ia ma vai lo ino fo fina ngalo tangata Amerika ia tu lai mai o le presidente. Ia ona fai unga fai ia inisio vaenga. Ia aile fai ona tu ese ina ile ia ono winga e alu tau sanga ia manisia unga tupulanga o a fai mai le malo tere Amerika. Ia e feola mai atu lou le ngana ia tupulanga malea tupulanga ia fa mawina le presidente sa tu lai mai ile lua se lau lima sfulta usanga le malo Amerika la fionga wan fa mai tato program e mo ile lei o se tau sanga ta ua tele mo Amerika a to le tau sanga le nei o lua se lau lima se furu le matua o la lato malo e o le utala feunga la ma le tu lai mai ho il tofi tai o Donald Trump. Ia e moni le lama pei o le tusi for lau whaamanatu. E whaamanatu ai le lua se lau lima sefulu tausanga. E le sui ai pea ia isi tusi for lau ai na au ia le ofisa le Washington e mantua fo i Washington e iai o le lau mua leo a Amerika. E le ngata ina iai le Congress po le fono au ai ma le whalepai. Ia ai pei o le capital city lea o Amerika atoa e la pei ona mai tau mai le wha asisi langa e na o le ofisa hao tusi folau le Washington e maua mai ringa la a fia maua sau tusi folau iai le ata ma le saini a Donald Trump ona aru le wha faulo passport i le ofisa le Washington pei o le aile o ofisa o isi ofisa ia matu langa masani a foi le taipe ho data o fa fo le tusi online e le o suia o le tusi tuai a po le design tuai a le tusi a se vanga na la le tusi fa apitole o i Washington ia e maua mai ai le o amata ia o matu ho la ma fana o a vai tau tonu ale le sauninga fa manatu ia ulai o le aso o le tuto tasi o Amerika le lato independence ia ai no inga ia o se tausanga fia o se fuanga ia mani celebrations tele ia ona o le taua o le lua se lau lima se furu le o mau o le malo tele o Amerika ia ona upa wa fitau ia tula mai o le presidente ma le o le taimi fa amna tunai lua se lau lima se furu tausanga o le tonu nau o le tele atanga fu i fa ale fia ia Trump ia mana mona winga mona la fonga fu i pe ia ai o tele a fu i lato e mo tu wa tali sa po ia lava fu i mo malango la goina ia le fu i ese a winga o tangata ia pe ona tu le mai fu i le ta il nei time ia le o pe ona ta o il tatu tala mo o foi le os foi ngale be for ringa e fa ale ano mo ia Iran o ai e malo si le malo Iran la tu la tu te inga fa lo tu ia ta tu tele mai no o le ta tu tal si e i mo le file mu mo ave ona mo ia ve si mo tau mo tal pensini mo suau ya e mo ile ya malo fa tai tele la ve lo fianga la wano mo ta pene no ta tu pokola me neva ya so ia le si do va ya so lo munai yon te fa funga le fa ponga ia manuia lava le anga ia tu fa ingol va ya so apena ia no fai ia ai manuia fo ile aratu ile fa ingol va ya so mal sapati mo ia ai fa so fo ia malo ta tu no male au fa fonga
le nau whaafunga tātou tenu I le tātou proklame pei o na mai atu ia lea na tāpinei na le whionga ia la wano ati lawa tue mōr whauponga leisi lua vai aso o lo lumana inei o lea ua tune mele tātou taimi lea ua tātou nu leitu la e lua ia tue wha malom tue wha talwhatu tātou tenu malo ngā lulue malo fo ile on sa nei taimi o le tātou proklame salo lo teli tātou nai mafuta mai lunga le awala I tono lo tā vale o tonu fo I o le ngā luenga o lo e ngalue ai tonu lo ofisa ia o fale fai ngā luenga ma so se ngā luenga ia o lo ki mai le Facebook o nisi nai mafuta mai lunga le tasi ono tesi ma le tasi whamo le si fongo le laumua ia po le Sāmoa Capital Radio I lunga o tātou penga tawhai langi a mai se o lunga le tātou website le www.samoacapitalradio.co.nz ia la tātou mafuta I whaafiafianga ia ma pesipsenga ni taimi o lea uli ia a o whiangai o tau ngā luenga ia o nisi o tapenei na o maota malawa ia o lau ngā luenga nai whai fafo o nai wali lau fale o nai fui lau tō ngā la au o nai tō whai lau tō ngā tia pula ia I lau maota malau lawa I tua ia matua ki lunga lau Facebook po lau YouTube ia lela whaasosorot whaafiafianga whai pese ia manisi o whaamanatu nei taimi o lea uli au tātou wanga I atu I ngā luenga whai o le neiva yaso maise o le weekend ia e mai a ngā luenga I mātou New Zealand tero ngā luenga I le so ia I as freile ia o le asa mua nei o le masina o me o le tātou wholaunga le lua afe lua se fulma le ono ia natu ese a tātou mai ngai manatua I le masina o Aparila ua mai atu pe ona mai atu nafi o le asa mua nei I mātou I New Zealand nei o msalo o le astoris fulu nei o le masina operator I nisi o atunu I Amerika ia maisi atunu o la te wa stofi nei pe sa o pele ai ia o la ia tere o ainga ia manatua le masina te nei ia I mo meo faul falenga ia o sao fai o mo meo mafutanga e kalesia o fonutanga e kalesia ia o nisi o ainga ia manatua le masina te ni o Aparila ia ona ole tua I le maftanga me pele ainga ia I le vala upa ia le tua ia I le masina te ni intasina vaenga mana tua I le toa tele le masina te ni o Aparila ia waso fa nau o fai poiponga e nisi ni fai poipoi le masina te ni ia ai ole ua tātou le ila so mua le masina me ia ole a ese fo ilale fuanga le tangata lava ia malona ainga le nei a masina ia ai o leo te lenga o ia vaenga uma ia o le maua tātou fia ia o fu ile ano te le o ia le malos o le a le fua ia le aso ma le aso tai le fua ia le li mo tātou uma lama o nau tele wa nau tele ia fua lau tai le ile masau lau te pe ia upe fe kirikiti ia fua le tai le masau le te ma le mu le te ia o le na lo minuto o te ene le tu la lua le sifonga la morlingtone ia fa fianga ia ai malo lava le mafta mai ma nei le susuru le la ma lu sa vili le mo nei ia o vai atu ia I tafalangi ma lungo le langi o matuala no mo ana ma nei le so ia lo nuinga ia nai fata nuina le fu fuanga tangata lava ia nei aso I le ngata I tono ngā luenga ia fai fianga luenga tātou ia mai ngā luenga le vai aso ma mafuta mai pere tau tua si fonga la mua se ia pa ia le tulai 5 I le afia na nei
fianga mai le hot span ina ua se full family te te ni le tu lai lua o fa fianga pe senga se filoi alu watu al tatu maftanga fa tatu ta ape ale fianga nei o melea fe la va se fale fainga luenga o lo e fa longo mai ai ma futa mai ai a o lo e mana o mia lava ni pese ya fa lo mai comment mai lungo tatu Facebook ya pe fa pe o na te fainga luenga ya fa pe na ta vale lungo le potu malolo mata lau TV ai mana o ni pese ya na foi mana ya ya mo si vaenga le fainga luenga ma futa mai tono fa fainga luenga na ki mai le Facebook por YouTube ya por tato tasi ono frequency ya fa ino mai po le alfa fainga luenga na te fainga luenga nei taimi ma ta umare ngol to fa fainga luenga ya ona ta tu le nei pese ya fa faingo finga luenga ma tau fa mai inga luenga nei ya uli ma nei fa ingo nei vai aso o le wote ale lua yo o le tato wanga ya tu le ile fiafi ya imato nei New Zealand ya fea lava la se fa fainga luenga na te fa longo mai ai ma futa mai nei taimi ia fa ilo mai le ngol to fa fainga luenga ai awe te fa pe o le na ena o lo ta vale lungo o la mata lo TV ana fa mai ia o le te fainga luenga nei temi ia wa tolva ia so te le ia ai fa ilo mai fa tala tu fainga se ngali ta lo fa seu ia alo tele atu fa te fo ma ftanga ile asona ile po ia malola vo ile fu fango le yaso ia fa afta te la le mafuta mai le fa seu ngari ia sunga jay masalo po Amerika le sunga jay ia le lo mafuta mai ia atal fatu malola vale on sai fo fanga mga luenga lo fenga ye ni taimi ia a fa o na wa malolo mga luenga wa na na va le fulurua na leila ya malo nga lue ila to le ata pena wanga luenga le fiafi nisi amata le tolu esa nisi amata le tolu nei le o te ale lua ya manuia lava le ta pena to wanga luenga le fiafi ya to na le saunga le mu pe ono to fa fonga mai fe le fonta no to ile tato a ona ngale nei aso mai lava le tai au ni fo ina la uso no fainga luenga atu nga lu atu ya len fa amna to atu vai ngale na ia e pei ona yai le se fulu valu so i fua na mauri tonu se fulu aso no ngole na amata mai aso te nei tau mai le ia ile nei vai aso se fulu valu so i fua na fia ia i tonu o le se fulu aso te le fai numera ia ai tau na sa ngoni mo le o le ata ta pena tu o fo ia le malolonga fa ingol nei vai aso ia tau na sa ngoli mu ia e mafuani me uma ia ono le fa utauta i lungo le awala ia ia i ma vaenga ia o le fa utauta ia fiai le sia ki no pa o lauta avale ia ona rolo i le lauta avale foi le pale pa u ti foi tu i le sipito le awala feto ai malta avale ta sina vaenga mafuai ona fia so i fua ia o le si vaenga o le fai o lau telefoni ia anai avel ta vale tasi fo ile na vai ngai mafuai ona tifa lau ta vale le sipito wa te ia lo vai atu a sopo lau ta vale lunga le laina ia ona sa e alu fa ngalo telefoni ia o isi vai nga ia o le fa ma wino le fuspa tasi le na vai nga le na mai mafu anga le mari liwo nisi le tonu se furu aso ia o le sia vai nga mafuai ona la veve ta vale matua wa over sao se lau kilomita ia i lunga le motorway o le alu lau ta vale wo tu le se lau se full ia tasina vai ngai mafuai ona tifa lau ta vale ona ole mfai ona e fa foina ele mfai ona e tau ina le ia le ave lau ta vale ia ona wo fai sao ia malisi vai nga ia ole le lava lau malolo ia ona e moe hiro e lunga o le foi ule ta vale ia na ya lu fai ngam langa tasina vai ngai mafuai ona la veve ta vale ia i lunga wala ia ai e pe ia ona talno atu tero time ia o fa la vela vet tupu mai e mai se lunga ole wala ia fia iso i fua ia o fa manatu mal tau longo mo ta tau umalava ia mai se lava ila to fa foina ta vale pole wa ta vale ia manatu a o se wa inga me se fa na tono ta vale o na fa foina lo no winga o e lava o au o lo u mia ia o lo le au ila to o tono ta vale na fa manatu pe mo ta tau
o me tupu ia tātou te le fia o iai. Ia pe a whaapea whautauta le afta vale. Ia, ma awal tau sialo sao, whaamua lau sao ngare mu. Io wa o le tele au tātou tele a ina, whailele na sao lunga la wala. Ia a vaaya tua o tupu whaavlave. Ia, awal tau sia lau sao. Ai ia whaamua lau sao ngare mu. E mai siau a inga na te tau teo i tono le ta vale. I whaingon neva aso, 45 minute, o te ainei lei tu lai lua.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
ole na ole ngole pese ole tali ele ai yo ia wa ole mele le tupuni ya tatou a fai mai al tangata ele ai ala la fosi ele maso yo ole fe au le mai pese le a fai mai a ole ai le ai a fai mai a ole ai to fo i file mu a fai mai a ole ai fa maulalo lo loto ma on sa ia ma to so muli lo ta vale awa tasi le mele tu por vesi le nei la lolangi ole fai mai ole tali ele ai ala la tau mafai ia manu malo ma foi le manu malo la na finau pe manu malo la na foi le fa ngai no la na ya aya tau yo ya tau e foi le e malo el te la ya tau le malo to nga mele yo mel na o fe au le mo mori mai mo ta tu fa ngole nei va ya so le pese le ya pe o le ngole pese mai le tipa ula o le tali e le ai ta se le mele ai na pisa ma vesi a inga ma me veo e kalesia ma a fa me al fe au le ai ya vivi le mo le kalesia o fa me fe au ya e le ai ya ala fa ali fo ya le mana o ya silia tu la na ton fe au ya ora a fa mai lo le ai ya tato a malolo e file mo e fo semta upu pe fa pe mai wale ai ya wal fa mai ya wale ya la fi nawa ya fa tau no o me la mana o to se fu 1 minuto na tale o le tila tolu fa talo fa tu si tina matua le mafuta mai ya la wina si u mangeli ba te tele la le mafuta mai ya te o tina matua la wina yo ya na cold hurricanes ya fa ingo fo neva yaso a mai se o le pona nei ia le la ange fo le matangi fu fa o le lo le mo le malaile a matou i Wellington le ta longa le vale hurricanes ia mo le au le crusaders tasile ta longa le la tuli mata ia nei le fa ingo neva yaso ta longa le fia finei le te o fitu le ange fa malosi le matangi fu fa o ia i le ta longa le mo crusaders le te o le fitu le fia na nei ia e masalo fo i ona ua ta pena fo i nai matua ma nava mai loa ia ta pena loa ma whanau ia wale ma nei le tau ia hoi whaata whao nei whanau i teile ta longa le hurricanes ma le crusaders ia po ainga e asi mai Sāmoa ia ave whaata whao la tu i tei ia e manatua ia ua masani a tātou ia ili nei ai tu malo Wellington e le malulu ma le marsavidi ia faini of mafana ia ila to le malanga mai Sāmoa ma nei ave fata faul ta longa na le fia na nei ia mata fa i tai wale fa mai no o nga luenga ma fuanga ia na malanga mai ai fa ungo neva yaso me se ta longa ta to ai Wellington le fa ya tuai ia ave nei matua ia po ila to no malanga mai Sāmoa ia ma ainga ia po fa nau ia se i tau koma mai ai mai a onga sa fianga ye nei vai aso e me se nga luenga yo ya ane ave a inga ma futa i tai ma fata foi nei tamai ya ma lu to tal noi mal tama portina ya po a ya fufuanga tai a la sa wala kapi ya la fa ya o lu ya ona to es fulo minuto na tale o le tu la tolu si fonga la mo Wellington e fata lo fai le sunga ya iva malaitai ya lo ma futa mai nai Masterton ui talo fai i mastone ia manuia lava le nei ori fa after tele lava ia le mafuta mai salo to tele na nga lue ma fa nga mai tatu musika nei taimi ia ai ole ua le to mavo ia e manava ia le vaenga la sa si fiao le na mana a mata mai le fitu na ila ia ma lo lava nga lue ma lo tawa ta ia ua pisi le awala nei taimi ia wale nga ia to matua e piki nei fa na ua onga ia mai se ina e matua na e mai la to na e atu e piki ia ainga ina i mera ia ino foafi yo al tele o tangata na u faunga no foafi wole o to yo ni ta vale ia na uma na ia foile wa tau tal pensini ia fa malolo ta vale wa ia ai faunga no foafi ia tau ngofie mai mai se lava i la to e malanga i tai Wellington e nga lulu ai ia tau to na saunga le mule te mi pisi ore nei ia oli
ia ili manava yo ngā luenga ma le tu ua yo a o ngā whanau le tūlai taulu le o toe se 45 minute ia o nā tāle o le tūlai taulu o le si fonga neo la mua Wellington ia o le toe kuata le wha o na wha fonga le to ina atu o tātou telefou ma tala mai Sāmoa ma le pukalai muli muli o le apoi whaatini mai le tūlai wha se ipa ia le tūlai 5 i le fia nā nei. Sāmoa, I say fire to Lautana, Tala isi onu, wasililo na manaya. Otia fa, ole malai pono, oitua fa Sāmoa. Olo pese aita mai tio na penina. Esi onu. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Talafatu le sunga ya sone piatelo, faftai tele la wale mafta mai manu fo il fa ingol va yaso.
tai male loto wa momo ina uova ai ya icha ua toso fa atata solo talo fa ile to atasio sio ola Seisi e fa alua ina le mafutana ai ona o pauolo o la e le tantana a uale sa e se va fai maio ita e fiatana Sa el se va a fai mayo ita e fiatana O te leio haina po oai na fa ase se le oe Ke ona ole loto fuata ina mai fo ia te oe Mana o ole loto tu I vale ai loutino Ia te whawatu tātou pesa na o lea la tāle tolu ia I le whawhonga mai tātou tinu to enu minuta na tāle o le tūlai tolu ia ai mō le silafia le tātou tinu e maise I la tau o lo whanonga mai le tio ia ele o maua lea mano sila I lunga o tātou upenga ta whailangi ia maise ia e pei ona tāli ai ia le whainga pālota a le tūmalo o vai maunga tolu o lea wa mata ona whailo mai ele ofisa o le whainga pālota ia le sio tātou tinu I Sāmoa ia I unga o whainga pālota ma whale pālota e pei ona iei le taimine nei o le whainga pālota a le I tumalo vai maunga tolu leu amata ona whaasolo mai unga o whalepalota o le whalepalota I le ekalesia me totisi I whaatoia ea o le unga nei o le le palota le whalepalota le ekalesia me totisi I whaatoia o le fionga ia po le sunga ia lautimu ia we lese va ai ia o le sui tuto tasi o palota o ia maua mai le fale palota I whaato ia ale ekalesia me tutisi e se lau se fulu ma le lima se lau se fulu ma le lima o le sunga ia pua laa a tama I tupuola o le sui tuto tasi e se fulu ma le tolu se fulu ma le tolu o le fionga ia tai o le iseu o le pati o le fast e lima se fulu ma le valu lima se fulu ma le valu ia o le sunga ia tuuama ali I tupuola o le pati o le HRPP e fa se fulu ma le fitu fa se fulu ma le fitu to e whaafonga mai o le unga le whainga parota a le tumano o vai maunga tolu I le whale parota a le ekalesia me tutisi whaato ia o le sunga ia lauti mu ia we lese va ai o le sui toto tasi se lau se fulu ma le lima tasi lima ia na palota o maua o le sunga ia pua a lata mai tupuola pua lata mai tupuola o le tuto tasi se fulu ma le tolu na palota na maua o le sunga ia tai o le iseu fiti ai masu o le fast lima se fulu ma le valu o le sunga ia tua mali tupuola fo mai sapolu o le HRPP fa se fulu ma le fitu o le isi fai fai palota lea wa vai mai tawatu lea wa taunu mai pe on fai lo mai e le ofisa o le whainga palota a Sāmoa o le ekalesia e whakasa I matau tutai vai maunga tolu
O le unga le whalipalota lea, ia mo le sunga ia lautimu ia we lese va ai o le suito totasi fitu se fulu male ono, fitu ono. O le sunga ia pua ala tamai, tupuola filemoni, o le suito totasi e lua se fulu male valu. O taio le iseu fiti ai maasu o le fast, fa se fulu male fa. O le sunga ia tua mali tupuola fo mai sa polu 8 RPP e lua se fulu tasi ia o falipalota na leo mai tawatu leo wa tu mai lunga taimi nei le official fainga palota e lua falipalota leo au mai o le falipalota a matau tutai e fakasa ia ma le falipalota ale kalesia me totisi i fato ia le manu po fato ia yo ia o le na ia ai o le taimi lava o le atu mai ai lunga le ofisa o le fainga palota ia i unga palota ia o le tau mfailo e laulau minatu ia mo le silafia te tātou tunu ia le fainga palota mo le fainga filfilinga ale tu malo o vai maunga tolu ia salo e tasi le tu malo le matua tele ia o nuu le tu malo lea ia am salo lea ua fatu au mai unga ia o nisi o falipalota e pe ona iai ia mata ututai e fakasa ia ma fatu ia le e kalesia me tutisi lua falipalota ia utu ina mai ia mo le faafonga mai tatu tunu ia le la fa o tufa fiafianga o pese ia a maua mai ai unga ia matu inatu masalo o se taimi le afia finei ia ona maua mai lea o le unga ia o le unga fo ile le alo ia o le fainga filfilinga ale tu malo o vai maunga tolu ia ale atam faila fo le tatu tunu ia le tatu tautu nei ia e failo ata wal fa fo mai le tatu tunu ia le ngata ilunga le ala leo ai mai se ila tu o lo fia maua ia i unga fainga palota ale tu malo o vai maunga tolu leo tatu no le tu la tolu ia fa o fa fia fia pese ia wala fa fo mai lewa te mai te watu lewa te tuina mai ia le unga le whainga palota matau tuuta e whakasa o lewa mai atu matau tutai o matau tuuta e whakasa o unga la nei ia o le whainga palota ia ale whalpalota mai nai matau tuuta e whakasa lautimu ia we lese va ai o le sui tuto tasi fitu se fulu ana palota na maua pua la tama tamai tu puala o le sui tuto tasi te fasawatu pua la tamai tu puala filemoni o le sui tuto tasi lua se fulu male tolu ana palota na maua tai ori seu fiti ai masu o le fast se lau maleono na palota na maua se lau maleono o tua mali tu puala fo mai sa polu o ana palota na maua fa se fulu male tolu o to fa fonga o le falpalota matau tuta e fakasa lautimu ia we lese va ai o le sui tuto tasi fitu se fulu na palota na maua
o puala tama tama i tupuola Filemoni o le suitu to tasi lua se fulu male tolu ana palota na maua tai o le iseu fiti ai masu o le fast se lau male ono ana palota na maua o tua mali i tupuola fo mai sapolu o le HRPP fa se fulu male tolu i ana palota na maua ia o le na ua mai ia le falpalota ina ale efakasai mata ututa mai ia le efakasa mai mata ututai mai ia le kalesia me totisi mai fato ia tolu falpalota ia o mai tawatu ia le o mai ungo fainga le ungo palota ia falpalota nei tolu ia alo talia ni se falpalota ia o nai lo le mole i unga le ia po ai ole se mai ia tawa veina ia le tofio le tumalo o vai maunga tolu ia o matauria la maletua la o le unga tu ina mai mo le taimu o le unga le alo ia longa na ia to fai tanga muli ia ona ia le ole atoanga ia matu ina mai po ai le ole se mai tawa veina ia le ia le tofio le tumalo o vai maunga tolu e meta watu le tofituringa le nei ia e pe fo linga mai o le sunga ia lau timu ia we lese va ai ia o le suitu to tasi ma le sunga ia tai o le seu fiti ai masu o le fast ia e pe o ituma o sui ia leva ia tu e va la lata lava ia la fo il nei ia la palota na maua i le tolu fale palota le wa mai ia tu e ma le sui le RPP ia le sunga ia tu ua mali i tupuola fo ma i Sāpolu ia ai mai aloa ia pe fia fale palota pe ia ono fale palota pe ia ono fale palota pe ona mai tau atu iai ia ona vatu lo le o telenga ia tarusia ia ta e lima ia wa iloa mai ia le unga le alo ia o fainga palota ale itumalo o vai maunga tolu ia fai lava ma longo puia li il tato tunu ia le unga fainga palota vai maunga tolu ai le i mai ia le tato tautua i le tula e lima ia ai fa fo mai pe awa tote misia lava enga na misia lava ia tasi le itumalo le tuli mata i mata tau ia le tau fituringa ia asui tau vai to fa o le wata le 5 minute tolu tau tu nar sa ngale mulung awala ia wal tu wa yo onga manga wenga nei fa nau ia ma futa mai pele tau tu si fonga la mua ia mo ila to lo fia maua ia le unga fa nga palota ale tu malo o vai maunga tolu le o amata ona tu ina mai i unga fale palota le o tolu fale palota ia o mai o matau tu tai e fakasa matau tu uta e fakasa ma fato ia e kalesia me tu tisi Maliu
i le tau o fiafi, mawai le moto le la, pana tuolo isi au. Ole fa fome pele tau tua si fonga la mo nei taimi o le afiafi po le auli ia po le ala le taimi ia o New Zealand lava ia o le ua te ale tolu le afiafi. Ia msalo nisi o tinu e pe ine Amerika na ufa solo atu le afiafi po ua te ele onu, te ele fitu. Pesa o. Ia, anai ua fuli lugu tau se atu tatu taimi. Una o le fua mata una uva aitangate. Ua pisi lo mafa fulu taimi nei fai olfenga palo tai Sāmoa ia o tangate feo isolo mai. Leo toi whaalu fisasi el ta ungal taimi ia ole taimi sa o ale na ufai atu ai ia ole 12 minute te ele tu lai lima le fiafi ele ole te ole lima ia le ala ufa sa watu se full 1 minute te ele tu lai tolu ia na atu tele ame mafau ia misi tangata vo ile le waleva na ele fia vai ile mafai ona se ia upu matala mataimi ta watu ia ele se me ia ole pisita to fainga palota ia le fo mai ta watu ia le wa mata ona mai ia unga fainga palota e si o tatu tinu Sāmoa e mese ole tu malo o vai maunga tolu ia mese ila to o mai le tu malo le mole vo na la to fia si le fia pole ali unga fainga palota ia e tolu fa le palota ia wa mai ona laulau natu o le whalipalota i le whakasa i matau tutai, ma le whalipalota le whakasa i matau tuuta, ma le whalipalota o le ekalesia me tutisi ia ina i whato ia. Mai tau atu la iai, o lea uma o na whaopopo e le tātou lava ofisa, whasalalau, ia i tu malone e tolu, ia mapalota na maua suita i tasi, mai fale palota ia e tolu ia masui tau va ia to fa ila to le tau va mai ia fa popola ia fale palota ne ia tolu ia o le sunga ia lautimu ia we lese va ai o ana palota na maua i fale palota ne ia tolu mata au tutai mata au tuta ma fato ia lua se lau onos fultasi le alo ia o faitanga le alo ia le na ole sunga ia pua ala tamai tupuola filemoni o le sui tuto otasi o ana palota na maua i fale palota e tolu ono se fulu ma le fa ono fa tai ole iseu fiti ai masu o ana palota na maua i fale palota e tolu lua se lau ma le valu atu amali tupuola fo ma i Sapolu o le 8RPP iwa se full maltasi ia o tai aru iseu fiti ai masu o le fast o le sunga alau timu ia wele se va ai o le tuto otasi ia ma le sunga ia pua ala tamai tupuola filemoni o le sui tuto otasi ia awane i tapeina lau telefoni lau leitio ia po lau Facebook ma lau YouTube pe afa o le te fia maua le unga le whainga palota ia vai maua tolu salo talosia e le mai al tatu tu le tu la lima ia au mai uma palota ia wa foi lau sila mai malau fa fo mai ia malau fie lo le unga le whainga palota ia o lo tatu ia le taimine nei ia ai o le taimine la vole amo mai ai le unga le whainga palota ma palota ia o le a tau whaina fo le tatu whainga luenga ia ma le tatu ofisa ia e lau wina atu a walau fa fo mai Sāmoa nei taimi ia ai malo la vole le mafuta mai Chris Charles isunga Paulasi Piliati ia lo mafuta mai nai Amerika Sāmoa ia malo lava Chris manuia fo ia ne fiafi fa ftai tele lava le mafuta mai keleni tangai ia manuia lava ne fiafi to tele la tau naua mai anga luenga tu ua onga ia malo lava le ngalu nue nei fa nau sa onga le yaso ma nei va yaso ia fa malos ia ai o le toi kwata le tu lai fa ia ona tu ina tu le tatu telefou ia matala mai Sāmoa ia o le ulus fulu minuta te ene le tu la tolu si fonga la mo Wellington fa awa watu fa afia fianga o pese ia tali ia le faima mafuta mai ia e te isi le fia ile unga le fainga palota ia o le taimi lava tu ina mai ai ia i unga ia o fale palota ia o le atu ina atu o wa lau fa fo mai
ia i le unga le whainga pālota a le tūmalo o vai maunga tolu. Ia, toi whau atu ia tātou pesel nā mani mtangi nei sae o le ua sau le ungo lesi whalepalota o le whalepalota lea i mālolo le lei le kalesia katoliko mālolo le lei e kalesia katoliko o le sunga ia lau timu ia ue lese vā ai o le suitu totasi o ana palota e fitu se fulu ma le fitu o le sunga ia te o li seu o le fast e ono se fulu ma le fā pua ala tamai tu puola filemoni o palota na ia maua lua se fulu ma le ono o le suito totasi ia ma le sunga ia tu ua malii tu puola fo mai sa polu o palota na ia maua fa se fulu ma le fā ma o le sui lea o le 8 RPP o le isi fale palota le ua sau wa tuina mai o le fale palota le kalesia e whakasa i vailima o le sunga ia lau timu ia welese iwa se fulu ma le lima o le sunga ia pua la tamai tu puola filemoni o palota na ia maua se lau iwa se fulu ma le iwa o le suitu do tasi tai o le seu fiti ai masu o le fast o palota na ia maua lua se fulu ma le lua tu amali tu puola fo mai sa polu o le o palota na ia maua fitu se fulu ma le lua o le fal palota lea to etu natu mai le kalesia e whakasa i vailima o le sunga rau timu ia wele se va ai iwa se fulu ma le iwa na palota na maua ia o pua ala tamai tu puola filemoni se lau iwa se fulu ma le iwa tai alu iseu fiti ai masu lua se fulu ma le lua o tua malii tu puola fo mai sa polu fitu se fulu ma le lua ana palota na maua ia o whangasolo mai pea ia le i ungo whainga palota ia i whale palota o leo taunu mai foi ia Leone Assembly of God Leone mele tauna i mawhai au mai elwainga lea le ofisa o le whale palota Leone Assembly of God lau timu ia we lese va ai se lau tolu se fulu ma le lima na palota na maua o le suitu totasi pua ala tamai filemoni tu puola filemoni palota na maua se fulu ma le iwa
se fulu ma le iwa. Tai o riseu fiti ai masu, o palota na ia maua mai le fa o le fast. Se lau lua se fulu ma le fa, se lau lua se fulu ma le fa. Tua malii, tupuola fo mai sa polu, o palota na ia maua tolu se fulu ma le lima, tolu se fulu ma le lima. O le falpalota lea I Leone Assembly of God. Toi whaafonga mai lau timu uia wele se vaa ai, o le sui tuto tasi, o palota na ia maua se lau tolu se fulu ma le lima, se lau tolu se fulu ma le lima. O pua ala tamai tupuola filemoni, o palota na ia maua se fulu ma le iwa, o le sui tuto tasi. Tai o le iseu fiti ai maasu o le fast, se lau lua se fulu ma le whana palota na maua. Tua malii tupuola fo mai sa polu tolu se fulu ma le lima ana palota na maua ma o le sui o le HRPP. Ia e fōringa mai la ia o fale palota ia ua mai atu o vai maunga tolu o vai lima e whakasa e kalesia katoliko ma lolo le lei o le Leone Assembly of God o le ekalesia e whakasai matau tuta, ekalesia e whakasai matau tutai, ea amale ekalesia me totisi I whaato ia. Ea ole mai tau atu, ole ua amata lava o na tele whale palota ia watu ina mai, tele lava whale palota ia watu ina mai, ia a wale whai ngā whiwhiringa ale tu malo o vai maunga tolu. Ia ole atau mawhai lava le tātou whai ngā luenga, ma le tātou tau tua inei Wellingtone, ia tu ina atu ia tātou I unga o whai ngā palota o wale no fosila fia le tātou atinu. Ia alela a tātou pia tātou pese, a tau nu mai lava I unga o whai ngā palota o lea watu ina mai e le ofisa o le whai ngā palota, ofisa o le whai ngā palota Sāmoa, ia o na tu ina atu lea o wale no fosila fia le tātou atinu. Ia, malo lava le mafuta mai, malo fo le tāpo I mai. Ia, toi whauatua tātou pesenga nā pe amai ai isi vaenga I watu ina mai ia o nisi o whalepalota
o lo tau whai lava le tātou ofisa nei Wellington ia e lau wina atu o wale whaafonga me le tātou atunu. O leo iai fo i tau nuk mai le iungo le whainga palota le whale palota a vai maunga tolu mai le e whakasa i wawala, e whakasa i wawala. Lau ti mu ia ue lese wa aio palota na i maua, se lau iwa se fulma leono o le suitu to tasi. Puala ta mai tu puola filemoni palota na i maua, fase fulma le lua o le suitu to tasi. Tai o le seu fiti ai masu o le pati al fast, o palota na i maua se lau se fulma le tasi, o tua malii tupuola filemoni sa polu o palota na i maua 5 se fulma le fa o le foua vai atu le usau ma le i unga le whainga palota ia a le fale palota mai le ekalesia aso fitu mai mangiangi o le sunga alo timu ia ue lese va aio palota na i maua 2 se lau toru se fulma le fa puala ta mai tu puola filemoni o palota na i maua se fulu malilua tai o li seu fiti ai masu o le fast o palota na i maua se lau ma le fa tu amali tu puola fo mai sa polu palota na i maua 2 se fulu o le parti ale HRPP ya onisi na o fale palota leo mai tau atu leo tau nuk mai ya wala fo ile silfia le tātou tunu o leo mai tau atu ya leo telea ina maua mai ya i unga o palota mai fale palota taitasi ya mantua fo ya fayasi te leo o le lisi o le tumalo lea mo au palota mo le nofu silfia mai le tātou tunu o lo mafuta mai le taimi o le mai tau atu e pei fōringa mai o le fionga po le sunga e lautimu ia wele se vai le ufai asi maua lunga le alu ana palota le taimi le nei ia o lo whaasolo solo mai lava le unga o whainga palota ma le whainga whiriwhiringa ale tu malo o vai maunga tolu ia mo le silfia le tātou tunu ia malo lava le tāpoi mai ia le la wha pe wha fia fianga o pese ia o le toi kuata le wha o na wha fonga le tātou telefou ma tala mai Sāmoa. Ai whai mai pōi o le poto, mana mea uma o le aia le matangi. So e te sone nau, le lalo langi maona tuina nau. A whai ulo taona, le asone o lo tau pa masinona. Ya malola le fafonga mai tatu tunu ole utau mai ia le fale palota le e fakasa i mangiangi ole ungo le nei lautimu ia ue lese va ai ole suitu to tasi toru se lau fitu se fulu maleono na palota puala ta mai tu puola filemoni o palota na yamaua ono na palota ono o le suitu to tasi tai o le seu fiti ai maasi o le fast o palota na yamaua e se lau tu amali tu puola fo mai sa polu o palota na yamaua e valu o le fal palota lea ale e fakasa i mangiangi ya tapo mai pea ia o lo fa wa mai pea ma tu ina mai ia i unga ia o whainga whiriwhiringa ale tu malo o vai maunga tolu mai fale palota taitasi ia lo tau mwhai lawa le tātou unang rei ia e tu ina atu ia wala o whaafonga mai ia malau mai mai nei taimi ia malo o tāpua ia le tu malo o vai maunga tolu i le whainga whiriwhiringa le lātou tu malo ia i lātou o lo whaafonga atu ia tunu mamau toi 2 ma le 5 minute o na tale o le tu la fa ya fa o fa fia fianga o pese
pia lo tata pasale tu sipa ia e matuale ana e unga ole ne olanga ile le pa chua ole changata le malama lama ile pupula mai lana fiona ya malola wale fafunga mai ya ele mfai lava ona tuua ya saulo le ungo le falpalota ya mfai ona tu ilalo tatu pese ya tu inatu wale fafunga mai le tatu tunu ole falpalota I papauta ale hol ale sros ya ole sunga ya lo timu ia wele se va ai palota na maua se lau lima se fulma le valu se lau lima se fulma le valu wa ala tamai tu puola filemoni palota na maua lua se fulma le valu tai oli se fiti ai masu o palota na maua e iva se fulma le tasi tu amali tu puola fo mai sa polu o palota na maua lima se fulma le lima tu fa fong mai o le falpalota le nei mai na I le fioanga ia I papauta le hola le srush o le sunga le timu ia wele se va ai palota nei mo se lau lima se fulma le valu puala tamai tu puola filemoni lua se fulma le valu tai o li seu fiti ai masu iva se fulma le tasi ma tua mali tu puola fo mai sa polu palota nei maua lima se fulma le iva ya malola vale fa fo mai ya la fai lava ma o le temia e tau nu mai ai unga fai palota ya ona tato fai lole ona laula winatu ya wala fa fo mai Sāmoa ya ai mafuta mai pe tato fa fianga ya nei temi e fai asi tele fai palota le I tu malo le ele tai ona uma ya to e luas fulu minuto na tale o le tu la e fa o le sifonga nei o la moi Wellington so yete so na now na lo langi ma na tuina now a fai ulo chaola ya so me olo chao pa masinona ole a ela saltali ya uma ole nei la lo langi alo e ole sa ole tonga ole lila wani pamala changi ia e usi chai polo inga o ia lava na e polo inga a me ona la sila pia to tata pasale tu sipa ia e matuale ana e unga ole ne olanga le pa chua ole changata le malama ile pupula mai lana fiona techalia ya chamo monga ya la chule I chalo sana ya so mole ne yolana pia na ole ne la lani me mai yo malava ile le papi ai pai mai poi ole pocho wana me uma ole ai le machangi so yete so na now na langi ma na tuina now ya lo fa fo pe tau tu le si fonga la mo Wellington le to luas fultasi minuto na tale le tu live fa ya silsila nei lunga le tatu Facebook le si fonga la mo na wa mata ona tu ina tu ai ya le ungo fa nga palota ale tu malo o vai mo tolu ya le lo tau fa tu la vai lau inatu ya wa ila to lo mafuta mai lunga le tasi ono tesi ma le tasi fa mo o le si fonga la mo o le to no mai le fa le palota tanunga manono e fakasa o le sunga ia lau timu ia we le se va ai o le suitu to tasi o palota nei maua se lau ono se furu ma le tolu wa la tamai tupuola filemoni palota nei maua fas furu ma le lua o le tasi le suitu to tasi tai o le seu fiti ai masu o le fast palota nei maua se lau lua se furu ma le lima o tua mali tupuola fo mai sa polu o palota nei maua
se lau tolu se fulma le tolu, se lau tolu o le sui lea o le HRPP. Ia, o nisi nao whalipalota leo o taunu mai, toi whaafonga, whalipalota i tanu ngā manono, e whakasa, lau timu ia wele se vā ai o le sui tūro tasi, se lau ono se fulma le tolu. Se lau ono se fulma le tolu. Pua ala ta mai, tupuola, filemoni, palota na yamaua, faa se fulma le lua, o le sui tūro tasi. Tai o le iseu, fiti ai masu, o le fast, se lau lua se fulma le lima, se lau lua lima. Tua mali tupuola fo mai sapolu, o le HRPP, se lau tolu se fulma le tolu, se lau tolu se fulma le tolu. Ia, me tau atu lea ua tele lava ina tau nuu mai, ia i unga o whainga palota, mai whale palota ale tu malo o vai maunga tolu. Ia, ai, la tātai na atupena i pese ia ina minuti ana whaafonga li tātou tala mai Sāmoa, ma talafou ale si fonga lau moe Wellingtone. Now let's Sāmoa, to il Sāmoa, fala belame. Ai whaano anoa, ai olo anganga, a eita, uso tutuila, ua ela vita. Vai mai o Sāmoa, isisifo, e mativa, ai nala ya oe, oe lava, oe whalu maina. Ai mai e tele a ole tangata, ai loa a la alumalava, a se panga, ole I puahi, le wa masaa. Ai ue e lea, o te talia, malo uloto, fea, ule oe, se o te le, amana ia. Ai whaano ano, ai olo anganga, a eita, uso tutuila, ua ela ita. Vai mai o Sāmoa, isisifo, e mativa, ai ngala ya oe, oe lava, wai whanu maina. O tau so Sāmoa, se tau tuana, sia tai noa, ka ai mata, e a whelele, e mai moa. Le malo si mai le atua, ala tama poto, e fua fua, o meana, e taualea, ai o matua. Ai whaano ano, ai olo anganga, a eita, uso tutui.
E toi whatalo whātua le whapupunga o telefon mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Ua una ia e le pūlenga Trump le malo New Zealand la te whaipaanga e tutu whaatasi e taumawhai ia tatala le vainu o le Strait of Hormuz. Pe ona tā ua le swipa le mia David Sāmoa i le tae awa na leila na lipotia o le ato e si itia le tau o le pinisini i le aso. Whaalia le minista o le puipuinga Israelu o se taimila tamai e toi oso whaia e Israelu i Iran. E le o manino le tali mai a Sāmoa ina ua fisilingia i sona finangalo e winga i le talosanga Amerika. Ua wala au le sa avea mua masui whaipule o le National Chris Finlay i le vaenga whaupu whai a le National ina ia si i le tau ai whaasanga i le New Zealand First pe ave ese mai le whainga malo so o whaatasi e manatu Finlay e ta ape le whainga malo so o whaatasi e le i whaia le pālota tele a le atunuu na si itiani ese ngai manatu mawhina ngalo i le vao le New Zealand First ma le National i vai aso ua tea. Ua lipotia le taugatao pe Paulu Fale i siva po o balls a onga na whaalia se tasi o pule a onga i Aukilani e o atu i le lua se lau tolu sifuru tāla le tau o le pe Paulu Fale mo le ball a se tasi o a onga mo le whaai unga o le tausanga nei na whaalia tunga lunga o se tina e ailana whanau maasanga e whaapea e lata i le lima se lau tāla e tatau na i atutongi ina mo pe Paulu Fale lua mo lana whanau. E ui le lenga whatia o le tau, a e tau mawhai pē e tutongi, o no le alofa e lana whanau, ma le lema na o e misi e lana whanau le wha moe moe. E le oa o fia i tutono le atupe le tau e wha atupe ai ofu ma se e vai o teine matama o ngā mo le ball. E lima asa ua whaasai o na urufale Mikey Sherman o le TVNZ i le palemene, pe ona whaatonuina e le fofonga whetalai. Na tā ua le ofisa o le fofonga whetalai e whaapea, na tau mawhai Sherman e whaiani whaatala noanga e le tusai maala o le tula fono. Na whaalia Sherman e le e iaisona nau ta inga e so lia tuutuunga o tula fono tau i whaasala launga, ai ole a iau sita ia le sā le tu mau ua tuuina atu. Ua whaasilasila e le pulenu o ne le sone Nick Smith, le toi whaupopo o isi whainga malanga ale e New Zealand ave ese. E lua se fuluono whainga malanga o ave ese ai malanga inga i le vao ne le sone ma Aukilani. Tolu se fululua i Wellingtone, ma le se fululima o whainga malanga a nga i kala estete. O le a mata o na a fia whainga malanga mai le aso lua se fuluiva o Iuni, i le aso lua se fuluono o Iulai. E lua se lau ono se fuluono whainga malanga o ave ese ale e New Zealand, taluona a mata le tau ai Iran, ha a fia ino foa e tusa mal se fululua afe i malanga wa alele.
Ua pasia ilo na whaitaunga mua le tula fono tau whaauwhi o le whaataungo whio o tupe lafo whaamomoli atu nui fafo. Mana langolango ina e vaenga whaupufai uma vanga na ile national. E tele atu tupe e tutongi e tangata New Zealand pe a lafo ni tupe i fafo. Na ilo tangata i au se taalia, Beretania tele, ma le United States. A e tele fo i tupe e tutongi i fale tupe. A ele o iloa vaenga e tele o loona na ile whainga o ia tau. O le pilina whaatuina e Arena Williams o le Labour, e alanga te tau ai ona whaailoa manino tau o lo o tutongi mo le la fonga o tupe whaamomoli, ma e te tau fo i whale tupe o na whaiani polisi tala whea ngai. Na whaalia le vaenga whaupu whaia le national, e le ai se mafua angai whaia i fua se pili, ua tu ina atu le pili i le komiti whaapale mene. Ua wala au le societe o le kanisa i le mālo, ina ia whaia fuawha ata mo le wha au tangata a olumana i le pālota na saunoa Jane Jewel o se tamaitai na sao mai le kanisa ina ua vaveo na maua tūlanga wha le tonu i lana simia test e whaapea e matua langona lavalo na fia mai na te whaitau ina fo ilo na laki i le mawhaio na fofo mawhaia tonga fitinga ilo na kanisa ina ua vaveo na maua i wha ata na tu ina atu se talo sanga ale societe i le palemene e talo sanga ina ile whaia fuosiaki lalo se porokalame e lua se fulutasi miliona tala ile tausanga le whaatupenga ma mawhaia iona whaia tui pui o le HPV mo le ivas fulupasene o tangata i New Zealand pe ao o atu ile lua afe tolu se fulu e pe a male se lau fitu lima tangata New Zealand e whaamao nia ile kanesa i tausanga taitasi to a lima se fulu lima e mali liwai saunoa Jewel e ono maasina na whaia i ona tonga fitinga i tutono New Zealand. A o le taimi leo lo o whaatalipea isi tangata i Beretania tele mo nisi whailoa inga mafo mai. O le taimi nei na o le 5% o tangata New Zealand ua whaia tui pui o le HPV. Na whaani manatu sui whai pule mai i vaenga whaupu whai ese e la tau te langolango ina malosi lea talosanga. Matau mawhai e whaititia le numero tangata e maua le kanesa. Ua whaalia i whaamau lata mai, le tele o pisinisi makamupani na tapunia i le masina o mati le tausanga nei, pe a whaatusa ia mati i isi tausanga wa tuanai. I li poti lata mai a le Centrex na whaalia ai, e tolu afe lua se fulu tolu pisinisi tapunia i le tausanga e o mai a mati. I totono le masina e tasi e lua se lau valuono kamupani na tapunia, ma le tolu se lau ma le valu o kamupani na le mawhai o na totongi a latou ai tālafu. E tusa mali se lau poppies na to ese mai le whanua tanui o nioli au kilani ini na yaso talo na umale wha mamaluina o le Anzac Day. Ua whaali wha anoanoanga o le Royal Navy a New Zealand ma a inga o ilato na mali liu i le taua ono tangata na ave eseo poppies mai le whanua tanu. O le amawhai ona toi tuina i le Navy a New Zealand poppies i le whanua tanu pei ona lipotia. Olo o whaia e ngā leo, pena whapewheo na o ni maasima i totono se whangususu a se pepe i le whale mai Dunedin na whaia e ngā i le susu sai totono le whangu ina ua lipotia i ase te mo le tausanga taluai. Lipotia leo, e le te le se susu na inuina i le pepe o na ua musu i le o ona. Olo o whaawau e ngā leo i lea mata upu. Ma i le mawhaiona tali leo i fesili ale le tio New Zealand o na olo o tausa i lia tali mai le soifua maloloina ma le whale mai. E la taile lua se la wafe tangata na taitai se seina e le whale kolini ale City Fitness e tusai maso e ngā ale Commerce Commission e se fulu ono molianga ua molia e le whale kolini i le mulimuli ta ia o tula fono i lalo o le Fair Trading Act po o le tula fono o fe whaatawa inga tala whea ngai. Na whaalia e le komisi e le sao tau na whaalawi loai memberships ale City Fitness le ana taitai se seina ai le toa tele. E le e ao fia e le whaalawi loa se transaction fee e tolu pasene. Na whaawau na whaalawi loa e le wharekoleni a tau e ui ina longoina o loo whaia e le komisi ni suenga e winga i lea mata upu. Sau noa le loia na tula ai mole City Fitness e whaapea e le o yaini whaamaoninga o nia afianga o tangata i lea mata upu. Ma o se whe au tāua lea na momoli mai e le komisi i pisinisi e whautua i nā ai le vave o na whai o suenga ale komisi pe ai loa ni whaalawi loa e taitai se i nā ai tangata whaatau.
E la taile 2 miliona tālani la fonga o le GST ma le PYE Monica Mupanise lua na le itutongiina e se tina Sāmoa masana tamateine le ana la iona molia i le tulafono e whaamolianga o le tamaitai ai lua molianga o lona tina. E ta se fulu lua maasina e nofo whaafale pui pui ai i ola a inga ma le se fulu i le 5 se fulu i tu laonga luenga fesosoani pe ona tō laulawina i o la whaasalanga i le whaamasinonga whaitu maa loi waitakire i le aso lua. Na te ena e le whaamasino le whina wa le tina e whaapea o ia e le malamalama i la fonga. O na sa te le whaamanatu ma la pata inga mai le ofisa o la fonga, ma sa le whaamuamua e le tamaita e le whaatumunga o la fonga ale kamupani, pe ona lipotia ai e le tio New Zealand. Ua lokaina se tau le alea kala estete o na uata ua e whaalua se fulu tolu o na sola e se mai mapamu penisini ai le tutongiina le utunga o lana taavale e tusa ma le whaafe 5 se lauta la le taua whae o penisini ia na le itutongiina o le asotolo mati na ulua elongo ina i leo i le ngai o inga a lea tau le alea ma whaasorosolo ai ina mawali poti o ia lava mionga i kalai estete e tolu fitu tausanga o le tau le alea ua loka i leo mana tu la ilu ma le whaamasinonga whaitu maa lo kalai estete i le aso ana nafi e tali i molianga e whaase fulu tolu e whaatatau i le whaalua se fulu tolu o na sola. Ua whaali se atunga lunga o leo i le toa tele o tangata mali liwi whaalawelave lunga le ala tele i se taimi pūpū na lipotia tangata e toa se fulu iwa na mali liwi whaalawelave whaafua se i lunga le ala tele i to tonu o aso se fulu mai i lea fwai numera o le se fulu ono whaalawelave na tula i mai lunga o motorways e lua whaalawelave te tele tau taavale mai le aso lua se fulu a perila na mali liwa i tangata e toa ono ele i whaamawina fusi pao. Tala fōia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o lau auli. Toi o wholofa tu fo i telefon mai Sāmoa lu tātua tunu ili nei fo iaso ilo na whao poponga a lo meia inisio meo lo o tutupu ilo tātua tunu ili nei whai unga le wa iaso. Wai lau whanua lea tunu le tamai ta i Vietnam o lo ia tau awei na le pale o le tau salo le kelope whata se me le whaatonu le lau a wawa lea fo i tau vanga le laulangi mai a Amerika e beo na au meia le company telefoni o le langlang au tu le Vodafone Sāmoa i le whaamoe ina ia mawalunga ai le isi tūlanga e si itia i eitau vanga a tama ita i Sāmoa e sā ili ai so lātou sui o le alona tolu i ei sui tama ita i mai Sāmoa e lunga o le whola o tau vanga whaavau maloa lau langi. Na maua le avanoa le tama ita i tau sala i anuwan e nā te wha ulai nai pine o nisi o alo le atunu na mau pine i ta alonga si o mea mamawhai lea soa na nafi. Mai o ia foi lea o le a whaapaleina le tamai tai o le a manu malo le tauwanga le nei i le whaai ungo le vai yaso. I se pepo whaamtalanga me le company telefoni a le Vodafone Sāmoa o le aungo le nei whaamoe ina i mawhai na wheso o tai Sāmoa mātunu te tele o le laulangi i tuai ngā tauwanga whaavao malo whaape nei. Le fo ina lawi loa ma tau ta ua i Sāmoa i le uruai tamai tai tau sala mai lo tātua tunu ia he lani per kurupu. Le na ia maua le tūlanga lua. So o iai ma le tamai tai a Nicolene June a koe, e ui e le i whaamanu ia ina fo ila na tau mawhainga. Ai o lo i te tonu lava Sāmoa i le se furu pito i lunga. E manatu le pūlenga le Vodafone Sāmoa, o se fola mua tau sala alo tātua tinu, e whaalawi loa ea na tū maanga i whanua, maanga tau siri wha Sāmoa moni, e au fia le wha keri siano, o le lofa, tali malo mawinga whātamali i. Wa whaalawi loa e le sui o le komiti o tāpenanga o le sesi ngā fu o le neitau sanga, le sunga ia ai i whana ea natu tau le alo. E le itali mai Amerika Sāmoa i wala au lia sa tu i natu i ai, mo niso a fio anga i Amerika Sāmoa wa tu i natu i ai le havanoa, e whaafia fia ai molo tātou tuto tasi. Ia o le na avele tātou wha tu si wala ulia i kiutui la i tūranga whawhiwhianga. Ia o rere i maua mai se tari i mautū, ia pe mwhaiona o mai au whawhiwhia tu tuila.
Ai o nisi o whaafiafianga ua lautongia le komiti mo Sāmoa lava lātou ia mai le motu tele sa la whaifa pena foi upolu. Whāsiwa, whāpesi. Ia, o le tunonovinga. Valu ia au whaafiafia. Le whāla mai sa vai. Ia, whāfo i tūmua nei. Ia, lua pese sa vai, lua lātou siva. Lua pese au polu, lua lātou siva. O whaafiafianga i sa vai o le siva. Ia, o lo malautongi ai palau li tolu. Ia, lewa tāpena ina le fioanga i vailoa. Vailoa i palauli. Ia, fioanga le fionga i whaipule. Ia, i olupo. Ia, o i lātou lea saunia le siva. Ia, whaapeana whaasale le anga lima. Ia, o lea whaasale le anga lima la. Tāpena le tūmāloa atoa. Ia, lano masanga mapopua. Ia, o i lātou ia o tāpena le. Ia, le siva lea maururu. O le pese i savai. Ia, tāpena ina e vaisingano lua. Ia, ina i papa i sātaua. Ia, ma le tūmālo le fionga le taitai o le tātou mālo le fionga le pānamia ngai whamaunga tolu. Ia, i tau runga i pese o tūto tasi. O ainga i le tai, ia pese i nei polu. Ia mawhane a le tasi. Ainga le tai, ia mawhane a le tasi. Ia o siva, ia o le vaimaunga tasi. Ia ma le sānganga tolu. E ono aso wa whaatulanga ina le Paul Kalame ale komiti wa vai i ei mea taitasi o le Paul Kalame o le whamana tuina o le ono se fuma le whātau sanga o lo tātou tuto tasi i le nei fwoi tau sanga. E le to e tau fisiri ngie le lololangi mātunu o le Pasifika whapena fo i lo tātou tunu i Sāmoa le tasi o se awhianga o le lololangi mai le i titi fo i ia awhianga i atunu uma e maisela vea tunu la iti o le Pasifika. O se tasi o ia awhianga e pe o na iaile si i pe alo tau o le suau le fo i pe o na whamawina il masina le nei mo Sāmoa o whaatulanga mai le si tanga o le tau o le lito o le pensini i le ono se funma le ono tesi ma le toru sene mai le masina ua mawae sa lua tā la valu se fun 5 sene le lita au le ua toru tā la 5 se funma le tasi sene le lita. O le kiso ua si itia i le tā la fast tasi tesi ma le toru sene i le lita mai le toru tā la 5 sene sa iei i le masina ua mawae i le whātā la 5 se fun sene le lita i le masina le nei o me. Ma ua whaamanatu mai pe lawe se pepo whaamtalanga e le mtanga ruenga o le tupe toi o le masina fau le ato i ele tolu masina pe i fwoi na whaeloa mai le taitai o lo tātua tenuu ma le whionga i le minista o tupe le sui pāre mea fwoi whaatanunanga malau tu stala o lo lava i le tātua sa palai i le teimile nei o lo ieli whaamoe moe e iai le isi vaasua o e taunu mai tu tono le masina le nei ai o le anga ia tu le lumanai e leo mauti no le tūlanga o le ao iai mai e whapena fo i le awhianga isi atunu o le langi. Ua toi tolu po le whamasinonga le tōlau lau ino le whaasalanga o i lātou e tō tolu e au fie le sunga Samuelu Sua si vai kepi Malise Marie Schmidt. Lena whaatūlanga le whamasinonga e lau ina le vaiaso nei le unga o na ua tālu sanga le tamaita i a Lise Marie Schmidt e se whaai unga e whaasa o loto e au noma ni whaasa langa. Ma wailo ilo nei e le whaamasinonga ia tālu sanga. Au i lātou nei na whaamao ni e le whaamasinonga whaasa langa e se mai le to tolu e to ono iai lātou le ua sol fua uma ia mōrianga e whaasanga ia i lātou. E au fiei le taitai o lea tunuu. Whepule ai whai matasua ma le sunga ia li o whaatau malama. Le ua toe vala o wina mtanga ruenga o leo e toe ngalue e se tasi o vaenga tā ua. Ma o ia mōrianga uma sa mōri ai i lātou. E whesota i uma i le maliwa i o se aloa o ngā li universiteo a o Sāmoa. I le tausanga e lua hawhelua se fulmal tasi. O telefowia, whamnuia tele le tua le whaai ungo le neiva yaso si o tātua tanu whaasoi fuia. O e nau whawhongale tunu le toi whasalawina o tātou telefou ma tala mai Sāmoa mo le nei aso ai maise o le neiva yaso toi mo le whauponga le toi masani ia i le tulai fitu a le tulai valu le tai au le sanga fua le vasa fau pe au lia le lofo le li ia o le ua tātou e le pukalai muli le fwoi whatini ia le o mangalu atu ma le sunga le liao tu whifiso ia ua le tātou tautua ia maise o le tātou fwoi whatini o le neiva yaso ta fwoi wala le usu
Never yaso. Matas. Malo tas. Ya malo tawata never yaso wale. Tatu ngarwenga. Ya, man mai. Man ya faftai. Ia, tai le ale li pe na e saole le. Sa no matele o tai au tata nonga. Ia, mo. Eu te lo foi na man ia o male ainga. Ia. Ia, na tu na e o o fia pe o pumasa nel tusi. Ande se o fia na pese ia. Ara lo ne o li walu ne o li pese. Te lo po le wingo lo pese o mas fa mo po mo pese o lo mas fa mo. Ia va, dai le ala o mal pese, o pese. Ona le o mai alfa mo. Yo se ma fa mo ai. O le amate le tua fa yo le tua. Ia na pese fia me fo le moa. Na pese fia fa ia pe ava pe wei o manu fa mo. Ia wa ale pese. Ia facilita ngata. E alfa mo. Ya ringa le pese le se le o ngona lo inga ta selma te tangata. Ringa le me mo. Ya sa le ya fa tai ne ya so ta to fe lo. Wa o la tala foi le na o fa ya silira e ne na tai. O to ele fa pe fa so tala fa pe o to ta ma ya wa ta to tu pa. E ta tauna ta to a onga mai ta maiti. Ya vai le ye ta maiti. Alu la tu tina e whengaluenga, pe alu se fono, pe alu me whaer komiti, po le fono maftanga tina. Stama i taimi na le taimi e whato wha i alu ai. Umalo male, ian fia alo tamiti. O tau tama. O le anu tina e whale o loa. Whena te iai. Whena te ia. Tu sai le o ina le tama i le vemela va ai le tamatiti. O tamatiti le umia ana alu tina ia umalo matangi ta whawale to e mantua tina le afi po le ata mi sa upe sa utai au. Au le tupa le ta to e o to pe vo en matanum sidela. Ele alu tina fa. Le alu fenga luenga o le amata le valu. Ala o vili tau li vo fena te iai. Tina. Ana na usu mat fenga luenga. Ele umi se te mi do se tina ai mafatia. Mafatia ngana mafatia tia mafatia umia ya lea ai wa tauna aveta maiti e fai male sona mo le tupale o tato o ula o te le awai le il manatu le o mai ya so se manatu e te awai ida se be vo me le o vinga lo ole fe au na mo ni mai le fisili so olta ma po feltina mo le fisili so olta mai di tina vi so olta ma tina po fela ye e ta o mai le foi le misiel ta martina ma le maftanga ma le maftanga ya fata inga va pe o le fato o le stemi ma sani ona vile ta martina ta mi lawa o le ta malo ta no le tina le fenga luenga pol ta ma vo fenga luenga ya te va tu fa wa ta no ya le ta no ya fa sta le li va vai ta ta ma fa sta le li na wa ta no manuia ta fe lo ina nei pe ma na nga luenga ya manuia le nga luenga o fa le fu lu le uli to tangi di foni tina o la facilité ma wa o isa lunch vai la so o le wi mal tala le e te fol to le o nga mo so le so mai se vai le vai so na val al maftanga le we le faina so te fenga luenga o ma to na hautuanga vatu so ye me si le uta to e filo ai o ye me fata wa fa lo fa no iso a me ye le to mo ti lai ti ale mafte o lo msi lai wala ya winga fata muti na latina ya ida so ato yo to mai va lo mai ya tu tina la lu fata po la lu fenga fai masiaki tina po manuia nga luenga po wai tina en watu fa ali o mele fenga luenga ya na me vesi lai o ya ngar vi se o ta to ta mai siaki ma asiaki tina po amninga luenga fa sa lava ya so la sa tina malo programa le foi patini ma le fa no mai tasi lo to lo wina tato fa yungo fa penga palo tala titi vai mo tolu ya na wa fa fonga le tuno na welungo fol tato Facebook ya mo la to ile maua ya le fula to apa to por kala mene minuti ya pe ile tau matematenga le u ye pe wa ele suina o motu mama u mana na ele yu ya le ya lo ele uma venga palo ta pesa alta ya sa le tu foi ya ole fiongo por ftainga ya lautimu ia wele se va ai ya ole suitu totas
ia mo le unga foi le alo ia le tatu wa mai tau atu ai ma le fa popo atu le tatu ona nei ma tau tu se fonga lo mo estemi ia ona fa ilo mai le ma mai le unga lo ia e le vaenga le fenga palota Sāmoa ia ole mai tau atu ai ata ua le o mai tau atu te nei ma le fa fo mai le tinu ia pere fionga le timu ia ro mama wa i mo le tero palota ia o le sui tuto tas ia ma tu fo ia tuto tas i sui ava pe a manuia e la tuto na mana to sui to fai foi swinga palota sa ole nei ole me la vo ia ile mfainga o kometi na to e alu ile situ ia le na ia le lo fa mai ia velu ia le ro eli se ka mai ava ia o pe va ia Corey Chain malo le ro eli tarsia le wa faina le ambulance la visa modelo ya tato o na va la lo fa vi fiango le fiafi ya por clame nei ya o le poi fatini atini ai foi mo le ai foi ne va ya sole tato ele as mo me ya na va vi ya tato na sa ngore mu nga ai ai ngane taimi mana banga ruanga to tele mission ai fa na ure tu wa onga ya mo ia tu na sa ngore mu tele so ifue na afia fa long mai tatu telefon ne fiafi ia le lava tu fa fia ngale vai foi ia tatu tel no foi lea me se ia ita long fa ngol vai aso
se tala fia mo na susalo tina e se fulu fa ilonga tupe ta ilima se lau tala ma DJ Sal E fia whailonga, ai fia fo ile tupe ile whailonga e tasi. e se fulu fa ilonga tupe ta ilima se lau tala ma DJ Sal e te anga ma ai pe alapo sa se eleni e tonu se lau tala pe silia tu fo i mai sila ma Australia nga ile mai casho DJ Sal Samoa ma fai fo ino mongo wa no pe alapo sa top up plus fulu tala pe silia tu ta mai fa lo si po marketing ma pam pensini la fai tato se ile aso fa ile la so fa no me e ya ngale nei fa pitoa ma ni tele la sautina mai ne DJ Sal Mana fe ona moli mai en falinga na digital mo ta tama ya ta tona le sa na tina yo tinga ina fo ina tina te mi fa ilta to sa yo fa no nei ta sanga e sa me alo fo tina ma ona na tina ta to ole te ia ile fa ungol va yeso I tala o ta longa mo me o le tala le la volunga I talonga terminei ia o le tala voile tatu tamo Jerome Luai ia sa e veringa mai leo saini ele au le Papua New Guinea o le Chiefs ia nala wa o vai atu le vevesi o le tele o au le NRL sa Oia, pe lau atu nei le FF, nei ale fta so mali tala le May Brothers, le uri Sāmoa I talo le taikas. Le ua saini ele ua saini se iau lua fta o sfuru. Le Chiefs. Le taikas. O le taikas. Le wingola o tala. Ia. O le ua saini lo luai. Ua matana vevesi karapuia. Ta saini lo ta mai te ua maua le Chiefs. Ia, sa. O le Chiefs, a Papua New Guinea. Le ini text. Sa. Ia umal tu pe la tanga ava pe valsela wafer pe ia umal valsela wafer la tanga. Ia. Sai ni la il valsela wafer au umal na le ni usila ma Australia. Ia. Ia fe lo asime mal malo. Sa ole se sengana ia le wingala le wa wa tu lo sai ni la wali ia pe loka umata mai Australia ma New Zealand te wo. E me tautia te o le alu la le alu ai le la alu I le au le Papua New Guinea ia to e ia le mana to tele tama ia la muli ta ia tu e me se tam Pasifika e foi uma sania la to vai nga maluai ia e o ine no pe o to o listanga te o vai tu muli tu mai ia sa ia ai tato mata pe ia po inisi le la sui le la mata ona nga I Papua New Guinea ia le na ai Taylor e fai la utala o si alo leo Sāmoa to ia o to o lau e umanan kon karate nei I le Panthers I le lua fitu o le la mate voi tangata o lua valu e unta alo I to le au le ale Chiefs e mto le ute le ero na sao o lava le sao to o I le au le Panthers sa o le e ringa wo o le taimi o taulona anga ilo e mtua fuela tanto pe mai e todos fu te usanga to lua fe lua o ia fia no pe vai atu ele ini tax to ngia le sau sau a to ale tupe tang na e na ilo ia stadia pe no tau te lo te le tama ia le anga I oi ia wa fo ile tang finga mai o le au ia ale NRL ia ona ne fia file PCL ta longa tai e bela le se senga ta longa e pe fu ta longa le Western Way ia tu mo te le ta longa le Warriors sole ia ta longa le ia mutino a telefone no fo sa mata te vai tu ia wa o le sa e mata ta longa le sa e malai version te ne tu ola wa mata tu o te mo le vai matu ale in mani no fo e sama e fo e lo tu sama se vanga na ta longa o pele ki le sa fa le tero tau sang le sa tau ia sa tau mo ala ia la mata le fa ngol vai aso yo le se fa longa ngai te tonu Jol. Talo no walo uni talo nga fel mana ile walo we ngol Henry Stadium. Yeah. E mo ya ile sol. Te no tas. Tau male pe o tali ngal pa ol musika. Tol. Tu lo fa ngan. A po fe ala se met sa vali solo e tu sale le pa ol mele te no foi mo me o male sa vali el malai au tafa ma elo. Fale ainga ma la tu nga I tua. Ole malo musika so. Alo ngole sa on fo an sa fa ia tate no fo ia en fa te fa ri fa pe ole tala moni o so ia talo ngai ma senta na to ale fo te tel mala te le fa nga ia e te la tu la to no pule al no fo te no e u ia ile u no la utik al mele e ma tu ale ma fa ina no fo le stanga e te alu eso e sa o no fo le utik e te no fo a wa te la tu na mel tanga mali o la utik ia tua yo tanofo pe e matua I
Pela tino fo ngol va le ma se no fo ya no. Se va ina. Ya al matua I square lava ya so ya verso nei. Ya o ese singa na super kapi ma le NRL super kapi. E falta longa nei le fia manu ia foi la unha passe se ave upas taxi ma la to ma la. O ta fenga luenga ile fia nei. Ya sa ya tu na sa ngani mu. Ya lena e ta uma fa menatu nei le fia le ele vai ngo lipoti leo lena na mai na lai ila toia na fieso I fueto no sfuru valu tangata sfuru aso io Samoa tu pele ya fa tata pelo ma sfau sang le mur fa ngol neva yaso tu na matato ai pe no fa no me foi il temi no tano to mi sila ele va ina I so foi no ma le lunga awala le sfuru valu le e pe o le se fulu ono e no falongo mai o le motorway le se lau kilomita le tula le na fie so fu se fulu ono ya ma au isi la ma liuna no falongo tu ai so fu no ma o me vole o se se ta avale le sipito ya mo ya lo no winga o ma fu anga va pe o telefoni ma foi ona sopporta avale le sipito o telefoni o mo le avta avale o pale pa o ta avale ya ma isi sao le ma sao au matua o va sao o vai le na la wala la sao ya na ya manu ia fio ingal ne ia fi ma o kwanga la ile tu no ya ta to ya ma wal fi lo ingal fa ingal va ya sol meta wona ya mal mana ya tu fam na tu ini se le ma wal fa linga le city council por lo o le so fo le so lu le la fa ya ile Korea Expo ile te raupara arena ya tala leva no so se tas a foriva ngai de a fole tolu in ta a fiafi a foriva ta o la fol tolu de fiafi tele a wona se la fala ulo ina ya lo pe mo se cosa se simsa nga luenga mana ya tele ya na o le I mai a ya le fa mo ya folinga mai o le ua va ya tu ile falinga le la tamai o le sunga ya lautimu ia va ai ya wese va ai ia o le o manu ma lo le faitaunga le alo ia wa fe onu se lau iwa lima ia palota o ia maua ia lautimu ia wele se va ai ia o manu ma lo le faitaunga le alo ia ia fe onu se lau iwa lima ia le o manu ma lo mo te ne sui tu to tasi ia o na ia ai sila le pe lunga tato Facebook no fai matu atu ai lunga ia yunga fa palota le fal palot ya sa le ya na we lunga u fa so solo ale la fa ya mala wat ya mana ya ta to leina na o fa to lima lo fa tasi pe se meo fa so ma yai se meo le mali se mo la no ya no fa se usole o tauna o ngali tu pa tamai tamati alu altina le fono e sa mai tai mia e ona ngalo tu ale ya o tu pa tama sole e wala tama tina le lo tu ala vi fele tai ale fatul tina ale to lo tu le no so lo to era no fota penal to na le mama to ai la langi le wolu i misiri la o to pisi atu tu ngale obso san wa ma re si va ngale wa na fa mala tu mai ina o mala utalan na le te me vile le tina la feminista ngata mai America Sāmoa ma o le ya o le video call e lo ai me la ya wal tele na tangata le to vai ne video call la tingana na alu tina la inga I mo me tan no ngala to inga sa fa ya la video call sa le pata mi dor ke ma mai mai anko le me sa ol mato inga le e ala uta pela ngas ke ma uni no tu la o le anko tina la inga fa ofisiri u tu sa la no le le el tama le anko tina la inga fa o ni fa ulusina la le talatu la famel tina la solo anko ke no anko ingo atas la mai tini no na tangata ya la tala to pese mai foi ya se va talo fa tu sta to pa ngai mafta mai le lo ya li seka lupo manuia lava ne fiafi fa lava le mafta mai pa tu ya ilini se un ua tasile tangata masen no vidita si siaki ya maloa o paulasi piliati manuia lava ne fiafi Chris ya tamalei manuia lava ne fiafi fa lava le mafta mai sunga malo fau poasa
tai tele lava ia ole solo to ina pesta fotuali fale mayava ia tasine tanga to masani le ulanga solo to ina ia Nicola ulu manuia lava le fiafi ia ole sunga jamisha ia fa tai tele lava ele solomona fa tai tele lava le mafta mai sunga ar le seana manuia lava le tau alisa fa tai tele lava manuia le fiafi. O aso
Yo fa fianga nei taimi o le fiafi programa le tue fatina le sifongo la mo Wellington le wa afatonu lava ia le tu la fa ia to to fu minute na ma ele tatu tu mo ne va yaso. Yo tasi se voile ta uole pe le tala no foi male to fasi de la e. Ia. E lona tulanga le ye lona na pe savali. Ia le o meta winna le te le swing o uso ta ua. To anga savali. Ai se savali le o mo tamata ua. E mo savali e le beista ngata savali ya fa to solo ya ma lo si la imo le fa te tenga le. O ma tu le no. O le tala no fa lo fa tala le si. E alua si tama fenga luenga. Ya sau alu venga lunga sau ya tinale tapu el fale va vita metila ma lo lunga lu le yaso al mele felta ma o meta wina tina wa matan suit tino lon to lu mele le savali nga yo ele ma lo le sta ma lo ya yo risi viafi e va tu ya ele tama wo su mai winga ele mele pe se mele mana ultina la o su ile winga tina wa tona po ono ma sino ele mele twitter no ya tal no e se meu mai o vai atua o te le swing o tin ai pawaro polling la matana lucia tu lo mamalu dale wingo pe le wingo le talatina wa matana suir foi tino da mau normal suia na me ai o suir lifestyle vole o coleni fa malustino o suia la tino mana ia o luci pauna fa mele la matana mo tu lo mamalu Nale wala tala molo ma. Mai masa mamalu al taimi la u amatana sui vo le. O so ma voltina. Ele tu salo na ma vo ma fa vo mai. Ma fa vo mai. Ya lusi ti kilo tanta. So soni lon so vo man lo. Ale malaturtina. Lusi le pa un tama. La le so na man. Ti le poi fietina o va. Ti le poi fietina ma vo voltina ma vo ngale. Sorry, ai sao? E tina va pena. Foi le vai lo vai a misa tina va uma sanni ai le il foi le siona to lua tu lo. Tem la vai ponga o ka se mamalu. Sa fa mi fa pe lu ma me kalesia ma la unga le upole le e mamalu tino. Ta ngulu mai lu mai. Sorry, e sao? Ya na tanga te va pena mamalu ya pe malu ri. Ya, malu na pe koriata pe. Ya la fa tu tama. Se a se moena to na mana tu pe. Ya la walu te na o le tausia le ainga fa ngaluenga va ita maiti. E te tau no healthy ya so fu fa te ngale. Ya musmelum tu le ai le la molo mamalu. Masa sa lo tu. Aintina va fa mayo ye tatu nunga le. Suinelo tatunuma. Ala se tala al tala ngasi lai. Wala wa mata ona ma. Tala le. Ya alfa mai. Au fa bosi yo mai ya. O fa lo si yo va. O fa. O tolete. Atu vai lo mama lu imo. Nala. Ya ala usili la ya oi. Na se ai se o faltu ya wala wo ba ai wa se fu ma tu ha se ki ya me dai ta tu se la se vai se faltu. O ta mo no ma. O pole na ma tu ai ma. Ngela tu ya voice tu pe fa ta di o fu la po o fu yo bo ye. Ja, wa fa mo fia sui mal XL in latch. Ja, ile en fan of XL lang ile latch ile ta. Ma na ya. O fi awle fi fi. Ta ta le no fai. Ya. Tai tu na so fo malo lo. Si fa ya tu e vo me aya so uma. Lo falta tata ye lo to do man fa na. Ya. Tai sia e so fo malo lo ina ile saudi si vai oi. Ya, mo talen na. Fi ma futa umi ma tinara inga ma fa na. Ya. Na to anga e fa malastino ma me pareni. Ya, lena. Ya pule auto ele lantal no pe fa pena. Vai lo malu te o lusi. Yo. Ese voi mele taton. Ko nga cena le o mai nel vai time ni o perfecta pelo.
ele wa lusi tino ta no malo se exercise ma la mo el malu le o ta tonu o tangata la na u amata no e tangata u vai fa pena u ta mo malu ona u foi le o e se lo vai tino ole fionga pesta amani na to elofa e le malu la lusi na ya lula ta male me vale o tofa ta su se wele tu o fe e o me mani tufa ma no le sa to la watu le unga le tu maule le ya lo ia fenga palo ta vai maunga tolu ya o le sunga ya la ultimu ia wele se va ai e a fe ono se la uiva lima palo ta ia maua tu sai fitu se la fa ono mo tu palo ta wasili ai ia la ultimu ia wele se va ai na lo le tu langa lua ia o lo ia ile i o tai o li seu ia o le sui o le fast ia o mamau te le man o le wele so o te le tu la fono venga palo ta pe mai a pe fai ona wele le to avese la lingol mea tangi venga palo ta pe over te le ia le venga palo ta malo oi tanga ta le mo ia i stu la fono pena ia o te ingala o palo ta o ele wasili ia fi awa palo ta tol se la e taulan fai stu la fono pe fai wale ta tele o mautinole se longa e mau ia o limas full pase no palo ta to fa tanga ia tol se la ula to lua se la palo ta o mo le a fa o palo io wa tele tu pela tu no wa tele taimi polo kailo o le tu malo le mau so la tu tofi ale la uma tu sang mo alu tu sang lua ele so la tu le o palmene o no le afi na o ne sa o le ya o na ya man tu le tu malo le o mana il tofi ya swing o fa fa ya lui ele o to fa il finga palo o lo na winga alu ai fa ni fa msinonga to lucifo to fai foi le fai foi le palota fai foi molia to fai foi le palota e lo inga e pe le mena fai ti tenga na no ta lo fai ni tu malo le la o le tu fale ta se la ulima sfuta la o le e wa o ngali tu malo le o le na ta o fio no fai nga palota o sole io ye te le ara nga luenga to fai pe wala fa le ma lo sui le la tu sui la le la fa tu tol palmenio la tu sui le io na lo le so tu fai tu pesi tu malo ta si le tu malo to te le samo ye pe fa anta to fa tu malo mo le to te le io na ye ai ta tu talia na to no la va tu fa fiana vai foi ai te lo la vai tas ala so vai o la vai o no o lo ofuna hurricane amatan o fika ya so ia te mito ai la sa vai what amatan to modu to ona foi le ona le to i lo mal de yo le tonginga tua ya na hurricanes ya so le tonginga fo ne to tua te mi now ta with hurricanes yo le fia le to kuka manele via kuka manga le fia ta ona mafasta maftanga was foi le ai o te mori mawa ya na wa was foi le ai ta ona mafasta maftanga ta tu fa fonga mai ainga me se ta tu lo kuka ya mana ma to lo fenga luenga ya si mai le fai ya pol fai futalo ya masina supo la ta wa tonu kapisi vai la lo le faspovi ya male supo avere tua tu lo tonu kapisi vai ma tomato na ye tele pona vi supo le fale o lo ye lo pe tomo fie na ye ma longi le supo le fiafi yo tamana o le fiafi tamata ile la kapi ya male angi matangi le angi ya voilà le te ile ofisa ya ile lo mato ingala le fam talanga supo le o la tu lo le fale mtata mo ya ile fai nei ngala tam fai ta ya na mo ta ya fa pela wa lu la fa ta no supo le fa maitas ngala na lo le wo fa longo ye nei ai le fa ya la ni to fa ta ya pe pala la tamana supo na ifi ave mal fiu o le misil fiu sa o le ya na kuka na le fiafi ya pura al fenga lo kuka ya le la tatu pesele vai foi le o to 2 minutos na tale o le tu la lima manu fenga malanga ne fiafi o la vo to nu mala valele ya lo fatu Sāmoa Chris fatalvatu malo lava le mafta mai pali te tele lava le mafta mai pesta ya tele atu manu lava le fa ngol vayaso ya sunga paulasi ya mai amrik Sāmoa ya manu lava le fiafi a risati ya malo ale ta fa ne yaso ya fatalvatu le sunga ya
au moa ala fianga au moa te fola ia manuia lava nei aso au moa mane fiafi ia o le o to e 2 minuti ona tale o le tula lima ia le pesa nei ia o le fatu e mo la to la fai poi pota ia fai mai le pese fili fai poi ponga lei Fianga mai le faltua matafua fa matua inu mo le pese na filifili leis fai peponga ia mania fai peponga i le fai ngoneva yaso ia nei fa nau o le mane fa mane fu fa il tato tunu isa mo tu la fono le wa fa fu le mo ria le malo stasio o matua ia ni New Zealand o le ia o la tama ia mane fa isa mo ia tasi te fano no fa per talu tato tunu ste mi voile le te pakara uta vale ya le fio ina tamati mpulu ta ele o meu o fitusi te mi la on la fa e fa la tala ya la tete vai exam
e fse to mai fet sau e ta mo se no mama wa sau ya a taru si e sao yo e te le rope sau yo poto foi to mai ti nei te stai bina la e pakalta vale na i vai tele lo tu to mai ti maulo na to la ta i tol ta mai mo ta lo to le lo fai ta mai ya sau ya mo lo vai tu desi tu la no formation ti na mai sta mai to ya ko le fenga ta le va inga ya la vile io alu fatta o mena va tutto per ma avevo lutinana le ya ti lo mal fine ata usi mai ta mai no fai na foi to inga maulalo le to inga so fuanga o le motiva ma le tango lim ala fa pe fa tonga fitina fai el tina e wala le so ese tupe ise me se tu ina na we family ele o se me le ya pe o le ta u na vala fai va o le ta mama tina pe von ta to lo nei taimi ta wa na uta mai ti ma fa malu si au e to anga le aonga ai volta mai ti le fia aonga e vai si au wala pe o me yo causes o si tu a luta meti le ngaluenga o la wai lo wole to fia fa maoni la ngaluenga ele umia si ilunga lon tu la ngaluenga na ye sa ole o santa mai pisini si la fai ese a wala fa menu ile tu al tangata ele tamalo e fa ululu ye ile va ngol palama i le fitire ya le politique le fitire o tamalo na le to ya on sfu fitu on tausa ya lulo le alu lea whengalunga leipa solo i me eli mo meo whengalunga leipa mamafa fo le palang ele vana whengalunga le i pele ato elo to se furu ai milionea lo o ia famtala me amato ia le famtala i to tele o tangata i fa longo no inga la ele o ngia ile wa to tele tangata fa longo la mo maumlan presentation ia milionea lo ele se dunga la tala il tangata ma ele alu ilunga lon tu langa tawa o ngam ngalwen ya tuai ya milionea ya le tangata su fitu tau sanga na le to ya onga ya lo fenga lo nga milionea fa ya na ya company palama ya o el pule ya te fa ya onga fa lulu ye el va ngol palama te lo to ya sta malo na i to nga tana mo me fa nga le yo le va no mo fa tau o va no mo le tau mo fa ya o ni si mo fi ya fa pe na mata mai alto inga melo le fatau ie fatau ele ya se swingo le anga iluma ya e u alto inga mele ya sa le ya tarusia ya sa oi le tu la fono ya mota to matua to tuana le ta to fa na u fa mal si au ya tu tamete wa le si mele le mo nei bien matal nom si le la ya nena ya e so ta ila le tala le mal va nga onga tamete e ele si mele mai tawina o tangata ele a inga ele a wele maliu ai mana va tu por kala mel maliu e faile e ta sanga ili vi no fo ele fenga lu ele men tu pu si maliu fe ni Wellington e sa ili mai o kilani por kala mele o maliu o sol e fa mai si apala ili vi o mai ai o mai ele imse si na sa o maliu tangata ina mana o mel por kala ale sa apala ili Ioi, mo tau lia la pala wala fa mauni va tu pepa fa mauni yo lo antile o mali wa tu mana le ata mal pokala approve malolo li fi petor was to lu na was on ta fa so lo ai ele ya wel mali wele a inga fo le mali se va ila le mela na mata la ya inga ye wale tele na fa por kala me mo lu social media ma pepa ye tu fa so po ise u lo na fa nga ina por kala me na pa la yonali al matua al tu am tau tia le to inga o le to fa to le tala i tato me fa pena a inga tu ena ne ma wale va a wale o e tamiti le o e ma vo mai ona ai wale ava no se sia le mori tamiti me pena tamiti e fu le ya tato se ivanga na la vo se me patino la va ya tato to no fo tamiti e woni a vele ava no ma tu la pisi si me fai pa te tenga me fai lo tu a la wa pisi alta ma martina a wale ve tamiti le o sa olele e ta tawana ave peta mai tile a onga a waita mai tia onga ma vasenga ya wa ole finga tal mele ole uman fo ia tele le fa ina wa onga ta mai tia su e fo il pitola a ma tu ole tau sasi vale aneia na wa pe wa ultima ole atali ole me ale te faia ti ngalo fi alu i me wa ala na no te lo finga ai o te le fai le lo me fa tu sa la sapsui le fai ol mela ma sapsui le o fai fa e no mori le o le o sa tu tono la ot tu sa le un mela utala na fa pe
Papa. Ala no fialu. Ele papa lo. Ala se pasuira fai o mas pasuira mas na fai. O tele tatu se pasuira al mato oidi mana al mato oidi ali ma lo mtua ai ma Facebook. Ale se senga no. Ele faz povo mamãe. Ele mena tá o lo lá. E ele se senga faz povo mamãe. Vai levar foi tatu se pessoa mamãe. Alex foi meu faz pouco. Eu tô falando, tu sabe foi a tata unha. Ele nem sabe, eu tô chamando ali. Também tinha balão a tchau, né? Olha, me tu não lá, mas não como que só balão a tchau. Eu vou ver, papa. Vai. Ya, olha fala longo, mas não tem vão longo mas tá unha. Ele não mamou, mas ele foi tá tu momento lo por ali seu tipo. E foi tá tu sabe sui. Eu vou lo mas tu me olha, ainda ele o mamou, ele só foi meu faz pouco. O fato não vai. Olha isso se precisa lá só. Lá foi feio. Se não mal feio foi tudo precisa. Lo nga te tofa tu feio mas o coisa mais não pipi não foi precisa. Oi. Ja. Olha to ne fai lo atu ia le fo ringa mai ia pe na ua faula tia I fanua le singa ngase si tatu palmia. Ia le sa malanga mai I fafo ia. Laua te taunu I fanua. Ia le laua taunu mai ia le tasi le lau tango le laua tu ia le unga. Mana ia? Ai lau mena o ia na ia I ngo sui ia. Ia. Suafa o sui. Ia lau tango le laua tu le fe o palota. Ia, ne la watu. Ia. Ia. Lau timu ia we lese va ai. E afe ono se lau I valima palota o ia maiwa. Tasi ono I valima. Afe ono se lau I valima. Pua la tamai tu puola Filemoni. Fa se lau tolu sfurvalu. Fa tolu valu palota o maua. Tai ori seu fiti ai masu. Iva se lau fa iva. Iva fa iva palota o ia maua. Tu amali tu puola fo mai sapolu. Lima se lau tolu lua palota o ia maua. Ia le lai foringa mai. Ua mamau luma le vaa o lau timu ia wale se vaa ai. Ia. Ia pe a fua le tūlanga lua na e iva se lau fa iva. Leo fa i o palota na ua mua ele vaa o lau timu ia. E fitu se lau fa ono montupu. Fitu fa ono. Tua mamau ale vaa. Mamau ale vaa. A fua la iei. Atu mai iei palota le sui le japipi na iei. Ia. Ele maual fitu se lau fa ono. Se longa fa popo mo palota le sui tuto atasi. Le sui le japipi. E tu uma ilu ma fato ata uma wel fit se lau fa ono le sili ia lau timi. Ia. Te le al swing o le liliu o tangata palo te ma le palo te le na umatu. Tautia. Le tu malo le na. Esa. Ia. Ia. Malo ya na ua te manatu le ua tau dungal por kala me le foi fatini. Ia sa o le ia. Ia pa ngal me te lo le se singal fast po mal mamo e. Ia langa o te vai lau I fast po viene a mai. Ja, page fast po via le lo le po ale na tango fu tipi e felta sapsu. Ja. Ale tasi. Ta bila fast po pe via. Ja, le via manuio wala uma o la telefoni fitu asel vayaso. Aftai was fu li mai tu la valuaso ya. Ta la pila mo te wala mai. Lo tani mele le lo video tu la te ala. La mela mo ele te te la sola. Ja, es va foi. Ja, toi motati. La fa tu da tu no. Manuia ya. Ta faonga fianga le weekend manuia foi sa ninga lotu fatsinga fale ainga ia o si fonga le mua ia le la tu taura nga luenga le fo yas ia malo fa tai ia Sāmoa o tatu tu na le va yaso mai se le yaso mo le tu fa tai te lava ia ila o tau le talo ia mai se le tapo inga we I mo manuia ia fai vo le tatu o nga nei le fa nga luenga mai lava le so fu se pa ia mai le yas freile ia mo le tu fa tai te le lava malulu atu a sala fo I se matunga ngana se upu o le tau tamali ila fa fo mai ia fa mangalo se fa le tono la fa nga luenga ia manuia lava le nga ia tu fa inga le vayaso le tatu watinu ia tau tu na lava sa nga le mu lunga o wala ia le taimi fe afio il tatu watinu ia nga luenga fo fo nga le fa inga le vayaso tatu to e fero ita ila so nga fua o le vayaso fo ia ai mai le tatu o nga nei le tau tu ale si fonga la mo Wellington le fionga le pule ma le fa inga luenga ma tau te fa to fa so ifua ia mai fa mani te le lava le tua le nga ia tu fa inga le vayaso ia fa so ifua ia
afi tafaonga wa venga solo afi ali si fo I uatangi mea ai wasa salamai ile matangi Whaatunga I whale o loa Tutua I matalatala noa Sina ai tala fui le whai o loa O le taimi o tāpua inga Pese leo te tele o se aina Pe ai e se ina I o le tau sa mina Savani vale le taua fiafi Ma ulima masia uhani Tau sangi o manu I whaamoenga I le vau maoa Vaingana I le taua fiafi Sāmoa Se tau bala au atu I se tama O isi e tutu mawhai te tala A ua pele a fio le saka Le toea ina ua tau ai loa I maa Tale angelo a le pope A o isi o lo o tau fofoe Sina whaali puwa I ua whaata tope Ua e mai o se whaiva Whaasa wali loa mani tauia Whaamanongi le ai I sina vai lima Pisa vali vali le taua fihafi Ma ulima Masia uhani Tau sangi o manu I whaamoenga I le vau maoa Vaingana I le taua fiafi Sāmoa Savani vale le taua fiafi Ma ulima masia uhani Tau sangi o manu I whaamoenga I le vau maoa Vaingana I le taua fiafi Sāmoa Vaingana I le taua fiafi Sāmoa